Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Mai leli le whaaratanga o e amio tonu o ia lava lo lanto malosi I ona po le pōpuanga. E whasoani fo leli I ante I lanto malavea I ante I lanto. E lavea ina lava I lanto e ia ai tangata amio leanga. Na te whaala ina fo I lanto a wawa lanto whātua tua I ante ia. Vi ia lava oelo mātua tua ele nei tai au fau. Ua mātua walousu fo I male loto fia ma patpatia u whaamurianga. Le nei tai au fau a mātua waulia. Ua mātua pepese maalanga ina lo manu malolo mātua tua. Ua leai lava se tasi mātua te maua I leola ua nao o lava. Ua mātua wifoi fo I uluma nei tai au lo mātua tua. Mātua whape atu e pa ia lava oe le tua mamalu. O oe o le atua mamana, o le atua siri ese mara matautia, o le atua e pule ao I mea umalava, e ifo I ante oe o mea umalava na e whaia. Oe o le atua e malia I manao, I mea le lei umalava, e tu maulava o lo walofa. E le liu o lo wha maoni, malo wanga le lei, e o ngata anga o mea umalava. Tupu oe o tupu e soifua ma le vavau e o le whavavau. Le tua oe la e le vi ingot mamalu o le tua oe e puru le matango fie. Ta maa whaaftaila mea lofa, leo na fau mātou maua nei tai hao, ia whaaftaila o lofa o le fo moli mata te mai le fo launga le tinu nei tai sengi, le whaapopolo nei aso fau do lātou si fua, pa le mātou nei ola o mātou au lia nei aso lua, se furu ia yaso iuni o le mātou fo launga nei tu sanga. Ia, o le malanga nei yaso lo mātou tua, mātou tu inatu o ao wha mole, se e tau tai le fo launga a whai nei, a wari tia whaiva le a whangai ma le tino, le nei yaso,
Ia o ngana e mātu whanau, maru tia peila tau le paolo lo walofa, ia o sa ili le poto e ala ia o onga whamuni e foi, e whaiwalo whengai malim tamata e whaia onga. Mātou i o lo ngafa ma leo o ina, na ia mātou whanau. Mātou te nofo lava ia tunu mamao, e le ma whai o na ngalo sa moa, la tunu e pele loto le mātou talong. Whamuni e le tunu, o le tunu e whaavai ia te oe, ma ia awa mi ngao te ngata umo, te itai ma te ngata umo Samoa, ia te oe le atua o Samoa. Ia a inga mana ia mātu tangata umai Samoa, whapenale lala mal pāpā awa i so se tafa, ora neki a lope, whamuria fōri nia tunu ni sila lo mātu nofo māma wai alofangiele, tu mai muri panga, ma tāpo inga, na ia mātu mātua tu asin sino la tunu i manu mao to malaora ne yaso, te tōru aina pēla tō le māwhana whano lo walofara ne vai taimba le mālulu, ma wai pēla lātu sui fua lau le leili tino, sili lava i le nganga, o mea umala mwhara mātu wanga iai, ma whaia nei aso lo mātu atua, ia mātu whaia lava ina ia fo iri vi inga ia te oe whamonia mai ta mā, le tu tua rida sa mora nei aso, o mātu wole mātu pala au nei mea malawa ala, e le swafa mara malo Yesu Kiriso, lo mātu adii, mara mātu whaawala. Amen. Yeah.
mato nei ali e ole vi inga se lau fitu se fulu mara iwa tu spesere kanesia e whaka sa langi nele vi inga le tua lau spesere kanesia wha aporapatonga ke Oceano America Samoa pe te sauta. Tautua mo arwere Samoa sfalima iwa toru a mo. In this update, experts are recommending the government establishes a new central authority to tackle corruption. An independent advisory panel has warned of the threat of corruption in its latest report to Customs and Associate Police Minister Casey Costello. Jordan Dunn has more. The advisory panel says there is a growing issue of public and private sector employees facilitating the smuggling of drugs and sensitive information. The panel says if left unchecked, organised crime will erode the integrity of New Zealand's institutions. The cost of living crisis is causing more New Zealanders to take KiwiSaver hardship withdrawals. Inland Revenue figures show more than 44,000 people withdrew money between July 2024 and April this year. That's up from about 32,000 in the last financial year. Questions over the legality of Israel's interception of a humanitarian yacht. Israeli forces have boarded a Gaza-bound boat carrying political activists and supplies like food and medical equipment. Waikato University law professor Alexander Gillespie says Israel can't intercept a vessel outside its exclusive economic zone. He says the yacht's flag state, the UK, will want to know where the yacht was during boarding. There'll definitely be a dialogue, but there is an inconsistency about Israel insisting on its belligerent rights in times of conflict, but not accepting that others have rights in the same conflict. The cold and flu season's arrived, with respiratory illnesses showing up in New Zealand and beyond. The national rate for acute respiratory illness infections climbed to 21 per 100,000 people in the week ending June 1st. Meanwhile, Australia is seeing record-breaking flu rates for this time of year. Vaccinologist Dr. Helen Patusis-Harris says the flu virus morphs every year and sometimes will be more severe and infectious. Part of that is how resistant we are to that particular strain that's going around. And if we don't have a lot of resistance, a lot more people could be impacted. That's news. In sport, Canterbury have beaten Parramatta 30-12 in League's NRL, a performance characterised by robust defence. Marcelo Montoya on Penasini took all the vowels out of his name with that hit. The Bulldogs return to the top of the ladder on 24 points, 2 ahead of the Raiders and Warriors. The Eels are 16th on 10. The Magic have defeated the Stars 71-54 to complete round 5 of netball's ANZ Premiership. 18 months after Joe King, Marcus Labuschagne had opening itis. Usman Khawaja believes his teammate can fill the role in Australia's World Test Championship cricket final. The decider against South Africa at Lord's starts tomorrow night. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa maramalolo tātua ri whaolo Yesu Kiriso le ua maua le ola le nei tai ao te wha wheloa mo wha talofai le awa te le lava maraminga o le tawai sa mono watino pele e le pa ia maramalo lo wha whonga anga le nei tai ao fau. Malo le soi fua manuia wha malo foi le tino folau tātu ave ila mua mar wha sangi le tātu tupu sidi le langi wa o lona lava lofa o tātu maua nei aso o le aso o whai le tua tātu te ori ma tātu fia iai parpatia le anga le lei sidi ese o le tātu tapa o sidi le langi e oi le marurua nei vai taimi ma le tele o mea lo tupu le nei foi lalo langi lo tātu iai le eise mea mwhanu whate se nei tātou ma le lofa tu no lo tātu tua e ala ia Yesu Kiriso le o maua nei tai hao o moi fo tātou fisila wha inga nei tai hao fau o mori mailu tu si fu mara mātu wala o tātou whenua e manua le o mala nei tai hao fau i vi inga e lo tātou tua ala wha maili tātou matai ia te taili tātou fo launga nei aso ia ma tātou fo lau le laulo na lofa o tātou eli nei fo iaso lua ua se fulu ia iaso junior tātou fo launga le lua lua se fulu ma lima usmai lofa a fonga le porkala me maru le tai hao le waide sa mas fa lima i patoru a mo ngana malimana tāsha va elua
social mai sini o ta Facebook mari YouTube o Samoa se ra tasi pa tema le pesta Angelo Sio ma to ona dei ta vai meni ta to ina se pa ile tula hiva I le tai nei ma lo si fu ma lo so a ma ba nei tai Fatalo fatu foi malanga fifia lo sunga le o ta vai ma lo le langi ma mavi ele tu le nei foi so fo ta ulia fatalo fatu foi Samoa le tunu pele o so fo a fo ma maru o tai ala nga e o le tau na fia ngai ta to le vai tai e ma fa le lo fo le tua te to ina le tunu ma la fa fo anga nei tai o se ma la fa fo o le tau o le aso tau mō le aso. Pe a tātou langona ina, ua le a mana ia ina I tātou. When we feel like we do not belong. Ma reko I lona mata upo e lima, o le foi upo e luas fulu ma le lima, ma le foi upo e luas fulu ma le ono. O le tasi fa fine foi. Wa ia te ia le puna toto I tausanga e se fulu ma le lua. E telefoi mea na ia tinga ai I le fo mai e to a tele. Wa uma atu ai foi ana oloa. Ai le ia o ngā lava ia te ia. Ai peitai. Ua ātiri ai lona mai. O se tala e whaatatau I se tina. Wa se fulu ma le lua tausanga. O mawhatia I le nei mai o le puna toto. Tele ana tupe ua alu I fo mai. Tele lona taimi ua alu I le sa I linga o se fofo ina ia malos. Peitai, ele I maua se fofo. Ma ua mawhati ai, fōringa mai I lona mawhauwhau. O ia o se tina ua lea mana ia ina. Ai ua whaalongo le tina le nei le vāvā o le motu o tangata. Tau whai fetu leni atu fia mauani o lato wawanoa I a Yesu. Whai mai loa le mawhauwhau o le tinare. Pe o te le pai atu I a Yesu. A ole a o walu e sa ili aso o wawanoa. Taua o lona pito ofu a o mauaina. Ma o papai atu I ai. O te taritonu, o le a whaamamaina au maamana ia ina. Ua alu le tina. I to tonu o le motu o tangata I to tele ua whaofiofi. Whaofiofi. Ma a apa atu lona lima. Ua le maua a ao Yesu. A ua maua e lona lima le pito ofu o Yesu. Fai mai le tala a mareko. O le teimi lava lea. Na I loa ai e le tina. O ia ua mālolo ina. Ua mālosi. Ua nalangona ai fo. Ua a mana ia ina o ia. Ua halu ifo le tina I vae o Yesu. Ua whaapau. Ai feta la Yesu. Lo ua fafine. O lo whaatua. Ua e o lai. Tele teimi
I lo soifua ma lo tātou ola. Tātou te langona inai. Pe ua le amana ia ina tātou. E uma loa lou aonga. Uma lou tamao ainga. Uma lou malosi i le tautua ina o se mea. Fuli tua mai lo tangata ia te oe. Fuli tua mai lo uso. Fuli tua mai lo tua ngane. Fuli tua mai lo tua fafine. Fuli tua mai au o ma au mea mamae. Tangata na e anga le lei iai. Ai vave o na fuli tua mai. Tele teimi whaapea i lo soifua malo tātou wola. When we feel that we do not belong, we have a feeling that we are a nobody. The passage of today teaches us, look at Jesus. Jesus will make you somebody. That is exactly where we belong. We belong to Jesus. I le nei fo yaso. I lau tautua ma lau au nanga. A furi tua mai tangata wale amana ia ina oe. Ai a, pe a se e whaapa uia i vae o Yesu. E pei o le fafine na maua i le mai puna toto, se fulu ma le lua tausanga e le amana ia ina e tangata. Ai na ona whaapa ua i vae o Yesu. Langona loa, wa mana ia ina oe. Langona loa, wa mana ia ina lo na ola. Langona loa, wa a mana ia ina lana tautua ma lana au nanga. Aru ya Yesu. O na mana ia ina lea o oe i le nei fo iaso. Tātou te tāro. Lea tuai. Lilingi mai au whaamanuianga i tautua ma au nanga a lau leitio ma lau televise whaasalalau i le nei iaso. Whaamanuia mai le au whainga ruenga i alii matama itai. Whaamanuia le whaafofonga ma le mai moa sila alo atu nuu. Whaamanuia fe au ma ngā ruenga ua la usua i au tangata i le nei fo iaso. Lu i tau ina pēa Samoa i lou fina ngalo pa ia. Lea tuae, a mai pēa Samoa. Pe a langona ina ua le amana ia ina i mātou. Ia mātou sa ili Yesu. E a mana ia ina ai o mātou waso. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua inei. Amen. And
Sangala Sisters, Manapese Mato Javi Le Tua, Le Tua More Radio Samas for Lima, Vatola Mos for Varu, what I to lie on, and Mino Janafanga Solo for Tara Musica, Sui Faith, Filo, the Tayao, Sema Quafasi, Vai or Taylor Mali, the Tayao Fo, Yam Famash Alfo, to know the Lucy to Mangar work on Nefo Tayao Fo, Quarter Fit to the town day, I want to yet to F up on my so timey. What a tarp of Clabe, Areto, Leola Maya Pasta, La File Copper, Fighting Ma Ru Tayao for the Ganga Bontanto. Ele foi essa lua. Today in history, data para vai para mena te pulesos for uni. Ele telo to sango ma vai ole taina ele fitu ele taina. Ne fa po tal foden gal pro taina pe tal fitu tal pa kala mata foden na. Ole nei taiao ai se mo bo data para vai po a mai lunga wala ole nei foi taiao fo. Hatalo fai afta abale le nei tai au matango fie lungol tato a wala le lua ili poti Twin Coast Discovery Highway ile State Highway 1 na paule na ole vaenga o mai tawa tu foi ia ile tu atu le nai matu ole na ua a mata lava ona pisi ile taimi le nei ole tai au nisio vaenga uma o lungo le la tele afta abale ole na lava foi o lo file mu lava lungol tato a wala le o yeni vaenga poloka le o yei foi fala fala ta abale nei taimi ia etu sai foi le maita watu lunga le waka kotahi malalato li poti ia apta vale tawina ia manu ia tele le amatanga o le nei fo tae au fa malo ia ilato o le na uanga i maota malawa wa mae a fo inga luenga o le po malo le onu sai manu ia tele le nei tae au malu le tae au Radio Samoa. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Pai ngā matal nei i le tala o le tauara nei fo i taia fōru na whanga whaasalonga Radio Samoa tama ki makaurau au ki lani i walo i le maru lu i le nei vaenga o le taia fō. Winga wha mawina le tau le so o le whaasalo na pua oa nisio vaenga au ki lani nei aso e pa utimu nisio vaenga o au ki lani. E whaasolo nā ngi malosi manasavini mai mātu i se sae, se lau kilomita i le tu la lona malosi. E ni sawaengo au kilani, i ni fo yaso o le a whaasolo. Ina tātou o se furuwaru, marunga nā maruru wha mawina mo au kilani le sos futolu i lona mawalalo tai au pe au lia. O le whaasolo na au awalang le leili tau telo waengo au kilani, tau whiololo mai le. Mawhanwhana tai au furuiwa, i lona mawalunga, o le waenga i on tuatu, o le whaasolo na au awalang le lei pa o na wanga na stoffi. Asal foi na awalang de lei la so foreile lang de lei la sto na ipo timu la salang de lei la so for va so fo o fa mo o mai o tu na mai la mai tau ile nei foi vaenga o le taiao talo le tau Radio Samoa wana to fa longa al Pacific Finance wa lo le to al Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo mo maliu fa ponga aso fa nau sa fa I finga balo longa ba so se fa la ve apa line lo al Pacific Finance .co.nz pe bala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fa lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali se tali e ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over sa lau fitu fa lo fitu over sa lau fitu fa lo fitu lo suba lo le chale tu lai ono deni sa ye ko se mai tala fa fi fianga Radio Samoa pe se le tai au la tu no aga tu te mangar wenga nei foi tai au fo fa malos ka ko malu inga se ringia maria fa vol nei asa pe se le mo
Hey. Ai ia le la. Whaakangi ko fo kai ala so lua ia. Foi la. Le luas fuloro le challenge lai ono malo fa tele tino le fa te mai. E ne foi tai photo tele tato pa anga la wa fa filo mai fa tato fa mai tato pa la mai tai au. Malo la fa tai la to pule le o lo to fa tato fa mai man fa malo se mai. Ia o fai foi fa sitting ha malo si la fa nga wenga wal te trade no le tino. E ne foi tai malu lu mo ma to New Zealand. Anga lai Samoa tusa ta sesa o solo fat fa malo fa tele fa ta mai male fa ta fa malta program nei tai au a lo fa mo ko kirin ka perdis pe adu ngol malai ngi so la fa tu zo la fa fo ia ta lenga ma o so ngai Samoa ta to ye fa ta lo fa mai i Australia Caroline tuala lai mangele East ia le leide kwa laka kwa ka ko Mayava Simone Talia le fa fo mai o Melbourne Australia lo fa tu nei tai fo ka lo fai ia la kwa pe kwa ki le fa va va si ba nga lai o ia Brisbane le fa fo mai tu sao ma lo si fo maria ke lo nga fo ku sa ko kai le lei o le si ba nga Australia le ngo ki lo senior Australia Nathan Levy ma lo si fo nei tai fa ten fa si mai ia la Australia nga wala po mari ka ha fo ia mal to telo pa anga tara pa kala me so se mai au kilani ia ma so se mai o le nei la langi lo tara ma futai di ele tu tato di le se fo o lo fanga solo pe ia fo fanga malo ni sila ia wa fo fa fo mai le tlo o le si vai nga tu petele le titi lo atu na announce on nafi pe na fai lo na nafi e alu mo fa le ya tili o vai nga i o tanga ta fa mai tono ni sila so o anga ia fa business o te lo vai nga le ya le malo mala tu fo fanga mawata ngan mana o ngana fa business e spend to pay ina ia mo mai tu pe lo inga fa aru ku pe inga ia mo mai ngi sku pe so o le va tu tele milion o ave le malo le fa le vai nga le o mai tanga ta fa tono ni sila ya mai foi ku pe ngi sila la ko Sa ole le lava tavai. Ia e a fo la ia tunu o ia o target ile nei foi plan. Ia o tunu o lo le le foi ia ma fe lo la to foi tmo ainga Australia. Ia o le malo tele America o saina le si malo lo mai tawatu ile lautelenga o le nei tala. O le o target foi ile malo. Ina ia fato tele na mai ia ila to o e malanga mai e tafa fau. So se fulu tolu te pe ma su tolu te si male 5 miliona. Le foi o toi fau po ina ile tourism marketing I te tonu foi e pe ona au mai le talo tu pe talu ai ia o le o toi fau po ina le taimile nei so o le expectation lai te tonu le tu pele nei e te tau ona o le pe o vatu foi ma se fitu se fululua afe le o fa i oni tangata tafa fau e te tau ona iai I le taimile na ia e te tau la mai la le na foi fitu sumalua afe pe e kakaunga o kwa foi le kolu se lau miliona tala le tupe fa aluina pe la foi ona e saunoa e alu le kupe inga ia maua mai foi le isi tupe so ole tilo va male va aima mau foi la le na ale malo le nei taimi so e kakawala o nga o aku o le fofo al malo e te tau ona aim foi le e kaunga o le lua afe lua suma le onu ua te le se taatianga ma se suinga ua tu mai po o lo tau fai o lo tama fai e tulu matai se fulu fa pasene international holiday visitors e kakau o nga o le lua afe ma le lua suma le onu ia ua mai tauina I tonu o New Zealand o le isi atu o lo tau tuli matai fo il fainga malo fa ale leia le tamau ainga si tial tamau ainga e ala lale na ile tele o ngaluenga fo mau ainga luenga ai lato o e fainga luenga ino fanga ia o lo o fa mautu mai I lato e tafa mai faf ia asa so o le wavaidena ia walanga o le I mean atu umalaulangi ai foi Samoa ia ma Fiji ma tele vainga umalaulangi fa mo ana to I tangata tafa mo le tele tupe so le vainga foi na lo titilo ma I New Zealand to so spend 4 million of 4 million fa alu vainga le fa le ia vainga ma ia to sina mai tangata tafa to New Zealand wa mai foi la ko e le fa penga o mai ka fa mai foi ma spend ai la ko kupenge ia so vainga le na mo ne tino tata no I fofanga mau le malo ma le e tele tangata FCD foi le offer tonu le vainga o le fa mo New Zealand e tele ai ana tupe mau e se o fa to anga ma moi po la fu ma moi ia po le me wanga I New Zealand ngai le vainga o ko ingo resi vainga paina ia wala te va tu pe au fai kio au fai fa to anga ma moi wa kele la fanu o New Zealand wa ave uma
e ko ai painga ia au le se vai nga mo la to la fuma mo fa ki fo la mala fa ngoma mo ila foi fato anga mamo tonu si ai mai se lava fo I le mai tawatu I Wellington o le we is a billboard fo I le Wellington o lo wa matua ku fa le le inga se fe au mo moli mai I lato uma lava fo yo o lo fa ia fato anga mamo o la lato tale mala lato mana onga o fa ai lo il fainga malu ele o mamo le fa fita uli o le tula I mai pe o le tulanga le kapone pe ona mai tawatu ia o le lava fo yo lo tam faini si la fo ia le vaenga fo ila lea o afia I tatou I talo le tau ma vaenga ese uma o afia le tau lea lava lai o le ia o le manato le malo e pei o le pine o le la au le o le painga o ke le ulo po le sa o tonu le na o le fa sa mo le pa o le pine tree e te lelo na sao I le miti ia o le kaponi lea o maua mai I ka avale o fale fainga luenga po le lava le kasa lea o au mai I fafo o le painga la e fiso soani la le painga ilonga miti ia mai o le vaenga le na lea e faaleanga ina ile o sone ia male e o lo mana vaina e tangata soifua ai fai mai langa I fai fako anga mamoe kalu mai le lua afe male sful fitu se o mai le lua afe lua sul mafa pe male lua se la ono se fulu afe eka o fanua le wa lusi fai fai fato anga mamoe ile kama faila le o le malo to ina ia la au nei so o lo o fina mai fo ia le au fai fato anga mamoe fa mole o le afa felanga o la mamoe o mamoe fo o le isi alanga o le na o lo mo mai fo tupe maua ia le ngatele na o ngaluenga afa pela o le ala ikiki ia fanua mo mamoe ia wo fa ala ikiki fo le au fai ngaluena ia mai se le au fai ngaluenga ai mai se fo ia o ngai rural areas a wai pe e ma ngai o la ka ngai tu fo tu rural areas this is their culture e ka ko ke lo ai oh this is New Zealand o la fu o fato anga mamoe ai pe o fa no ta inga na o le fo lo ia ile au fai mamoe la ko fa mo le o mamoe le fa fika o le ke le e ma le fa le ngai no lo so so tu langa na wa o New Zealand le sia tu no e fa mo e lo langi le o le ano la to mamoe o le tele na ave fa fo a fa pela o le wa fa ITT ia fa no fa ia la fu mamoe la fa fa to anga la to ona mana o New Zealand ko painga inga ia au sia fo le si va nga fo le ia o le lo la po fel tu langa to no le anga e ma ba e New Zealand mo lo mana ia kala ngoi mengi o paina pine trees e feng tanta tu lo o kilani ia kulanga yo ko o vai ngolo e paina e malanga langa I lo ma salo e pasia tu lo ia Hamilton so o pitonu umanga e fa solo ko nga o la sore e feng kalanga ko lo o kilangi langa o kiring painga o ko ngi o kilangi man ngi ku o ngi silo no ka ko yen after atal tonu na bol ko nga painga o la kipi la wa ka isi ko nga painga wa umi ia la ko ar painga fo le loinga la kire va New Zealand lumana ia mol fa teleina tulanga le ngata la papale ave fa ia la fo le mole volta sina va ia wa ia ta wa ia kai mi fo ia anga ia fa pena wa ki fie ki le la melo road trip ole maka ia ke wala I've always wanted pole ale mafu anga ole fa ke le o ngai ko ngala au ma vaenga fo ia le live ia wa mai tawa tu nei time ia ole ona o tulanga o fo ngal malo il tama fai if so swani fo ile o sone lato sa le to lo se folo malefa lo se folima mino jono John talo le tula e fitu ole fa fo por kala me malo talo de samos folima va tonu amo fa wo tar fa fi fianga nei tai ko ri maua se mai fa wa fa fianga na Radio Samoa nei tai fo malo lava se fo ke ora good morning morena
tolu a mo. Radio Samoa. Au kilani, pamulu mole fa unga tatau le suawai. Wa fa iti munga na ilole masaniai I masina wa tea. Wa malu si tele le alu le vangi le tanto wa ai. Pamulu mole fe so sori mai e ala I le fa ititia o lo fa unga ina le vai I fafo ma le faleta ele. Pamulu mole fe so sori mai e ala I le fa ititia o lo fa unga ina le vai I fafo ma le faleta ele. O ne ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele. Pa vitai mo lo lango mai. Morisi fa mtalanga tanga yane I le watercare.co.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Hey whānau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Malo wa ftaile te no malau mai mo malau fa fonga le vai ngala tai au o to se fulu male iwa mino tolo tolo tale ole tu lai fitu. Ja, nisi fata fain fa fele mai nei vai ngora tai au malo no fa ftai sushi ta sela fa mai ko kiki ama ngava malo a sushi nga lu le po malu lu fa fo wina tanielu per na tete Nicolau malo se fo manuia fa wina Milo to le fo tulanga malo la se fo manuia nei tai au fo pena fo no fati puna o fa e quasi no si fo moni nei tai fo ta pita Solomon uso a mega ko ya nga opu to moni lai fa fo mai o Brisbane o kier fa malo le popo malulu o Brisbane a ka ngom le si banga Brisbane am po e malulu war ka ya ai o lo le odi ai ba kwa seki al ma fanga o so kako wo manu duan ngi ka ya che sun mai fo de lang mai fo ma fanga ta to Brisbane Australia ba nga le I Western Spring Speedway Association lo fina wa ya wane fa ye fo fanga le council le ka su ye I la ko ba la fina fo la to fa ku ma pele fa nga ina la to le ku lang so ke lo ngai le la ma ka inga sa mit ya la to wa fo fina I ko council au ke la ya Yo man tu ole lava lo tom file council la to ye ina ye suia fo le vaenga le PCT le vaenga ya but ole si le fo vaenga wai longa fo la fo fa tu atu o au ke lani la to ye wa masan fo ma o au nga tele fo ile la fo fa tu au ke lani le tu lava tau nga luenga ai mai se e pe se mata anga wa masani fo ma wa ave o se to tino o le fo ele so mai tau atu le pe ole proposal mo le tolu se fulu tau sanga ia lease le olo tau mawhai ina ia whaatu mawina I le taimi le nei ona olo o fina wina lava le council e te sau ona sui le taimi le nei but o le kulang fo yolo mana o mia e ka kawa onga ia se community collaboration e tau ona iai fo ia le leo o tangata uma o le nei fo community ina ia mauti no tonu fo lo la tau fo manatu awa e mai tau lava e la tau o o lango ina le nei fo fina unga o loo iai tangata o loo nau pea ina ia tau fia pea I lea no fuanga ia le nei fo a vaenga pe ona iai le speedway lea so o lea la o loo whaata amilo o lea ua amata ona amata fo lea ona whaata tala noa ia vaenga ia pe ona iai ia asawa pe lava vatu te le lava le positive o le manatu o vaenga le speedway e malo ala ko le case le lo fanga sol pe ia finga pea se fai lo umar finga pe ai lo malo ia wa o bere le uma o me la le council ia le mo va le o me le mo sia va ia na foi le va le council anto ia la me silo dal le me nga ka o fai mo kiran ia ala foi le se o le fai le si malai fai le la foi malai o fa vi fianco ta 5 stars ma lo se può I say yo pa a pia a tuile
Ua o tali toni la pa mahoni Wa mea noe ma wo moni O te ioe o te amene poi le oti Apai ua e pia pia Pakata smaila ia Ta mau le tu lima O nai ta mai Samoa mai New Zealand Nai a fatina e se lava E te leoina E a ngā motangata Apai la ua e pia mala malapa E sili ai pea Tu mai o lea ngā Ua au tali toni la pa mahoni Ua mea oe ma wo moni O te ioe o te amene foi le oti Apai ua e pia pia Pata smaila ia Tamau le petu lima E mai Samoa mai New Zealand Samoa mai New Zealand Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. So e anga ia tu lunga le ala tele o le na ua faisi slow down mai fu i o tātou ina o Nera Road, eastbound toward the Northern Motorway o le na ua amata o na slow lawa fu i le taimile nei. Hill Road i le vaenga le manu rewa ma le anga ia tu i lunga o le tātou State Highway 1 ia o le na fu i ua mamafa lawa fu i ma amata na poloka ia nisi o vaenga na le lata atu le tātou off-ramp and the on-ramp le nailunga o le Southern Motorway. Coatesville Riverhead Highway lo mai tau watu le o yeiti lei si le taimi le nei i lunga o le vaenga le na o le ala tele Esmond Road to Harbour Bridge City bound o le na foi wa amata lava foi o na mai tau watu taimi le nei ia wo feo lolo lava foi ia le pisiane le na wa yai Albany to Tristram Avenue on the southbound o le na foi mai tau watu faisi mamafa o le traffic le na o yai i le taimi le nei lunga o le tatou Upper Highway ia o le mai tau watu i o le nai feo lolo mai la tātou la nai le taimile nei mai se i le sootanga la le na i le anga ia nei lunga o tātou State Highway 1 o nisi na o vaenga masuinga i o le na wa iaile awala tele mo tātou afta avale tauina ia saunga le mupiala o whainga malanga nei taimi o le tae au e mafta mai i le malu le tae au lo Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te fia fo e whawhiloa il tātou atinu, mai il tātou polkalame masani, o le a recto le ola malo, le soifua manuia, e te oe mo whai o na mafuta, ma whaafonga mai fo i le nei aso. O le tusia Ioane mua, le whai upe luas fuluiva e whapea. Whauta i le tamai mā moe a le tua, na te ave ese le angasala a le lalolangi. O le upu mo le aso le nei whapea, na ia ave ese le pongai o le angasala. I rau le whenga inga tuai, ai whenga inga tuai I meo whainga taulanga fo ia le nuo Israelu le whaile
toto manu pe anga sala le tangata ai mai le ki o foi upolo iai e le mangalo ai le anga sala i lumo le tua ai le me fai na ona ufitia e ufitia ai ia le ami o le anga o le tangata ina ia awane i ole oti le tangata le na ai kavala na anga sala e kava ina i le toto le mangu ele ise sala le ua pe tai na ona kava ina o le anga sala le tangata ai fe mai tala tu spaia ai le mafai ona ave ese ai le anga sala le wingo le tala e na ona kava lau mea le anga sa fai i le toto le manu ma le olo le manu a o le kilt po le anga sala le to tonu o lo loto e le mawhainga pe e ola pe a wawhila ai whaila whainga taulanga Israel e whail kai au whail afiafi a so uma o le system leo whainga kaulanga Israel e whai pe o le fesili aisea a wawhila e le uma le anga sala tangata o le tangata anga sala e whai pe e pepelo ngei ia pe ngaoi ngei pe fasio tangata nei ai o fo ia le si masinga po le foi vai aso e ku mau pe le na tura nga sala i tonu ia te ia ma fu anga le na e fai ai pe ia le fai nga taulanga ia so uma a wa fo o tangata e le o makua kilingi e se le nga sala ai nga o nga ufitia makavala na me le anga sa fai i le toto man pe taila o le taulanga na fai e Yesu i le fenga nga fu ele i whaia i se toto manu e tā ua te lele mele nei na ia whaia i lona lava toto ele ngata o lona lava toto na osi taulanga ai mo le tangata ai lenga o se koko fo i pe o le toto manu whea ngai ngatu ai na ona au mai e ufi ai ia le anga sala le tangata ai o le mea na whaia le toto Yesu e ese mai le toto manu ele ngata ina wha maa ngalo ina le tangata ai ngake ave esea ia lea o le sala o le root o le angu melkasi e la vea mai atangata ma fu angana na ai le foi tau foi mai one fa uta le tamai ma moya le tua na te ave ese engu melkasi singular na te ave ese le anga sala e le foi mai one na te ave ese anga sala le tau tale me o fruits o le anga sala po o fua liali le anga sala le ia le ngaoi o faita anga o le pepelo o nanga e le menga le fe me kuspai ave mai na te ave ese le anga sala lo tau tala i le root le po o le mele o le siama e mafua i le anga sala le ave mai na te ave ese le root le pe ngaki ave ese ia le virus po le siama e mafuai o nga fua mai le anga sala i le soifua o le tangata vai la e ka ua te lele mea na whaia e Yesu e le maliu nga o au anga sala fo i e fua o au anga sala e na maliu Yesu ina ia ave ese le pongai o anga sala a tangata umalawa ke lola ta ua te lele mea o le pongai awa ave ese Yesu le pongai longa vinga e ke le koe fo i le mea na e a whainai ke vai la pe o le tala whateitai le mele o le sa ile aso na o New Zealand aso lava ia na ia ta vale tu ai pisi kama sipi la nguluti fa pe ke usu fa inga luenga i tai ao kai o mo ke la kuai e la po alo na me vol side mirror e la po nga me side mirror e ke vai ku kioka kava uma le aponga le vele me fa moenga aponga vele ora me na fa tai mo ke la ku ia ave ese ia menga ia ese vai mafia fiel menga o foi le sky ao la fo ko mafia ka fa ma ese fo ia ave ese le aponga le vele fai ia aso uma fa penga o fa pele lo ma fo e fiu fa ile aponga le vele ke lo se lo ngai pele ka pele aponga le vele ia sa lo le siaso ka kala le lo le menga e screw ngai ka kala le au mai ma le fanga lango fo le motin ka kala ku le la po aponga le vele le no fo ko kongola ka ngolo fanga lo pelo aponga le vele i le sikaya no usu mai o le ko ai i fa moenga aponga le vele fa penga uma lava le anga sala o le mafua anga e ala yona anga sala ka ngaka e ia le root o le po le siama nga mafua mai ia a kamu ma eva pasi mai le generation se io o mai akako le ia faina o le mela nga siama nga le nga mali wa Yesu nga maliu ina ia ave ese le siama o le anga sala i to tonu ia ti tatou so le luila mal good news a e fa tua ia Yesu
ma e kalikongu i le taulanga na ia whaia i lona alo. O na la vea i le o Yesu, manga lue lona nganga i tonu ia ki oe, e ka pē le a o anga sala umalawa. A whai ui se anga sala, whai pēa o e whaia, lona winga, e le i pē le a, nei tonu ia te oe, e ke mo mia le alo le tua, o le tabai mā moe a le tua. Le tua, whaafitai ona o le tabai mā moe na maliu moe mātou o Yesu, wana ta pēina le a o anga sala umalawa. Whaafitai Yesu. Amen. Jehova Shammah pese male au fai pese le everlasting praise fa mai el tar bukala me re tole olo nei ta hao to minuto male afa il fitula su se fulu o uni o ani mera tupure nei yaso sau sanga mai Sanga loa fe male fitu ile aso ia na fa pena I fo ona fa lawi loa le pese fo I pe ona fa longo ina fo I fa fonga ina le tunu ai magami be
mai i le au fai pese sia mani le na sa whaingoina o le gummy bar. Ia o le tau sanga lua fesu maltolu, ia o sa isi le nei o wata ti whanga lawi loa foi, sa whapena o na whaalawi loa i le na aso. I totono o New York City, le ata le nei o le Superman film, le sa whaingoina Man of Steel. I le tausanga lua afe lua sumalwha le whainga paanga a le OpenAI ia ma le Apple. Na whaalawi loa ina ai loa le Apple o le a whaonga ina ia le AI i lunga o le tele o nisi o lato devices ia e whapena foila i se tasi o lato updates fōlea i lunga o le Siri e pei ona iai foi i lunga o telefoni i le nei talu fōu o le soifuanga. Ia o nisi le na o vaenga i mena tupu le nei aso tausanga o mapai. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. If you feel love loco e awina tu pokalame ese i pito nuu o Aokilani. Ona o le lango mai o le Auckland Council Local Boards. Tato a wai fatasi mo le famna tuina o le Matariki Festival. Le tausanga fau a Maori. Esilia ma le se lau tāpena nga ese. Mai le aso fito iuni anga ila aso se fulma le tolu o Iulai. Tele whaafifianga tau musika, siva, whaapea tau mawhitanga ese maisi. O le nei whaamoemoe o lo ngarulue whaatasi ma le ngāti tama oho. Tanga iane loa i le awaauckland.nz. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whaleoloa o le Eveni Pacific New Zealand i Aukilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa ala o fau. So mai i le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le taia wanga i le ono i le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre. Ale mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malo to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fiatala noa i lau lavanga ngana, e lea i fo i se tutongi, pala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili, ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maa whaamanantu i o loa anangata. Maua maa e fua i lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia i lau manao, ma la foina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfareile mai le iwa i taiao i le lima i le afiafi. Ma le astronai mai le iwa i taiao i le tasi le awauli. Awhia ne loa i le lualua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi whantolu Cavendish Drive i Marukau, pe taka iane i le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasilia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. Hey! In this update, experts are urging the government to take immediate action against corruption from organised crime. An independent advisory panel says New Zealand is naive to the threat of corruption and must act to protect its reputation. Jordan Dunn has more. In a new report to Customs and Associate Police Minister Casey Costello, the advisory panel lays out several recommendations. It includes establishing a central authority to investigate corruption,
modernising laws, longer prison sentences, and stronger vetting of employees in high-risk industries. The government's pumping more funding into tourism marketing with the goal of generating an extra $300 million in spending. Minister Louise Upston's announced a $13.5 million injection into Tourism New Zealand, targeting Australia, the US and China. It's expected to bring an extra 72,000 visitors over coming years. Rotorua Mayor Tanya Tapsell says the spending goal's easily achievable. Chinese visitors, their average spend is $6,000 when they do come here. That's why they are a target market for us. They're very high spenders. Deportation protests in Los Angeles are dispersing after 3 days of violent unrest. City and state leaders are accusing Donald Trump of deliberately inflaming tensions after he deployed the National Guard to fire tear gas and rubber bullets at demonstrators. At least 56 people have been arrested. Australian Channel 9 journalist Lauren Tomasi was caught in the crossfire, shot with a rubber bullet on air. Firing rubber bullets at protesters. You just shot the front. You okay? I'm good. Tomasi was not seriously hurt. Romantic robot musical Maybe Happy Ending has triumphed at the Tony Awards in New York, taking home 6 awards including Best Musical. Australian Sarah Snook won Best Actress for The Picture of Dorian Gray, where she acted all 26 roles. That's news. In sport, Ryan Fox's coach has given an outline of how his charge will approach this week's US Open golf major. His 4-hole playoff win at the Canadian Open has secured his ticket. The circumstances are similar to his victory at Myrtle Beach, which triggered entry into the PGA Championship. Marcus Wheelhouse says Fox is probably best to trust his instincts. For him to have the month he's had is phenomenal. To win twice on the PGA Tour, as you say, he's done that since the great Bob. So Godspeed to him this week at the Open. Looks a really brutal test. The US Open starts Thursday night. Daniel Vettori headlines the latest additions to the International Cricket Council Hall of Fame. An induction ceremony's been held at London's Abbey Road studios, former home of the Beatles. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Vaunei o nisi o vaenga o laltele leo lo ua whiololo ma mawhale traffic i le taimi le nei avata avale o lo mai tawatu on a northern motorway o lo mai tawatu Espen Road to Auckland Harbour Bridge city bound o lo whaisi ma mawha ia koe delay fo i tātou i le taimi le nei mai salanga i atu tonu o le taulanga. Whapena fo i ona si ange ia le pisi le na ua iai from Ornera Road i le anga i atu fo i le tātou a wala laupapa. Gravel Road to Constellation Drive on a southbound o le nao o Kolokolo le traffic i le taimi le nei. Tristram Avenue to Esmond Road on a southbound o lo mamafa fo le traffic i le taimi le nei. North Coast to Victoria Park Tunnel o lo mai tawatu le taimi le nei. I o le nao fo i lo ua mamafa e mai se fo i leanga i atu i le CBD mai i le tātou tunnel. Lo mai tawatu fo i lunga o tātou State Highway Suma Leono westbound towards Westgate and Lincoln Road o le nao lo o telepoloka i le taimi le nei i le mai tawatu i lunga o tātou map. Eastbound towards the city ia ma le Central Motorway Junction o lo o whaifo i sima mafa ia o le traffic le nā mai Lincoln Road anga i atu i Newton Gully le taimi le nei. A o nisi fo i o lo mai tawatu fo i le tatu vaenga lea Ornera Road City bound anga i ane le State Highway 1 Birkenhead Ave ia o le nā fo i o lo mamafa lava fo i le traffic i le taimi le nei mo tātou. Ave ta vale a o nisi o vaenga o maulunga o lala tele o le nā lava o lo kilia le lei fo i mo tātou. Mani e tele lau whainga malanga ma ia saunga le mupea valu minute te aile tu lai fitu. Tasi limo i votu. Amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Malo se whamaria, le nei vaenga o le tahi au, wha malo fwoi whawhatail te lia mai o le tautua i tono lo maota, whapena fwoi tono ta vale, tono whawhainga luenga, ma le mai mo mai le tunu ilunga le Facebook, ma le YouTube o le Samoa. O le vaenga lata mai le nei i le tala o le tau tātu amata mai Samoa, i le nei vaenga o le tahi au. Papa tu los futolo la ele vela o le ai Samoa ne vanga o le tai au o te ale valu i Samoa la e mane mai le suru mai o le lai Samoa ne vanga o le tai au wingo le tau i Samoa le so o la fasolo ina langi le leile tau e pa uti muniso vanga o le tunu
I le nei fo yaso e mawhaina o le tolu se fuluanga le tolu sultasi degree Celsius mo runga le pevela le esa mo le so lua se marfa I lona mawalalo whaatala whātu tara pukalame paanga o malawa ale marua le tai hau so se vahanga o le tunu o lo mai moa mai na lo lava se fua maruia au ngalo taru tala mai sa mo pe ata ia le tula valu I le tai nei se mai talo tau tono New Zealand nei il motu Saute Alexandra oka kwa marulu fo sole fa le marulu e o ye o tole so o la fa solo na awa e puawa fo I le so I le telo taimi ma va tolangi de le tau Blenheim sfutasi modunga na marulu Invercar ko la fa solo na puawa le tai langi de le valu modunga na marulu le so kai Cora langi de le tau sfulu modunga na marulu Nelson fa solo na langi de le awa ni so taimi sfulu le morunga le maruru fa mawina mo nei fo yaso Queenstown langi le leili tau fa sona na awa baru morunga le maruru ti maru langi le leili tau mo to le so Dunedin wala fa solo ina awa le tau le so ival morunga le maruru ma le ayo funga la aule ayo Keriso Kare State good morning malo se fo maria awa le tau pa una wanga ni so taimi ma se la wala o lima le fiafia na nei sfulu morunga le maruru fa mawina mo Kare State mo nei fo yaso duo tanto o lia tatu va ai le motu I matu o le pito la vedonga botu matu kai taia sfuru ivar morunga le maru le ela fa sono pa utimu ma mafati munga ni so taimi malo se for savidi mai le tulangi le matu ile so le lo mo Wellington malo la verse for maru pa angal tar proclame so sbai ngo Wellington fa sono na awa pa utimu ya mo le lo mua le nefo yaso angi mari ma savidi mai saute fa sono na angi mai matu ini so taimi le fiafia nei sfuru morunga le maru fa mawina o le ea ya mo Wellington le so o le wawai atu tele o nisi vaenga tauranga e whaasoro langi le lei pa utimu ni so taimi mo tau le so yangi malosi marisa vili mai matu sa e ni so taimi o le so whaasoro langi le lei le tau I taupo whaasoro langi le lei o Rotorua e le neifo yaso Palmerston North whaasoro na awa o le tau mo tau le so sifutoru morunga na Malulu New Plymouth ala whaasoro ina awa pa utimu mo tau le awa uli mana fiafiana nei whaisi malosi sa vili mai tulangi le sauti se sa ini so taimi se fitu al morunga na al maruru fa mawina mo New Plymouth le so langi le nei pia fa sona na awa pa utimu le tila vanga Masterton le so langi le Hastings langi le Gisborne kirikiri roa Hamilton langi le tau mo to le so e puawa fa sona langi malosi marsa vidi mai matu sai ini so taimi o le awa ulis fulima morunga na al maruru fa mawina mo kirikiri loa e le so tamaki makaura au kilani no whanga au whasa laua are radio sa moa o kam kua maruru fot kai au ia iwa o lo il maruru re ni vanga o le tau tu mawinga o le tau le so e whasolo na awa puawa fo inisio vaenga o au kilani e whasolo na malosi sa vili mai matu se sa e se lau kilomita le tu lalo na malosi inisio taimi o le tai au nei Sful vado morunga na al maruru fa mawina mo au kilani le so tai au pe au lia ia tau whelolo mai tau tai au awa lang de leili tau ko whelolo fo maruru sfruiva morunga le maruru le fa mawina mo au kilani le so tai au asona awa lang de lei fo ile so tofi malas for rele lang de leili sto na ipa timu le sa lang de leili so for va so na ya Papa bonga rau tuna mai la vai tau mo ta tau nei taimi o le tai au Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tulai whatali e se tali. Ai inga whabitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited, ile oval se lau fitu whawha, lua fitu, oval se lau fitu whawha, lua fitu. Palo whaftaina tunu I lau mai mo malau whawha mai de nevanga o le tai au, ua se furu ma le tonu leo wa te ai nei le tu la e fitu, ia se isi wei vaisa koe piki maanga I o le kai au maruru e, ka whiwhi le maruru fo ia, e se piki maanga I o le kai au, ia ua velang sau koko Samoa amu ia oi. O ia langa. Ya sisi kei fo ila ko ai ngongolo mai fo ila sisi kei na ko ia le ka banga pa o mai ko ole ole ala fo ki poki la fa pu ka banga banga ya salangi lola se toast ma se avoka ala cafe fe ya o makako ole fa mnatu fo le ta o telele fa yo le ptil ta yao mo ta to ba to fo mai ala se fo mala loina mala to ya ta mai le banga
o le tamafutanga sili le taua o le aso e langa le break le fast le tatou le na e tofa mako boyanga po mia le ise me ai ia le la ka ko walo la ka kala lo ka ko fast nge ka ya ia ngai umolonga ka usami ngai ko fast foi le mangaya le fast ka ki va ngai o ta ya le o le maka ile Champingi vodka malo Ryan Fox le ka mo sanga le fai el Canadian Open di o Toronto ngafi o maka le replay o vanga ngafi le o di manga bako o ke maka lo le replay o le lo pole lo na lua wala nga play o ma for play off e kusa if ko happen at play off pa o mai 4 year rounds e fa o le tournament e kusa ka ngaka skodu o kirkila kula ki ko la TV ai pea wa ele longa luol play off la wodia ma ko foi la le ma tu tasil pu ko ka mas full bat wa mai la nga me foi ko kusa foi yang ko yo foi le ko ka ma ya e ki akula la TV wa alu fa adu la wodia e kusa ko kusa foi la fa adu ya ko yo foi ko ka ma longa ko do la nga play off e ma nga ya la ka ma yang fai kusa tea off mai la uri ma ga yo tea off le America le Sam Burns o ka malo mo le center fairway sa le tea off Fox mo le side of fairway pe the second cut e nga mo le ki o le ka fa si rough ya o second shot ka ma la ku Fox mo le lunga le kuring la ku le second shot la ka ma le ki foi la lo side le ya mo la nga kukusa foi la long coat e ko yo lo kamba ko ka me long fa ma ngai la pingi ka long fa kamba kusala ko sa vo ia la kamo Sam Burns ko center fo yo fairway mo wala nga tee off ko sa vo Fox mo vo le fairway e kusala le se senga la me la uri nga foi fa marco kusala attack lo kamba il fu o le attack o fu kusa po le alma maula ke ia manga o la ko ka ia o fu e fa ngalo la uri pake vo e ka mai al mama ye e loyo ol fu ai le fa la long ko la uri ku sanga nga fa le nga le apa la uri il polo ia nga sa ngele ka du ngor kuri le longa lua la shot la uri ia ko fa attack o la uri il fu se nga attack ka balo fox la ku close the fu ia la ku la ka male bo for kuri ia mama ia nga la nga fa lo la patalo ya malo lo kamalo Fox nga so ko ma ya 1.7 million al malo ko kia ko million ang usila ela ko kirkilo ko ya wala ko pia America ko ngi kamai ele ya ko mawai ma la nga kare ka alo le US Open ya mai si tournaments ke kele volile ma ya so le la ro ka le Fox wa pe fa fa ya Ryan Fox wole anu ka long ka ma yes ya wa ngalo ayo ku yelo kingo i le ka longa la kapi ya o fa ya Ryan Fox ya wa bole ya la kapi ya anu o le golf ai la ngalo la kapi le anu la fairway ya le highway ko sa mga le highway mo red car mga red car ko mouth car le ke le Ryan Fox na lo le New Zealand ko mo ki aso I mean ole o si ki ai usire lu pa fa ngol langi il salon ale Ryan Fox mai vai ngo Lydia Cole il vai ngo mai kai ma ka o ki voi ele ko mama inga au kiwi so le manaya ta mo sang ko na ko mama e lua ya mo so so ele lua ka mo sang Ryan Fox sam pingi manaya tele malo ya le na ole o ngata wo le na vai e foi ka me ki sa pe le lo kapi ai o la ka me ki la e se foi ka lo nga fiadi pe fa ka golf pe fa ka ke ngisi o porque ngisi la ko fai ka milion a ku pe la ka lo ka mai soka ya le soka ai le va pe la songa ku ya le ola ki kapi sa ole le tava sa ole ya le na le si vai nga le ia o fa la kapi ya wange si o ko se fa iska lo nga sa wa ya le na so le vai nga na ia i montanto o kala go la kapi ka go mo le so ni se nga lanka mai le ka ko fikuri nga ko le nga nge sa mo le nga o so se mo ko e lungo le ya
Wakal ngo wala masyo niswo o makarie. Fa ai ke lese kupia sio san nga bomo. Yeah, say fai. Ai aka ejo diso. Ai boy. Ya ajo so kamo va ko san. Ya if you sing out nga bowo. Ai ba ilo belang kam e pule asa mo pe mo ba ko kupepe. Ah wo. Ya boy. Ole te ngala. Ole apio ka ko ni. Ya ai. So ia ya if you're kapia o la kapipia. Ai o vanga your options so le so fuang fo le fainta titilo ya. Yes. Ele fa pio nga la kapia. Yes o sa mo fi kire la kapi fa pena fo le ne tunu New Zealand. Ya fuala fi feeling Ryan Fox. So long ka banga number 1 le. Ubo kasile ngum bis furu la lo New Zealand o pelekia. Ya le makuang e le fia le fa ka lo ngalo kama. Ya le alu ya fo ile sika lo ya le la wa. Bagai foi longa ia kam fai mai mana ia tele sa vai mangu au kakara ngoi ta longa la kapi ia ua le foi la ta ua ia le au la kapi se ta watu no ule foi na ia ta ma fai atu ai ia ta wi la mai ta watu mai ai foi o le fa manatuina o le nei vai aso le ngansa mo le na mai atu le la sa ia foi lunga ni tala mai RNC se tasio ta mai ta i foi o se forma Black Ferns foi le sa ta alo ia ile kai mi ko ngale ngapinge au lo ka le ka alonga mai ya pangi le nga fai ale Olympic le nga le Tokyo Games le lana pine aulo I fo le Black Ferns sata alo I last time ta ile Shirei Kaka olona tama ole moata ya olona tina ya ole maoli mai I ngati mania poto ya ke la ya ona fo yo le ngau le kenge le ai mai tawatu na yan famsalanga ai se kai mi e kakawayong alwe represent pe fai masuyo le aula kapia Samoa Io she is down for it. Ya ke fai akula kalo fai le pe ongi langonga skenge kali asikama. Oma ole no ta yo le tini fo ile ya fai lo o io le Samoa. Esele ma ngai olo na ta ofi. O le olo o maitanga ya olo na nau. E kakau onga tautala le ngana Samoa fa atu mau tu manga no wa Samoa. Ya ola ngel kama kiki alailo. Ole mela e o fai lo ma fau. Ole maoli Samoa. Ale Samoa mao ia le ngasa New Zealand. Mako ia le ko ia ka. O suilo wingoa. O suilo ngoa palangi. Ale sa ua fo ile ele ngata nau e alo ole nau ia avea ia ole kanga ngu ole tangata Samoa se lau pasengi. O te lo le tasile ai o le tātou ngara Samoa na vai so mai ia fuala ile tautingo de fo ia lo ia Shirei Kaka kasile vale ale Black Ferns kai go fiko New Zealand lona nau ta inga fo le ia tupua e maola mai la tama mo le wa le mai el te mini ia o ia le fa Samoa ia ma tu manga no Samoa o la fo look for dia ko fo isionga le no ocean tamai mota o ina tili ia mai ngole ole ngana Samoa malanga no Samoa ko manga I ke le fo ia alo le tunu malo Shirei ke le fo ia nga TikTok mai si me if you fia fa ia me fa Samoa si va fa Samoa anga ke unga fa Samoa ko manga ia so le ya le ia nga le nga ma singa sa wo le lo fa Samoa ya nga shit la okay ya wo fa mai ia wo plastic Lo su tolo tela jola fitu to mo hereda Samoa for lima I tolo mo fa na Jerome Gray o fa fianga ole tai also I maltar bo club ngal Poltania think about it alors c'est vous ka ko ia wale fia Samoa think a minute down the river flows down the Vesingano oh kiss but never tell so we are oil pele pe solo to fa maoni I dei maolo ta so o se io o ileoti ai fefe si o loto ni o mao oli te iane wale taulau fola vale follow oli oh down the Vesingano down the river flows down the Vesingano oh where my darling goes oh down the Vesingano down the river flows down the Vesingano oh kiss but never tell
Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Flows down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the Vaisingano, down the river flows. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Not long ago, a famous movie star and his son were put in jail for doing illegal drugs together. A rather tragic father-son bonding activity. Being busted for drugs together. Like father, like son. Do you want your son to be like you? Our sons learn to follow our example, both by our words and by our ways. The things we tell our children we believe are important usually end up being the things they believe are important. Walter Reuther, the labor leader of the United Auto Workers in the U.S., was greatly influenced by his father, who was a union organizer. Reuther's father taught his sons at home how to debate major issues. Their father said, "It was no accident that 3 of my sons became leaders of labor unions." However, we fathers teach our sons far more by our daily ways of living than just by our words. Our son watches, listens, and learns from the way we work, the way we play, and the way we treat people every day. Since actions speak louder than words, our sons learn much more from our daily example. More is caught than taught. Someone said, till a boy is 15, he does what his father says. After that, he does what his father does. A young man told his father, "When I was young, I mostly closed my ears when you told me about right and wrong. But what influenced me most was watching you every day. I imitated what you were, not what you said." A major study was done of wealthy families with teenage sons in trouble with the law. Though the fathers told their sons to be honest, hardworking, and respectful of others, those same fathers would cheat, lie, and make dishonest business deals. So it was no surprise that their sons were in trouble with the law. They followed their dad's bad example and ways, not his words and speeches. So, Dad, ask yourself, what is there about me I don't want my son to copy? Do I have character worth copying? Why not ask Jesus right now to forgive you for not living the way you know you should, and to help you start changing, so you can walk your talk. Then you can have confidence and a clear conscience and want your son to be just like you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Amuya Talata. Amuya Talata, let's run it deep. Leno po Leno po Ano na uya tula fono yoma. Emavavao. Emavavao
Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Pagkakas para ona so luar nei se fulu ya so union follow ona nei fajo sanga wa matala na telefoni mo o e pe ama faion e fa ngai na telefoni te vala au ma mo moni se fa monianga o se tasio fa natural nas fa na so tolu fitu tasilima i tolu lo of novel tanto emaili le on air at radiosamoa.co.nz e pule lava fo yo e pe fa ngal tanto Facebook mo le YouTube ro Samoa o wala mana fa na o mela fa monianga fa na ora nei tai au talo fa malo se fo Taro para sunga la wata vai. Lor se fo. Ya. Ia ole haptai mala vano. Ole asole nei wato ia ile lus malima tau sanga ole asali ia tot. Le asi kamalia le tua ilo na olanga. Ia I maluenga le nei taeau. Ia lo fale asuma te fa poponi si tau sanga si tele ilo na olanga ia o pamanianga na watu ina ia na matua. Ya tawa sasi osi masia le asi ai pape po io no so ya Riley madandra malfanau o vale ma Catherine mala tama ya sasi sia lo fanga o au nei o le tinao tot manela sabai tai mala vanoa tela sia lo fatu moni fo nei tai au o le sia tato vala au le telefoni talofa lo felo sunga le ia o sabai lo si fo Ia malo foi soifua a pe foi fale tua ia Natasha ia whamanianga mo se tasi foi o whanau le lau kwento tale sa paita ia Felila le le so atua ia le luas fulu maleo no tausanga ia Felila ia le la ipiti nei tausanga o fua ina le atua mo oe ia e langona ile anganga whaaftai ma vi le atua alo whaao anga mai o mātua. Nā malielenga oi Marita, ai mai seu tuangane a sia la vai o Peter o Raymond. Ia ai mai se lo uso to tasi a Selina. Ia ai mai se foi lo anti a Sola, lo anko ia tani elu malwhanau. Ia whapelo nena I Samoa lo alo whamailu isa malwhanau. Mo oe malo waso whanau o ainga umarawa iso se tuol neila lang. Ai fasil silia lo faanga lo nena le lunga telefoni o atonina e faftai tele tavai mana tasia molo wa no manuia lo ngaluenga nei aso sai Antonina Maria fo nei aso Antonina la pepe malo suifua ya faftai la tavai molo wa ma lo fo suifua ma lo le usu ya so le aso se fulu nei masinga wa ko e le tolu tau sanga stasi fo yo ma grandson ya le lide o kasek to tai falani le pepe ya a ko lo ngo mai o mon rewa ya ele fa ki la va vi inga man fa tai de ko lo nga lo fa nga le tai ko ilang kausinga ngai fa ngau ya wa ma we fu ni kausanga fa popo lo ngola ya nga le de tua ya ko fu ai ni kausanga skele mo pero ma lo si e mai so lo pie fie da onga ya ko anga lule onga ko anga o loku mo le anga sa ya lo fokele a ko mo o ya lo fo mai nei o ai nga u malava de nga kai ai ro shuti nam shu nanai I Samoa ya fa pe foi ya usom ko ngangu shuti na ya Frida ya mo se foi ai ngo shuti mai ya ko kai malani ya mo se foi nga yo nga uso mo ko fa fingin da ko fingi to tasio ri met po yo skalia manga ya la ko fa ngau lo fa tele mai mo le akaria ka sek ya ano fo ia se uso ngai le hiki a secret ya mai se to fingi te sel ya manu ya tele la valo asfa ngau baby ya lo fa tele aku ma ua mama papa o Salamasina mara pepe pidioane fa taita vai manu ya la valo aso tai mania fo nei aso la pepe tu maputa lo fa Talo fa lava lua va se lua le sai a fo. Ana se fo.
talofa. Ia, amano le moe. Ia, o le aso nei na aso ai le pata sanga o Pauline e Timono whaktaile aliona nei sai sanga e te lewa ia fua e moia o le talo i sanga whamania pele ali pui mane o leo oi mai mai e ono a whasia e lo wola tutupuae whamanuianga nā mai o ainga o mai le nei la langi a whaasisi le alo whaanga na i o uso mausua ngane mai sena i o masua o estima usumanu pui mono whaktai mula manoa Tai nama tumanu manu e fōle nei tai ao ia lelei ea tele no pesi whamanianga no pitoa. Leo i ta whamanianga lunga le api fōlinga. Whamanianga mai a Maria Aleng. Whamania atu le aso whanau o sia usan o sa mata tau leo o Flatbush. Whamania le tua lo lua se fulu tasi tau sanga san, wha a fo i le vi inga mal wha aftai le tua ona o nei tau sanga e tele o e maua. So angai lawa onga i Auckland University to angai le lotu male tatalo e manu i ailo o langa. Ia tu mau pea lau ta mau stai. Happy blessed birthday, my dear son. Love you always. Olo whaanga, mai o kua whawhinge. Malo uso, ai mai se o mātua o Leilua ma Maria Tauleo o Flatbush. Leise whamanianga mea Juliana Smith. AJ, whamanianga mo AJ anaua o Manurewa o le so le nei wa ato i ailo na 5 tausanga. Lofa le tua, fo inisi tausanga mo lo wola tuputupua e alofa atu AJ. Pe il ta i mele ta sin nga whamoni mo lea nganan mana. Right. O le whaamanianga mai a Ata and Kids. Manuia lo wasa soifua la upele liutai ropati. Vi ia lea tua wa e aulia nei tausanga tele o lo soifua. Whaamanuia lea tua a ofia ngai oe mga luenga, my love. We love you always from your wife and your beautiful kids. Ia o le whaamanianga le nā mō liutai mai a Ata and Kids. Ei, pe o ka konga. Ane nā. E pisi fo iri la se furo yungi la ko iari ya. Ia. Ia lelei ia fo ia pawalo me alo fa fa mato va tu moto wa se fana o le pese. O le pese. Lenga. Le pese. From the jolly pool lenga bala fa venga le radio sa mobile chat po club malo time to wa se fana manu ye tele lava. George, manu lo was fana uso. Ala fa tu le tai o sky le ya mama de. Fa ska pa ki fa mon mon. Wa email mai le. The fax mai. Ya la gala. Happy birthday. To lo su tasi le valu.
Tele nisi swing ai lunga al tatou awala tele Southern Motorway le taimi le nei o loo mamafa lava fo'i le delay mai ngai Green Lane to Manukau, whapena fo'i Ellerslie Panmure Highway Interchange, Mount Wellington Redoubt Road to Takanini, nisi na vaenga o loo whapena ona mamafa le traffic le taimi le nei, whapena fo'i tatou na Papakura to Drury I le nei taimi northbound, o loo maita watu Manukau through Mount Wellington, whai lava fo'i si mamafa le taimi le nei, Ellerslie and Green Lane on-ramps, o loo matua mamafale traffic, Wiri Station Road and Hill Road o lo maita watu faisi mamafale traffic le na wayai mo tatou I le nei taimi city bound on State Highway su Maleono lo maita watu Lincoln Road to St. Luke's te Aritu Peninsula, Rosebank Road whapena fo'i Waterview Interchange, Western Springs and Newton Gallio lo tu maule mamafa o vaenga na. On a Great North Road to Lincoln Road o le na fo'i o lo o maita watu faisi slow le taimi le nei. Southwestern Motorway o lo mai tawatu tātou ina le northbound mai I Manukawa ngai atu Waterview o lo whai lava fo'i si mamafa nisi o vaenga Puinui Interchange, Coronation Road on-ramp Hillsborough to Dominion Road section, Waterview Tunnel entrance o vaenga na o le na o lo o mamafa le taimi le nei le mu mai kako ngai Mayoral Street on-ramp I le nei fo'i taimi whapena fo'i ngā delay le pasi o onehanga a ngai atu I nai Puinui on State Highway Merch Pakuranga o lo mai tawatu to Rako Drive, mai le vaenga le nai Pakuranga Plaza Faisi Bisi, Pakuranga Road, Panmure Bridge and Highland Park, Faisi mamafa le traffic le nao lo iei tātou I vaenga le nā Greville Road and Eastman Road on a Northern Motorway, yo lo whapena fo'i ona mamafa le traffic, Takapuna and a North Shore o lo mai tawatu, Eastman Road, Lake Road, Tahora Road and Fred Thomas Drive, vaenga nao lo mamafa I lava le traffic. Apta vale, tautuana le saunga le mo, I le nei taimi o taima ia lava lo on sa ilunga o le awala tele, ma lua le Tara Radio Samoa na utoe se fulona minuta nta leo le tila valu. Talo falava o aola pimerana, mau belo li tio, I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Whaasilsilanga tā ua. Wa tau nui whanua o loa whau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papai songa a loa whau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai lea songa fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC, au tawhane o le warehouse I le shopping centre, a le malai valele. Eveni Pacific New Zealand store, a fio mai loa Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa, I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli, fa alusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numero lua. Come on! Whakawhianga la! Popole fua, vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness, e maua ai le fisosoani, e mawhai ono o atu siaki lau ta avale le fale, e au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness, e au auna mo o e malau ta avale. Vili mai I le lua fitu ono iwa wha ono tasi, pe asiasiane I le lua se folo Hoia Road I Otahuhu. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia alantou maafa amanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai leiva le taiao I le tasi le awauli. Awhia one loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi whan tolu Cavendish Drive I Marukau. Peter
nga yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wa sidia ma le lusful tausanga o lana tautua. Secure my brother. Kako will fagi bella. So fa nga make la mai lau kama manga ya. Tawi ale ai mas kumbe ile kama. Alufua iko kongu kanu waile alufa ile kumbe ai ole mafukanga. Ba ilo iko kongu waile alole sasa aua ingo mele nguku ole tawa. Musi musi waku yai ai fia ula vale fai mai oyele ai o sipanga. Nenga heba waseno wangalenga. Ukako ule vai koe fasiela. Efe me ponis lai soli ele mala. Lunga lunga lunga. Batsi mai olima. Be afai wa e fia fia. Be afai wa e fia fia. Oh, ma foi le fia fia. Lunga lunga lunga. Lue lue mai lo ulu. Be afai wa e fia fia. Be afai wa e fia fia. Oh, ma foi le fia fia. Lunga lunga lunga. Fai fai mali e maia. Be afai wa e fia fia. Be afai wa e fia fia. Oh, ma foi le fia fia. Lunga lunga lunga. Se vamos le tau sa fia. Be afai wa e fia fia. Be afai wa e fia fia. Oh, ma foi le fia fia. Lunga lunga lunga. Gosto lo ai fafo. Se awol so onga fasia. Awol so onga fasia. Wanga la vole fia fia. Lunga lunga lunga. Wa opa fo I lunga. Wanga kalo longa fia fia. Wanga kalo longa fia fia. Kako la vanga koe fasia. Lunga lunga lunga. Batsi mai olima. Be afai wa e fia fia. Be afai wa e fia fia. Oh, ma foi le fia fia. So whanga ke o wara fia le lei o ngā nganana le au o fia le weekend. Skaidi aku o Tairia o ka maka o kia a leo se kupira kanga. Ala walu mak be whakaunga Tari. Malvalinga eyelash. Ai o wara fia ma ko i runga al floor a ko e whasi ang kamai ngala ko. O anga i o lau fia. An fe e whangpia. Nengara. Toi va mino tolo talo le tula valo le fa fokol pokala be malo tai. Radio Samoa's for lima tolo hamo taro tala mai Samoa pe tala valu ile tai on nei. Ma tua ma no on sai. Malu lu fol tai au. Fa malo si mai te pena nei fa na fa mo le le o ngara dei tai au fo. A wange yo ka ko sol muri le malu lu. Mai le ai yangi malu lu ma fia moi fa fonga ku. Kalau umur dia maila orang asyik walau wa mau degree tama maltene ya wala ia
Yo whenanga ingi maruru. Yeah. Au lang kiu susu la. Oka. Ele ngaka kiu susu a nguko solange yo le kalesia. O sia kamalingi. Yeah. Sa olele. A de fangwa kwa de kudunga ba. Ka kai. Fa malasi mai. Te pena nei whanau le tai au. O nei, titira no Tasha, o nei, tato umai e lato whale motu. O nei e tauna e sir fiai, ia le valuation o lo mota. O le na o maua li poti ana po. Te lo le last CV po le valuation o Lanto Properties. O lua whelua tasi. Pe ia e lau tau mantua ato le te mine pi kai le maketi. But fale meaning ke le maru dunga le value o properties tono New Zealand sara pe se me o se lau fast food wafe ia tangata properties ia ni tangata ela se fale moti tono Aukilani New Zealand to ia po Aukilani foi o nei la e te tau nei sile fiai po le altu lango ele valuation lo mota lo il temile nei langa lo te lo le lua filu tasi le na maurunga le market ai elo tantunga la to o titilo ye baenga e pa u la lo le value pe afu atu lua filu tasi o la to ela to fale motu ia o tulanga na lono winga la e te tau ona ile tulanga la na ye longo winga ye isi o la pengi fiki ai ile taimi la nei pe tilo fo la ye ye fo la valani si le o fa le o ngatu sai ile tulanga le o le ai atavai o le tulanga fo le wa manto fo la taimi le wa felo tasile na ma wana na pi kale marketi o fale no winga na ma wo lunga le value o fale ile last 2 or 3 years lua felo kasianga lua felo fa la mata wina ile mawala lo market so meaning ele to mawala la to le value te lo ele to sell value la to fale nei lua felo tasi pal termine pe afuanga pa o market right yeah so ele lo silsilane yai o nisi faina imeli al value la to fale la to imeli la mawala council o nisi e o lunga online faina mo ele value lo fale lo ele nei taimi al tu langa na lo yai afa pela al fata ta inga fo ele residential property le CV la le sa sitesi male lua iva miliona ta la le la ole o ile fa afe male ono se fulu male iva so lo winga e lima tesi male valu ia le pasene la le increase mai ile lua afe lua lima anga ile lua afe male ono so fa tu sala pe male lua sala lusu tolu ta la per year around pe kusalanga o le fa tala tolu sene ile vai aso le tsongi fo ila le o te lo le calculations o le rate fuanga il value fale ma to fo la to ye tongia la to land rates o la to na e fua la to land rate tongia nga il value fale so pe la fa dinga le na va to ne fa pe o le valuation o lo fale CV la ye 1.29 ia on ngaluele pe fiere rate fuanga il value fale la ye yo le nala e fa fe male ono su male iva mala male vanga le la to fale motu fole tu langa na ye e fuala le rate tongi oi anga le CV o lo mata la ye ne so afa pe ala saudi CV o lo fale wole mo lunga le na ye le lua fe lo tasi lo winga la e mo la lo foi la le rate land rate la so that's the only good thing ile afo ile mawala lo le value o le fale CV o le fale o le drop ia la rated tongi but ile tulanga ile tupe mawai al tangate lana ile langa investment le fale o le tusa mal value le na ile wa fe lu tasi le na bawo lunga ya le value market le so na vanga na so tato homeowners onanga silsilange po lan kulang o yai ya la to yo mo ko ngila ko mo ke si amu yo ko ma lo la lo sa al tulanga na lo yai ma on sa e wala on tasi le vanga fai fo yo le owner fale yo mele no mo e tu sa po le pe ke ngofo lo fale la fale motu e ko sa po mo ko ngila mo ke si e kongi le land nga pawala ngal mele fenga odinga o le land o be uma le fale o de oi ale land la o le ila
o le melanga le nga kongi ka ko land rates ya wa le melanga langa le se le na ka ko Sa o le le tavai. ya le on sa ifo on sa ya ma jo foi la wala nga ba nga ye fuanga la to foi le am se la to po to ata mai fa nga ya la to wa equity o la to fale ya la kula valuation wa ke le ina no fole mai fu a pe a vele si va ngol equity nga mo a ko fai a sisi investment property ia pe va ka wave so sang fa ka ngol fale o nai fa nau a meno mo ye o fu nga nei ma to foi le yo ba nga le na ya sa valuation fale wole fika i mau fufa ya nga on sa ile mo sis kausanga ko sa fo sis valuation mo ba wonga ka lo fai ya ma lo lava on sa ale le vai on sa e farka fa ma lo skinga fa mo mole wa marulu i pa wala nga fo le marulu ya o le fai fa ma lo skinga fa mo mole le o mo lo jar fa ma lo stino na so fo le mata to tala mo sa bor ne fo ta fo ya le ngar bol wa ngawar wa ngawar bak yo lunga yo oh le ao ya luma iyo amata le mu ne lava ya lutua alu alsafa iyo ya fai le mu ke o masisi ao luma ya lunga usa pola lunga couch ya alu yai ya alsafa lalo yo dua luma ya dua luma bos yo ya luma iyo ya tatalo tama i aonga tama i lima hola musele tafa iyo alu ya kafa ya faliu le si tu iyo ya Maya kumana ya. Mai fa lại luôn ạ. Yo, Luma. Baba về lại Titi. Aya. Aloi benga, aloi Luma. Aya. Leo que le mai pese la wao. Maya. Yo, Luma. Aya. Yoi, Altafa. Aya, Anaya. Luma. Yo. Luma. Luma. Das. Musikone. Malefa. Savali. Manaya malofa. Malos mana metsono. Mana metsono. Manuia telele ne yaso soifua. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Whatarofo no tātou o tunu ure nei foia sa fau, tātou wheroai, usi mai ale whaafonga. O le wai ai ātunga lunga o le malo tausi vai ngā tupe o lo o tatoe, o le tuwhatufanga o le miliona lo na toru mō nisio I tu malo, e le I mai o na whaamatu I ai se leni, o na ubatoe lua masina whai le palo ta tele, ma o le popolenga I na nei whaalu ia tupe o lo o tatoe, e whai ai whaato sina. Wa whaeroa lea tūlanga ele minsta o tupe le fionga lau timu ia a fua wele se va ai. Ina wa sa ili sono fina ngalo e tusa o atunga lunga, ua whaeleo ele te itai o le vanga wha upufai, o le wha tua I le atua Samoa o tasi, I le whelo a inga matusi tala lea sa wharaile ua mawae. Ta mo malau whaafonga mai, o tupe nei wa ta ofi e whainga malo tau api. O tupe wa umana pasi alo ia e le pāle mene o Samoa. Ma e matua le ai lava se malosi.
o seisi se iva na ngale pale menne to e tau fiai ma faia fetu na inga e tai ua mato maua ile asole nei ia wata ofi uma tupe nei o le miliona lo na tolu muli muli o le sa fa pea o le fa iungo le masina le nei e fa mamulu mai tupe nei mo le tunu ta mo malau fa fonga mai o le wo to sisi le mai ua ese le ala fua o le watato sa vali ai nei ua le faia le fai unga ilunga o le vaai lau tele i le manuia o le tunu i fuafuanga ua umana pasi le pare mene o ai le pare mene na pasi alo ia le pale mene o Samoa le tofu o le tumalo uma lima sutasi o Samoa ma le tai miliona i le miliona lo na tolu a le o mai le whaamatalanga i le aso le nei ua ta ofi uma le malo tausi le tolu se fulu le fa se fulu ma le valu o i tumalo al to tolu ai tumalo o tolu ai tumalo o mai fa fol lato tai tolu miliona au i tumalo i e fast food ma le valu no longo ina mai ia i le so ua ta ofi uma ele malo tausi le te tai o le whātua i le atua Samoa utasi le sunga la auli le ua tea polata i Vau Forces Smith o le ua whaalia le minister o tupe ua whaatari deini whautuanga mai le lo ia siri le malo whapea le ofisa siri le mtanga luenga o tupe le malo ma le su e tu sisili o na talanua ina lea le kāpeneta ma whaia se whaai unga mautu. Wa amata le vaya so nei ngā luenga le whaamsinonga o tālo sanga to ilo ilo a le whaamsinonga maua lunga Samoa o le ato e tango fiai nisi o whaai unga i mata upu wa umana whaia iei whaai unga le whaamsinonga sili. Wa o fia ia mata upu ma le tangi leo leo whaasanga ia tala le paunga o se mata upu e le ilo ilo ina mori mau o le tangi au tū leo lo o mori ai e leo leo tala le lei i le soli tū la fono o le tau pule pule e whao o le maliu i le sa avea ma pāle mi o le tunu. Le songo fua le nei vai aso o le amtaria ngā luenga le whaamsinonga o tālo sanga po le koro whapio na whaafeiloa i mua muai ali i whaamasino mai New Zealand o tolu i le awa le wheiloa inga sa a wai le fionga le whaamasino sili manisi o whaamasino le whaamasinonga mau lunga whaapea le whaamasinonga whaitu malo. E lua vai aso le a whaanga solo i ngā luenga a lea whaamasinonga. Wa whailo le whaatun siri a wao mtanga luenga wa onga maanga nuu nisi o suinga le whaanga solonga o porkalame o awa onga le whanau moa onga umalo tātu malo e mafua ono le whaia whaafua sei o le palo te tele le ena fuafua e fito a whaatino ia a perila o le tausanga o momo nei. Sa iei fo i fitu na inga o porkalame whaale a o onga le tausanga le te nei o na sa sauni le tunu i le fono o malo le tau pulenga. Pei tai o le nei tausanga o whaafua se ia le palo te tele ma le teimi o ta pena ai se ia o ia o kuso e whai ai le whai ngā whiriwhiringa ia mao se teimi o ta pena atu whanau mō suenga masani le whai ele masino se tema so ai o ke topa ma suenga i ano vema. O lela ua manino lava a mata mai ai le aso mafua le vai aso fau le aso iwa o uni ia o le a ta ofi uma ia a tātou por kalame ai mai se a por kalame ia tele na asia i tono o a onga ia vanga nā lava vaenga ia le nau tā ua o le MSS o le OGG o vaenga o suenga mfotanga ia whapea appraisal sa tātou whaiaonga bawana vaenga e whaiana vātino i pēr ia whapea fo ia vaenga le ICT o le ao mai o tātou iPads ia le tausanga tuai ia ao isi por kalame ia o te whamaruru atu ai mai se lava ia le ngā lue whapaanga mai se o matanga luenga a whapea o mai se tusi se matanga luenga whamon e fio o tono se a onga lato a por kalame whaelau ia whamaruru atu o le ataafi onga o pupur tai o le nau tainga ia lava te me tāpena i tamaiti o whaelei ia le sitipasi mai a le ngā luenga whaeltausanga ia na whapena rona tatu sauni mo tātou suenga ia le malo ia mai le ia tātou tano sa whapea onga o atu ia Januari le tausanga lea po le ala va i ungo suenga mal tamwhainga nei whanau
e le to ia se se le tunu nei to tala no ni parota o tala mana e le ia le tau sa e to le liu mai ale tunu fa pe mai fa le tonu ai au fa le tonu tanga luenga le anga pule aonga le anga fa ia aonga tu la fa so ol mela na ma tu tam fa ia tu pe e ta pena lo le temi nei ta pena pe temi nei sa uni le nei fa na a wal fa mo nei o le tau sanga foi e watu i nei tatou matua mai fa mo o temi tonu ane mo mia foi o to lango tatou luaonga lango tatou faiaonga inga luenga fai o tou whanau aua tu la fo ia le whanau ngo leo tatou ilo o pupu le tai le fionga e au Chris Hazelman o ia le whatunu sidon tanga luenga wa onga manganu o le tasi o fuafuanga le ale whatonu uina le nei tau sanga o ta alonga a feletia onga maua lunga o whaia lea whai unga ono o iai le fuafuanga le malo e tala uma fale mata le Pia Park i le wha moe to e fausia se no fuanga fong. O le tauwhetulinga lo te pene ne iei vanga wha upu whai, i le sa ilia ma le whiriina o ni o lātou sui tau wā, e whaia iei le whiriwhiringa i tū malo. O le ngata lo iei sui sa tau veina tofi whai pule i tū malo i le paia inga o wha ta ape wha fosei. Ai upo iei masui o le teimi mua mua le nei, mo uru whale ai le tā longa upu whai o malo e ala le tau wā le palota. Le vaenga wha upwhai e pui ai a te tau o tangata, o le ua wha ailoa ma mori atu e le fionga i a mawala i vao pepe se yuli, e lona fioanga o malie, ma le atau vai le nufoa le tu malo wha palota, o sanga ngalua, le ana se ei le nufoa le tō wha maulolo tawita amosa, sa lango fo i le lava vaenga wha upwhai. Le fionga mawala i vao pepe sa avea masui komisina, o le ofiso suru whainga le ombudsman, mo wa te le tausanga au na matautua i lea ofisi o le malo, lea tamali. O le tasi o sui whatu o lea vanga wha upu whai, ua wha lawi loi au wala viso ta inga le pātia pui ai a te tau o tangata, sa ngarua le malo o le tamali i sa avea mawhailau tusi, o le fono au whaitu la fono, le sunga i a 5 cram tualau le lei. O le atau vamo le nufo le tu malo wha palota, o vai maunga wha, lea sa tu lai mai le fionga whawalo Jeffrey Harry Schuster, sa tau vai le fua le whatua tua i le tua sa mo utasi, ai le atau vai le fionga whawalo, i le fua le vanga wha upu whai o le sa mo upoto poto. I le vanga wha upu whai o le whatua tua i le tua sa mo utasi, o le ua wha iloa i se tasi upenga ta wha ilangi e lea pāti wha upu whai. Hata o le mamori ina atu o le sui tau wā, o le tu malo sa le ngatasi, o le fionga tilafono David Hunter. O le tu malo wha palota lea, sa tu la iei le fionga whipulea i whai matasua, lea sa wha ailoa le wha minatuina le 5 tausanga, o le wha tua i le tua sa moa utasi, o le atau wā manisi sui o lea pāti, i le nofo o le tu malo wha asale le angatasi, i lona suafa se umanu. Ai o tilafono David Hunter, sa avea ma ofisa sili o mtanga aluenga o wha atoanga ma whai ngā whaiva, i ni tausanga utonai. Sa avea ma whautua i le minstau lea mtanga aluenga, ina ua whaase tua ngalu ma le tūlanga o le ofisa sili. I tā penanga lava vaenga wha uwhai o le foi wa saralau i a wala o viso o ta inga, le wha ilo ai o le avea ai masui tau wā, o nisi o tamali i mole i tū malo palauri lua, wha pea ngā ngai fo maunga lua i le pano ta tele. O le fionga wha o la tane e fiu tuala i ona pa o le atau wā i le fu ar wha tua i le atua sa mo utasi, mo palauri lua, o se tu malo fa palota na se eima yei le fionga leota laki sio la mustele i le tofi fai pule lo sau ni foi e to tau vai le palota i le fu lava a le vaenga fa fai. O le tasi o sui tau vama i le motu i savai, o le atau vai le fu ar fa tua i le atua sa mo utasi, o le fionga ai o lupotea misa Tony ai o lupotea, o le afinau mo le nufo le tu malo palauri tolu, le sa tu lai mai yei le to whalanga aia ti ai tu au tufunga, o le atau vai le fu le pati fa upu fai, o le sa mo upo poto, ai sa tu lai le tofi ma malo mai le palo te tele o le dua o tasi, i le vanga fa upu fai o le fa tua i le tua sa mo o tasi. O le tu malo ngā ngai fu maunga lua, le ana se ei le tofi fai pule le fionga fo isala lilo tu uyoane, o le vanga fa upu fai o le fa tua i le tua sa mo o tasi, o le atau vai se sui fa tu mo le vanga fa upu fai, e pui ai a te tau tangata o ia o si tangata whaasala lau.
o le sunga tolonga taua so o alo si o eli alo faifo la mese. Ai le tu malo vai singa no lua, le ana se e iai le tofi le fionga valasi lua pito fanua, to ngamanga ta fito sele. O le atau vama iai se isi tamali, o na langolango le vaenga wha ubufai e pui pui a ia te tau tangata, o le fionga alo popo si a fausa matafeo. O le sa tu la i toi faipule o le tu malo na manu malo mai, i le fu al fa tu i le tua sa mo utasi, i le palo te tele le luo utasi, a le atau va le fionga valasi le fua, a le vaenga wha ubufai o le sa moa ua poto. I le tu malo nganga e manga tasi le sa se e le tofi, le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio, le atau vama i eise sui o le pati wha ubufai, o le wha tua i le tua sa moa utasi, o le tofa va ao sa lua lo fipo, o le whailau tusi o le vanga wha ubufai na tau wafo i le pano tatele, o le tausanga e lua o lua tasi. O le na se e le tofi o le atau vai le vanga wha ubufai, o le sa moa ua poto. O iele te tununga le a iele te me wha ilo ai sui tau va umma vanga wha ubufai te tasi, mo le si le fia le atunu, a o le io o le aso o to whaina o le whainga palota i le masina o kuso. Manuia rena yaso i fuafuanga, soifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Vai ngana tamai lunga la wala ile nei teimi o le tai ao lai whiololo lunga la wala o le winga o le tala whiololo o lo iei vaenga o lo o mumu mai lo winga lai poloka o lo telefoi vaenga o lo samsama lo winga lai pisi a lai flow wa ia la foi vaenga lan me mata la wala nei vaenga o le tai ao tato o lai vaenga le mumu mai o e lunga o le State Highway 1 City Bound ia poleanga ia tu nei sautianga i Aukilani taulanga Aukilani. Lai flow le maia Papakura, Takanini, Manurewa, poloka la ititia le Manurewa on-ramp anga i Manukau. Pasi mai Manukau feo lolo wa Manukau anga i te irirangi. Koe pisi poloka atu i Stamaki Road on-ramp, fasola atu i High Brook, Tip Top Corner, Mount Wellington on-ramp, o vaenga Mumu na lo ngala poloka le temini nei. Pasi atu i Mount Wellington on-ramp, fasola atu Alice Lee Penrose, Green Lane, flow le leia se ia pa el taulanga o Kilani. E lunga State Highway Lusefulu. Malanga bai sifuanga i Saute. Paule vaenga lau te watu le mumu mai o le pasi mai o Mayoro Road on-ramp. Fasolo anga i o Dominion Road on-ramp. Pauna vaenga le mumu. Pasi mai lo Hillsborough anga i mai lunga la wala la papa. Flow le leia. Lai o keili malanga maleva lele. Tato e mumu mai ia southbound o le Lusefulu. E le pasi mai o Puini Road on-ramp. Faso mai Lambie Drive on-ramp southbound around Rainbow's End. Ia ma le link o le Lusefulu anga le tasi southbound. Pana banga la mumu mai. Ia tatolo sifo se o vai atu mumu mai ia le va Westgate anga Royal Road Malinkin Road. Pasi mai tia tu flow le lia. Ska koe mumu mai lata lata tai Western Springs ma le link o le sifulu no anga le tasi southbound ma le tasi northbound. Le vanga tai out. Ia o North Shore tatolo malanga mai North Shore City bound Northern Motorway. Lai mumu mai pasi mai Rosedale, solo mai Wairau Valley, Takapuna, Esmond Road, pasi mai North Coast, solo lunga wala papa, ngal taulanga Kilani Seki. O ba ngana lunga wala. Ele nei taimi o le tai au tavale, ma lo la volon sai ma lo foi. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o ti e lau tavale po e fa fonga mai i lo mota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 iwa tolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua lua fitu. Ma lor se whamaria le nei vanga o le tai au, whafte fo i lau mai mōma lau whaafonga Samoa, le vainga lata mai nei i le tala o le tau, wawai atu i Samoa. Wa te ole iwai Samoa, lusu whale wa ile vevela o le e Samoa, o le te wawai atu le mana e malangi leo le atunu o winga na o le tau i Samoa le soelangi le lei, e se whanganani sa vaenga o le atunu e pa oi timu. Tu mau le tolu se fulu anga tolu se tasi degree Celsius mo lunga le vevela le esa mo le so
lusu lima ilona mawalalo pa angal tara proklame o whaafonga mai Samoa nei taimi o le tai au ma lolava ia le soifua maruia taro wawali tūlanga o ele tau i Australia whatalo whai paanga uma le maru o le tai au Radio Samoa i so se vaenga Australia ma lolava soifua maruia pe au ke wawa yaku whaisi maru uru kele o kou tatolo le lau mua Canberra le sa whatalo whamai nisi le tai au oka pa keke le -1 le maru lu ele nei vaenga o le tai au o le whaasolo ina puaoa a waoa le tau mo o tau le so Sfutolu maru o le marulu -1 lona mawalalo o le tulanga nei marulu kele o kou i le so le si vaenga marulu la o titilo atu Hobart sfutolu maru o le marulu fa sona awa pa o timo Melbourne malo se fomo ria to tele tatu sa fatala fo mai nei taiao valo lo ele marulu nei vaenga o le taiao fa sona awa pa o timo ni so taimi sfutfa maru o le marulu mo tou ili ne fo yaso se yo vava ya tu senior Australia malo se fo manuia fasi maru no taia sful tasiolo yai ala fa sono sulmata ngo file la ka filo lo le maru lu sful valu o mo lunga na le malu le e mo to le ne fo yaso Brisbane sful tasi maru lu kile o ko ne yaso a sulula yo ka filo lo sful viva mo lunga maru le e fa mo wina mo ne fo yaso Perth Australia o ka ese maru ruiva Olo ieri ne vanga o le tai au, pe ia wha ia kula e vai kako wha pera lewa vadu fiku, ongo, lima wha, wha ki al wha lako. Ia, o tulanga na iso a waopa o timu mo o tau Perth Australia, lusu tasi mo lunga le mawhanwhana wha mawina, ia mo o tau de nei fo yaso. Adelaide, iwa lo ilma le marulu de ne vanga o le tai au, wha sorona a waopa o timu, spurfitu mo lunga le marulu wha mawina mo Adelaide le so. Wha sorona a waopa le tau, lusu ruiva mo lunga le vela fa mawina mo Darwin o vaenga uma yo Australia e foringa mai nga o Darwin na le vaenga o lai faisi vela a vaenga uma Australia malu luson e malo lava Australia foi mal talo tau do fanga fasa longa Radio Samoa tama ke ma kaurau au kilani ivolo il malu lure ni vaenga o tai au le longa foi ana mala mai fafo ai fa mal tai au o winga na tau de so ala fa soron awa oa e pa utimo ini so taimi o sa vili fa sono nangi malosi mai matu se sae se lau kilometer i tu lain faina o ile malosi na sa vili se fun balvalo mo dunga na malu fa mo wina mo okilani le so kai au la pe aulia ka fiolo mai awa olang de lei tau tai au spru ivan mo dunga malu e fa mo wina mo okilani le so tai au le bango yon tuatu awa olang de lei pa utimo ni so bango okilani le stofi fa bena fun awa olang de lei pa una wanga le sporele ma na yelang le mo le sto na pa utimo le so sa ia ona fa solo toile ina langi leile so for na vai solo mana yato o leo te tala ia te o fa mabonga la vai taulo tu na mai ina nei vai ngora tai au le tunu ala papa au ni so vai ngora nei la lo langi il tel tununga o lo moria mai tau mo tau ile nei so fo ta tu o lia au na tu talo tau on of so mai Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balolonga, ma so se wha lawe. Apa laine loa le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu a faina misia tatu tala mai Samoa nei tai ao la faina fa sala wina mo e pe tale tu la se fulu mo le lua la ore le so ya mal fitu le po ana dai o le si fa ponga tatu tala mai Samoa le ta le valu ile tai ao o le nau e fa fonga e le fo fa long tu la e tatu tala mai Samoa nei tai ao fi fa long atu u tu si ao tu malo yo la tu sui te matua fo e o le filifilinga sa loto le tu malo ma te ngata o fio anga te tasi o le filifili o la tu sui ave ia maripati tau vai so fi whanongo atu ia le ngata o la wei sui tau va mo le fua le fatu tua le tua sa mo tasi la fo wei sui mo le HRPP ia ma le telefo o isi pati sa mo poto pe te lol pati le sa launch o whaingoina le Samoa Uniting Party. Ia pea lau te loa lau te whalonga tu no wha Samoa mai, Samoa poto. Ia pea whapea whaama sa, pea whapea sa o au. Ia o tu langara na o iai, ia manuia le tu le mai. O ailawa te itai o la tofi. Ia ave on te itai e loa o na awa ma mi ngao i le tua e whaavai e Samoa. Ma fo i e Samoa i lona whaavai
e whaavai i le tua, manuia i Samoa mo a tai au. So, e tau tele le tātou manatua pēr, ma lōna mo le tausanga le tunu, e leo tūla fo ina lava i le tua Samoa, ia manuia fo i le loatua le tunu, lan whainga pālota, o le aso rusfunu iwa o kuso, mo le sinfia le tunu, o le asona na le ua tu whaina mo le whainga pālota, o nei lo tali tununga tu se mali poti, e alo e on tu mai o le ma lenga po es whaalinga alo ia mai le ao le malo, ia ma wha mautu ina ila sa rusu riva le whainga pālota la tunu manisi vainga oma a o latu le tunu ila le whainga pālota. Tau si fo i jutem whaiva o whiangai ma le whianga le komsina, ia o le vaenga o le komsina o whainga pālota ma la tau fo imtanga ruenga e le whainga o fia o la tau whaiva o le titilo o le vave o le whainga pālota. Ia tau sia i o tasi fo i la tau fo i jutem whaiva ia man fa mo le tunu ila na whainga pālota la sa rusu ma le iwa le masina ne o kuso. Luosu ma luona wa tia nele tu lai valu tu tomo already Samoa's for lima iwa tolu a mo si mai lau wha fonga o le wha fonga tātou ma wha Samoa o le nei foi tai au fo. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Whaaui le ula. O se malamalamanga wha upu i le upu, o le whaaui o le ula lona winga, o le ula o loo ula ina e se tangata, a ua tō e se ina ma ula pe whaaula i le isi tangata. Mana tua fo'i, o le ula, o se tasi leo vaenga o te unga wha Samoa. E mawhai foi o na whaapea ua tō ese le ula ma whaatatia ese mai le sana ia ula ina. Peitai, o le maua Samoa o le moanga ngana le nei e whaawinga i se suafa matai tāua o se ainga ua whaawi ese mai le na suafai a e tui nātu i le isi tangata ua filifilia e whai mauna sui. O lona winga la o le ula o le mamalu, o le suafa matai lea o le a whaawi ese, o le se suafa sao, po se suafa mawalunga se a inga i tutonu o le nuu po le tumalo. E le whaawi ina se ula o se suafa vai matai o se a inga. Na o le suafa wha sao sao le a inga e whaawi. O le suafa le na e winga iai le ula, o lo o iai le mamalu, le paia, le mawalunga ma le pule o le ainga, le nuu ma le tumalo. A whaawi la se suafa matai, e le to iai se mamalu o le tangata sa suafa muamuai, ua ave uma i le tangata lea ua filifilia e suafai. Ai masani o na vanelo iai e le ainga, se isi suafa maulalo ifo, e matai ai lea tangata, e ta ua nisi ainga o le suafa malo lo o le ainga. O te talo atu i le tatu ainga, wa iailo o manatu, e sa ili mai se isi e tau aveina le suafa o le tatu ainga, wa o matua foi ma wa o mai. E masani la o na fesila fa i le ainga e fili, po i se isi e sui tūlanga i le sao o lo iai nei, a maua o na longo leo le nuu e fa pa ia le matai lea. O le whaawiina fo'i o se ula e masani o na fe ese a ia isi a inga. Ai maise, pe a nofo lava le o lo suafa matofi le la te soso. A o le nofo lava e le lei matau sa afia, na te la foina lava ilona au a inga e filifili. Whaawi le ula, manuia lau whasonga le nei asu.
Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei aso. Oceania Career Academy, Sauni! Kako o, kaule kaua, he whai ama whai, wāste lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai, o le OCA e au tawina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha matoa e nao le lima tāna te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha pea o tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lampa anga mo tupe wha mo moli Samoa. O le awa nanga le sebe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e pike lau ai ngai Samoa. Fauso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papaisonga a loa fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taiawanga I le ono I le afiafi. Tua tusi o le tasi John Gelter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le malai valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga o tautua ma o resta leino fo I mole waina o lo mota, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ina o vaivela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o Amos Electrical I le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. So luas fuma fitu miro jolo jolo talo le tula Eva le tu mo already Samoa Foliva Eva tula mo mad pokala me malo le taiao e le tununga lo mo le taiao le lo famaranga le le taro matai le langi le malu lu le nei foi vainga lo langi lo tatu yai ya manato le mafan fano le lo le tu te joloina ya la fa fonga malo mai mo mai le nei foi taiao la so lu le nei per masani ai avano ai tara noi for the radio Samoa le fonga sa soli. Le fianga pito to sulu to fa so o le sio fa te mai moltar bo klam nei tai au ya fio mai bo klam nei tai no fianga pito malo se fo mo vai ya fa pe fo no fo lo fa to il to ufficio malu ya tai na ne fo ile la conforme ai fo il dato o nu ya la fenga lo venga le tua tu mai il dato o nu e fa pe fo bo mai ma sa malo la val fo lau pa singa malu lu ko ko mu ya sa le la ngo le te mauna e Samoa na me aso o mavai e sa le so noanga e la ma le ma fan Samoa e a le ofita fo me ma no nei tai fa te tele mo le no e fa no mai mo nei fo tai fo tata no le tu lango lo i Samoa na ngatan tata no anga fo le a po le luo po tu vasta wai o lo tata fa te tali le talo tu pe mal tu lango e le pa me ne Samoa ya o te lola le o le po ma le fo le silfira no ya le o tātu wanga tu nei ma fa mautu mai foi na so whainga balota ina ua le talia ina ia le vai talo tu malo nei ya mai pelo silfia tu langa le sa pe o sa sila la vale atu no fo ima pa tali le atu no u el fono le na le pasia ile talo tupe ya sa tato mai tawina la fo ia
li poti fo I masaunoanga a vaenga I se ai mai se ia e tua ngai fo ia tu le epa male cha pipi fa pe fo ile sunga ia la uli male fas a tangia mai lava e le se falling ole a la to lango inga pe ta iani pe falling mai wo le ngata I saunoanga mali poti o mai le se falling ole lango inga ai le fo se fe ngai nga fa pe maua I le malo se malo si anga o numero I tutono le mau te fono ya o le aila se malo si anga fo le se la to fe ngai nga le se fe ngai nga mala uli le se fe ngai nga ma tuila epa ya le lan se fa fongam si la ila tunu uia fai ya numero o aso ngai mangu o uma so nga kawai ma masa ai le toto o aso ngai kau ko ngol pare menge fai ngumela ya langa o ai lava e le malo si anga le mau te fono le malo na ya e fo la ka ko me ngi sila ele I maua e le kamale o laksen le malo si anga no mera langa be me fenga malo on o si fenga ngai maua no mera pa lo tamai le at party male ma I le New Zealand first o pa pe o le nga sa tonga o ye sa mo pe te yani ye le ai ya le pasia lo le I le kala kupe ya va me nga mo mi so se fenga malo la vai tu langa fatte mo kalasi ia mafai o ngala ko pulea e pasi o tala tupe fatino inga luenga al malo la to ia molisi tau sanga lumna ia lela uka ko vai ia kuiai o faka atele parmenti aver fautuanga ale minority government ile au malo fata ate ia o fautuanga fo na lo ka ko ngo wianga avele au malo e mai fa wa pea le minority government there if I ma caretaker government isa ele manatu o mo me fa pe vai a fa ele o maual malo le fa el numero ton mautofono e te tauna ye se fe ngai nga fo ele po se malienga o le ata pa fina ngalo fo I o le tua ngai ma le tua fas ile anga ile numa mol pidioka le la ve ma caretaker government ba o ma ko foi me anga fai ngai e ui lava ele caretaker government o ma ko le ngai ai ai fai le sfinga pano ia ai sa ia lava le mala malama e ao o ngalongo pea I vikua ai ia me ia kulango ai me se la se me fo Pito manua leo e sau noa tulanga leo le mawhai on form the coalition government I partia pe ana e sau noa le mau e election o whai numero. I tonu la leo New Zealand. Manu leo e sau noa tulanga leo. O leo a falling about o tele partia leo na ata mo e fwoi le whainga palo te lasa dosu male iwal masina o kuso. So what happened? Well, la facility lea nai o maltemi leo ke lofko akari ape a mon whainga palo ka lua iwa. O le ale me tupu pe a le aise parti o parti nei e au sier whaingu mero majority. En fai un form of government and mano Samoa. I think lo fiku ngumela e manamia. Ola lo si feel tu la I tono Samoa na to. Man ko foi no difference foi mai ngai okay. I le winga na kala la ko ia. E ao o I lo ai mo kai kai lele. O I lo ai kai o la fia kula I mai fenga malo. Okay. La a fai lo ia o ero ngumea pe kai. E la e ke ila ko kula I mai le kula ngale ngai. Ole o fia me malanga vaenga la uli malanga vaenga tuila epa malanga vaenga le system faia o nga pulea ko kongol mau ka fongo ele lava fai ngomela longa winga ale lava fai ngomela ele ma fai ngakula I se fai ngamalo exactly yes ya kia o lava la ia e ao ika inge ko o sa ili malo lo mau si se fai nga kuskusia o a mea ia la ko ia poi la vol fenga ngai osia po le va fia me ma kuila epa po kuila epa ma la uli po la uli ma fia me kulang ka pena ia o ia sa idea mai lo ai mole ka ile leila ko ia le finga singau ia mawalanga ngumela e ave ai la ko fenga malo o fenga malo la fa pengi ia me ma po o pala e le fa punga le following dead rats.
lo inga nga ka kalanga o mau kalanga fai fa le anga le si ya o sa ai o si se nga mau le malienga e ma fai ai o nga fai ofi o le malo pare mia mingi skar ka pige ka setso ma mali lie o le ala ko pasia le kala kupe ai mali lie foi oa fainga fa vai o le akalia awa foi fainga fa vai o le akalia io ingala e mo mia I lava le ia le lava ko fala ko ia ma lava foi long sat o si lo ia Winston ola e ri swingo va ko ika ia ile national ale o mo foi ika le leipa ia le foi la fa di mai ko alo fa lava ile national le ko ika o leipa ai o al ka mi fa I fe ko ngai nga me fa pe ia o fa punga fa palangi people prepare to swallow that right ia o lo akul fa fonga na ko ele io la ka ko me le this is all new ale wala ko kofo ai ile me nga yengi ele mafainga e pasia se kula fongo por kala kupe se ivanga nga o ya o el faingu mela e pasia e 5% siriako e pasia I me ko ma ko ya lo ngoinga la ako fo mai or ko wale e kakau o maku ia ile avango sa iri ai a fai sa iri e re mawase malienga ma se malo si anga ko mokfo ko fai palo okay mano fa tele ora si vai nga lele me pe so Silvia mo finngalo a pito a o lo mar fenga palo tala lo su vivo on kuso o lo e fam sino lo fanga so lo termine nei ya me se fam sino le fio le so nga lauli o le te time fast o le alo Silvia le tulanga ave ante o mo se un fam sino le I fenga palo e vai o kolu vai aso talu on fai fam sino ia o le lipoti le na mai ala matanga 5 vai aso fam sino lo ngawenga to e 2 vai aso a fai mai nei unga la to ia wa mo lia la bala o li nisi la go o mo lianga yo aba ia no winga e le tanto nunga ma ulanga fo ia fa penei ele ma fai ona lu le fenga pa lofta ia e peta iane la ile vai atu la vai li poti e mai e kele la vole e mauri unga ia fai unga ale a wa makanka ko mangingo aku fo I poki pa tau I moli mau leo wa kai minge o moli mau la val malo le a mai ia ai kele fa le kongu la ka fa no ko ia ma ile mele ia o le siri poki le mulmuli ngei alu mai ia se kasi fo sa kingi o levanga kauku e kongo le malo o le official malo e lo su do ka sanga kongo le official leo ia pika yang e le ni fa maunga e le sanga record fo le o mea fai su e ngai mea ia wa kere la vale I sa nganga fo ia lo ia le mo le ku ki ke e ko ia ngai mo li anga mo ko fa sanga kaula va ia I official leo ia ka ilo la ia po la le unga ko lu va ia so e ko a fe fo volinga la vale wa makanga ka mai ma mangingo mai ia le vesi fo I maringe ngifu o ia maka mai power fa ngo ia kaika o ko inga me ia wa ia I mai I fesidia lo ia ngai do official leo e akangia I fo ia mau fo ia le mai ele de ko mu ia o pe wole fa ko inga pe de ka ko inga fo ia mai se o ka mau lunga ia maka ngalwa ngo official leo na fa marngem ka ia se ka ko kari pe ko pe le ka po inga la ko ia le I maka upule ia ai fo inga mai I se vai a foi sa nga la uli e follow va selen ke e pe le populeanga ia la ko ia o fi pe o le wa kangier ke lo o me foi sa lilo I ka upuni Tatara don tulanga o tupe ya wa te lo tupe le lo fe nei le fuanga ma por kalame proketia le ke tiger government lo fanga solo o lo sini e foi a mesa ku pe proketi foi ia te le lo pole o la fo Silvia le minsta o malo tausi o lo ine ia fa ngai no ia tupe ia mangisi va ngo mo ka ku pe lo singi ia si fo pa ki o la so Silvia le tu na o pe le va malo e pole pasia il calor kupe ele failang fa nga umma
ia kapenganga le malong kapengai ai pe ka yanki i lalo whaabae e mawhainga whaanga le 2.5%. Okay. O le vaenga le kupela kouia a molesi kolu masinga e lo mai whainga paloka. O longa winga la, o lai ai kupe e whaakingo e lava o le convention la o le ala masangi me whapea. E whaua upeanga luenga ua umanga pasia mea i kopongo le mau kapongo ma ua umanga whakaoko ma pasia i komili e saangi mea fau. A o mea kuai lava po business as usual. O mea ngai kakau o ngā ave e wha mua peila o kokongi e lau whainga luenga. O a isi upe ua umanga wha kong kalake wal malo ma kangaka wha ki ngoranga luenga. O mea ngai wha uau ya mankua la o le fongo e host el malo Samoa o se tepa o le Pacific Health Ministers Meeting. Ia va sa ofisili la ia i le fionga mi ska vala si o maluenga fo ia ma ko va fianga ia fo i ke kau ave o se pasio porque ki le mau ke va ia e fa fianga la fonga sa nga mi ska la ko ia o mea o le umanga io ia le kapingeka ma wa kapenga ia o mea ngai fa kingo pea ki kalkonga ia o mea business as usual malo e mawhai o ngā whakingo le 25% le mwhaing whaanga e lalo whabai. I o mea ngai whakingo. Okay. Ai e te mai la kupenga malo i kupe i le visi mai paki. Yes. Yeah. Ranga o ureka ki ke i aku o le ua vesi and I think that will from Simonga. Yeah. O ke unga kupe le paki lava e te mai kupe le malo. Oh, okay. Ma le uporinga ua vesi wa o e sa ave ma ke kupe u pakea e sel fas. Ia le ufinga wa kule malo o la ko o sui o le fas. Yeah. O le la o e se ma le fas. E ma fai o nga le u kusi far kupe. E manga o e ma vai mai pe se la ko vai nga kupe. Ia ka ikala ia ka kere lopo la me la o yeri unga ia ma ko me ngisila. Yeah. A ese vai nga o ese foi pe o le new leipalenga o ese na 1990s. Yeah. E reise o ma ave fongi kupe le leipa. E kuala i or vangala. E kuala i or vangala. Ia peira kulanga nga kakiro po le ale me wa vevese fa pea. Va power me alfar kupe e ka un siringia po ia se unga fongola ko ia wa vese ile kanga ka marisengi nga kuskupe ia ai or kuskupe o la e alu le ngol paki. So e pule la mar pakira ko ia i le pule se vai nga wo ia ke faro no ako la o fa singo nga maka upu ia se ka ko kari bo le ari unga ia so le wa hambanino na sulu iwa kuso le fenga balota o le si vai nga o manino fo la i wole pasia le vai nga o le sa fa te tari pen fa ta to le New Zealand ma America ma Australia ma si vai nga lo langa pa no ta tu fa fo so o le lau mau i maltali i wole whaine tu langa al kasila vanga campaign i fast le palo te luafilo te wole kaungu i le palo kako i fafo ma akumu i fafo o le mela i ai kaungo i Samoa le skala ia kau po inga i ai kongo i Samoa i le kaimi e whainga palo ka i whainga whakino lau palo sa o i ai le manga wale su e po whawhenga whaofira u vaenga whai o le sabati. Le sabati. O ke siri akura ia hipem o a fea maka le skalai, mai o kaiminge lai le skalai ia rau le au whai pānoka, ia kangaka pānoka, ia aere i o kaimi le skalai sui kau wā. O la ua le skala foi ia vaenga whau whai. Pe ongo e vaenga whau whai, pe fiku e ala wai ai. Ia e i or kai me le skala isu i kawala ko ia masano o lau o kere maka ia la e ua mai fafo le li poki fo ia le komsinga whawasenga mai ia so la ko ia o kai mi umanga ai mo ka ko ia ia e a fo e mo mia le skala i Samoa mo mia fo il paloka i lo iai ko kongo Samoa o foi la o ke la ko ke le skala de paloka ko fa fora ke fai asinga o mia le leina e ma fai la o fa mai la ia
mwhainga e alo ke le skala I lunga online. Ia ngau, kam whaila ia e le skala ku online. Ia ai whaisinga ke le ngese po ia. Kere I le skala la se longa e ka ke koe fo I Samoa. Ai le personal registration la ko ia. Ia. Ma ia I le aso leo whainga panoka. Okay, malo fa te tele la whainga pito mole. Ne bangara tae au. Ia, mole vaenga muli. So le la alo le tunu ulan whainga palota. Foi lele o te loa, lau titi loa tu sui tau vale a mai e tu malo. E pea e fōringa mai ua spiliki le support. Foi lele o ia whate te ngol fast. Ia wa peo le whainga malo. Le sa tu si au mai e le tunu foi lua whilua tasi. Ai peo titi loa tu loa ua sui ia wa i sui kau vana no fast. Ia mai se fōna vaenga whai le te ifia mea. O le winga le tala foi lele pe fōna mai. O la vai lua ina ia. E whina ngara fōna tunu, I lato pālo te lua whilua tasi, pēr fuwa kun pālo kare la whatanu nei. Ia mangkua fo e o la ua sila fia rea kungu, mai se ngu I kua, o levanga le koe iai, le malo I kongo le fās, le la ua mangingo, le ufala wa ikele le la ko paki fau, mo ao e a party, bo le mo Uniting Party, o ua mangingo na le paki fo ia le fās, la uli ro kai mangingo foi de paki le le epa HPP ya ngi se di poki raika ke baba ya ki ai o ile alo mala ko paki ya la u sa la va ya firme alu ka kala ko ye suru longa u longa ye ku malo ya o upunga ne mo vai sei ia ile fas o lai fas o solo la vale anga ia ko o sui kauva iai mai o ringa mai kasi alla ko sui kauva o le akauva e ku malo a faila ko luoso e moria ko le ku malo kasi ia on swala pule la ia au ile HPP o le fōringa mai, o lai e siria, o le me masangia, po le HPP, e lua pe kolu sui e kauwari ku malo kasi. O ke le ilola i ai, o ingana spiriki Ai, sisira po ila o tawai. E isi vai nga whai o spiriki mai I le HPP. Ma o ila kouia, le sa avea fo I maminska, pe sa avea fo I masui kauwa, I le HPP kausanga wakia. Ia le ua form le Samoa le papati. Ia ma la ko ila ua nga ila ko ia karkarngon au whengaluenga ma kom whai fo ila e bakungi la ko sui kau fo. O ke de o ilope ia ingi si sui siri aku yo la ko ua whavaenga le paki kai ngei. Ia o le SNTP fo ile ka ke wawai aku ia kamale o mali kau o lae wa le skala ma launch fo le paki nga ia o le Samoa tu lai fo I le farpuo tuala ia o lo ia fo le paki ke do lona ia tuala pe alu le paki nga pe alu I le malo ia se ka ko va ia fo le kaimie e fa lau I lo mamai o le kulanga la ia o le paki lava who is well organized o le paki nga e mang malo mai ngai ia paula vale o le paloka nge le paloka ka ua o nga o I o le ai lo ai po fe o ye finga ngalo le kongu langa le o ia ka masinga o sila fa ponga le kongu I le singa fo ia ko kongo le mau ko fongo ia sa ka pu e mai fo ia le fia ia ko kele ia I me o fa ali ai le ngakala I le au pisinisi o makai ma li fo fai pule ia au kala vo fo ia se ua kofu la ngonga le me ua kupu le ia peira akulanga nga o le mea o ka vai aku ia I le HPP e maari e fo ma ua faari mai la ko nga vakau o le kaula ia o le kaula o le cost of living allowance o le a mau er ka ngaka ko kasi le 5 se lau kausanga e so soangi e kau le soifua ia o ka ikala e manga ia kele le ua amakanga whaaniari mai ia policies po whainga whaavai fo ile le campaign ia o vai kui I le SNDP whamai o la kou e reise kola ngā le Pepsi ia o te wo ita o ke rei loa la po se campaign serious le SNDP le whai mai pere ai
le me ia la wale skala. Wale skala paki. Ai se ka ko kali la. O a ngisi policies. Ai paulama la ka ika ngau. O I o le mangingo ai. O ai le ku wa kari konguinga mfako ko inga le akungu ia. E ka kaon kula I metfenga malo. Wa me mongi lava. Ele I fia le ko kere la kungu. I meien ko kupu mai vesie ko kongol parmenki. Ma o frenka fu in fakingo le kelo ngan na ko ia ma mau ku le lumanga I se la ko va inga mama. Le fenga sa usoli le fenga beto fafte telemon fa solo fina ngalo ne fu ta fo ta por kalame ya mariel ne ya som ko anga fa varia. O kere ai stau mo wer karen maruru ko ai vole fa sai la to vai ko te noi aquí fafte tele ya se foi. Le fenga sa usoli o beto to susul to fa so William Sio mo ta por kalame ne ta o le ta malu ta le na ne fo ia so luo fafte tele la talo mo ta pa inga mo la fa fo anga mo la vole ya so to ona ne ta vai meni so fo mai maruia. Sio mia elesami atu mangala nulawa mea pia o tangata la usamu ala usa moa Samoa
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Taya Maria fa fonga yo talani me ya tironi. Sila bola so. Wa aver fa malo tanga te malanga mai tu fa fo i visa fo fa tanga I ma tu o sit seni me tanga te no fo mau ni sila. E mo fa na se si mai ia no ma fa te pola de tono silia ma di ma tu sanga. O ma tu e ta sanga mo ni visa sa fo flaina le malo le sa. O le amata talina la solution mo i vol masino se tema. I ma tu mai la tu e langoloina. E mo mia le family ino mana onga ini vaenga soi fo malo loina ma tupe maua. Ai wa popole le party le Greens o nei visa fo la vau ia le to tele se vanga nai na ila to tele to ma inga. Mo nei visa mo matua po parent boost visa. O la fatanga I matua e tunu fafo e asia si mai mano no fo New Zealand. Ma la to fa na e langolo ina ila to. Ile umio o tula vai le matusanga ile avanoa e mo fa na to e tar sanga mo le sili matusanga. Ai ni vaenga e ona family ina. Sa fari ai li par me Christopher Luxon o nei visa o la ta o telelem mo le tele o ainga. Ma ia ta wai o le tele o tunu i le rangi wa mata ona toi fase ese ma nei visa. Mo le mau ai la o nei visa e au fi ai le mo mia le ai matua le iai o nisi e langoloina I la toi nisi le nei post sponsors. I au sia tulanga o le amio le lei. Tulanga o soi fu malo loina. Lila lui fo male tasi le insure e ta vai ton ftingo soi fu malo loina whananati. La vea ia, toi momoli o tino mariu, fa pema ton ftingo kanesa. A o iai fafo I le taimi o le tolu te sanga o la to visa. E mo mi ai e matua na wha mai a wha wasengana o ola malo loina, ma wha I loa o lo iai pea nei insure. Ai au fo I tangata langolango I New Zealand, o na maua te tongi whatulangaina e langolangoa I matua e to tasi. Ai po matua e maua tu pe maua wha awau. E te tusa ma le pensiona maua ni sila. A whai ele ai, e aona I ele tino I tupe se lau walos fulu awhetala mo le matua to tasi. Ai po le lua se lau limas fulu awhetala I pore 4 miliona tala, mo matua to lua. E ma whai ana whatupeina lena no fwai ni sila ile umiola to visa. Ai wa whaali ele suiso upu I vaenga o whemalanga inga le partia le Greens, Ricardo Menendez March. O mana onga mo tupe maua, o le aloka I naere whai tu wafe mawheo ainga, e fia malanga mai. Ma nei visa I le o se awala e mawai ni pēmi tonu fo mau. O risa tangata riu sila e la to te vai tamaina I le silia ma le se fulu I tamaiti mea tonu fafo. Ma se tina to tasi e iai ni whaasalanga tolu I nei. I le whela ua ia whaalilo lilo mai o tamaiti New Zealand nei. E peona whailo ai whaamatalanga sa tu inatu ina malo. I le li poti o whaamatalanga whaalilo lilo whaalo toi whale malapata inga e minista o whemalanga inga pātia le leipa ma le national. O whailo ai atunga lunga e winga. E wha moe moenga o niso mātua e vai tama ina mai o tamaiti me tunu whafo e peitai. E le se lato power e whaia iai se ngā i winga. O le se komisi I soe selani sa whautoina, ina vasa tolu ai e tau fia I vai tamanga whaavau malo. Ina ua mai asu soe suenga lesa mā wai, I se whaasolongo sa wanga ma whainga whaalatua, talu mai le whaitau se fulu, ma se fulu o tau sang tolu ai. I New Zealand foi, o sa wanga, ma awala ele whai ai siaki mo tamaiti vai tamamai tunu whafo. E leo wha maoni aina le maarienga Hague, ale Hague Convention. Sa lato loina lava, mo le whaitau se fulu o tau sanga. E au fi ai matua e vai tamamai tamaiti e ai whasalanga o soni ngā tula whono momu atu. Ma tamaiti e tau fia di tono whale e peoni polonga, ma sa waina ini a mionga whaungali. O le matangaru ngā tamaiti le o langa tamariki New Zealand ei, ma le whaamasnonga mo ainga New Zealand. E le mana o mia le whaatale te lonoina, a e pēlongo ina foi, a e le i vai tama ina mai nei tamaiti ma tau nu mai New Zealand. Sa mafo ai se matau. I le ai se tilo ia i le wha ono tuma wailea, o isi sa wanga e unoa, ma le luaina o matua. I le ripoti le matangaru ngā whemalanga inga ma le official tutor le masino union li tausanga o mawai. Le sa wha vasenga ai wha matau I tua oio New Zealand, sa tala wai. O whainga wha la tua sa au fia ini vai tamanga I le moni. E au fia I mare whaase se ino so o tanga wha le ainga. Ina ia mau oisi tseni mare no whamau. E whamatalanga sa tu ina tu le tamata minister o whemalanga inga Erica Stanford ia Ian Warri sa whai loai. O le vaenga telo vai tamanga I tonu o tunu e moni. Ai o nisi o tu pulanga televo. E tau au e vai tamaese e o la tu matu o moni. I le tilo le moa la tu whanau ia sa o fia ia o onga e siriatu o na lei
tautua mga ruenga i New Zealand nei. O te ena leo sosio whaatonu o whare maliu ani sila i tā panga mai kulupu langa lango mo ainga o iloai o le maliu e no masa i tā lafo. Death without debt. E ave sea i la tau oni tangata o ngā tonu i le whai o ngā ruenga whaaliu whefo tino maani liu. O le te te muri mai manatu whaalia o le suisa opo lea kulupu Fergus Wheeler. Le sa e whaalia o whaatonu o whare maliu o taungata ai mo ainga. Sa ia whaamatala i nai whaapea e to lua ia fōma i mana o mia e sei nia le pepa maliu o le tangata mo le whaaliu whefo. O le tangata mua o le atilutilo le tino maliu ma tustu tini whaamatala e winga i le pongai o le maliu. Ma le fōma i lona lua e mana o mia le sei nia ese o nei pepa. I le teminei o le whaatinonga o iai sa whaavaina. E le ia mo o mia i e tangata se ainga i se whaatonu o se whare maliu e whaatonu tonu ina lea saini muli muli. Ma tāpā e whaatonu o whare maliu i e te tongi mai ainga. Ai i le tūla whono i le te tawaina whai whapea. Sa tāpā e wila i le whai tawina o tusinga o maliu o iai nei a le soi fuamalo ina i lunga o wala so tainga lau tele. E whaatanga i le kopina le i lalo pepa o tusinga fōmai. Ma sia kia se fōmai lona lua e au nolea. Ma le mo mio se whaatonu se whare maliu e avi ai. Ai o le ofisa silo le socio whaatonu o whare maliu Gillian Boyes o ia whaalia. O le whaiti ti oni numero pepo ngā luenga o le a lefo i ai le whawhitauri i ai tala fu ainga. Ma i ta ua ai le whaatūranga na whaingo fia e iai. O le sao ninga o le whaaliu whefo le tino maliu e tusa male fitua whetala tutongi. Ai o le maliu e lango mauri tunga mau e maasani ona iai le se furuafe e le se furuluafe tala le tau. Ta longa. Sa whaelo e tai o petaia e lona langona ina ma whaalongo ina e lona lima tu mutau sa ngā woire au vae. O le tamafusu mai Italia Claudia Sicrio e pe ona na nati le whale mai ko Costa Australia e po le sa mo se ta o tonga whaana nati whaia ina ua mai ale fusuanga. O Sicrio sa ia lui ina le champigno le rangi ale IPF ma le Ring Magazine ile au panga le cruiserweight o le umia o petaio Australia ma whaia ina ili tuyoti le tamanisanga ilima. O Sicrio malana pulenga sa tu e toi taliu yo la tu ainga Italia le valu le tai o na nafi apitai. O le tama e tosu whātou sanga o iere whamoe moe e tau fia i pēr wharma i moni nā yaso ai le tuwa atu lona ainga. O pitai e mito mika tele lona tupuanga Samoa sa o tūla le tamei mo se fuso anga pito tele ma le champigno fuse luo le rolangi i le au panga le WPA ma le WPO o Del Peto Ramirez o Mexico. E le mai ai lona manu malo i asikio sa whailo e o pitaia o le isi fuso anga o Ramirez. E talua nei sa utu wala awai o peteia i Ramirez mo se la fusuanga mo le tau fo ia umo fuso le langi o le au panga petai o le pōla sa sa whailo ai ua ioe ne i au Ramirez a whaari ai o peteia sa ta ua Ramirez i alo nei ngoa sa ia longo ina mai foi o ia le isi na fusuanga o le melea whaatino loa o no lo ia turi a uma nei fusi o le kapiteni mo le All Blacks ma se tasi o wingi mata ina le peuli a Stu Wilson ua maliu le fisfulu o ntilsanga Wilson sanga lua sanga te whasalau i ta'alonga ina ua mai o na asa sa ta'aloain. Le vasu lima ta'alonga sa ia ofuina ni tōni ngā peuli, e au fia mare tōsu mare whao ta'alonga whai taulia, i le vāo le a whaipsalau whits fulu ono, ma le a whaipsalau varis fulu mare tolu. E ulawa tōsu mare rima tamata arora ura kapia le moana Pasifika o le atu umuri mare au, ai o le a whaawau na no whai pēa le kapiteni Ari Savea. Au whai ari toi whaatūlanga no le au i lalo le whai au ngā whaurulu whaalonga tane umanga. O folofolina le pulenga le moana Pasifika i ni suinga te tele le ratu aua o sauri atu. Mo ni tamarisanga le superkapio le ruafe ma le rufuruono. I le mai aio se tausanga manta ina tele mo le aua le Pasifika i New Zealand wa ratu ausi ai. Se whaatulanga na pitu silio na le lei ua iai te lumaina a wai le tamarisanga i le ruafe ma le rufurua i le tulanga fitu le tausanga nei. O le toa tele o nei tamata alo i tausu marilima o le atu umuri ua maoni maanga i talonga whaavao malom. Ia mare to ono i la tu sa ave ma mai ngore mona Pasifika te lumai no favaina. Ai o le tulele. O le vai nga tele o tama e mo ta alo ia mata fo fo ya ro wae. O le ano no foi per mona Pasifika mo li stosang. O sa vea. Sa sai ni lan fenga nga mona se ya o le luafe mare fu fitu ai le atu wau. E foi esa na mano longa le luafe mare lu fuano. Ai sa longa e fa longa le porcalame Sport Nation. E to tele ia tamata alo ia tulu fafo o to sinama ia fi awai. I le moana Pasifika i se taula inga e fia whai e masui o lato o tunu o le Pasifika. Apitai, o le au ele iketi mai tu wau e iei se tūlanga le mautonu mo le whirwhiria umo ta molo fia awai mai o na e le ngawhati eina
ona tutongi I la loa de male tasi o le masina o le kamata a taporo mamau por kau fa New Zealand ya Ryan Fox o toi manu malo fo ilesi sampino le tamarasanga le PGA Tour o Fox a manu malo le tamarasanga le Canadian Open Toronto mo le whae o tupe tolu miliona tala ka ia whaari ai o le lua o manu malo so le tamarasanga le PGA le tonu le masina ma tuai le tunuai o le manu malo o qualify Fox mo le tamarasanga le US Open i Pennsylvania le Di tamarasanga au tūlo na tolu o le tausanga. Tala nao na yaso ma ua pēr whāro rai tang tauma manuia le tōt. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau yaso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu.
tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whainga malolonga ba so se wha lawe. Apa laine lo pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Manatu le mafutana o manatu maita o tu mawita ilo fatu Sao se haso, tatoi fiavai. Usue e fuli mai lotua la upele o teletuna. O leo se mal tatu taimi o luas furu minute wate e nei tūlai iwa. Ile nei fui tai au matango fie. Ia o le whaafunga mai asio tātou wantino, ia e ui lava I le lolo wao le tau. Ia, uru fwoi ti munga I nisio taimi. Ia, e whaafutai le tua wao lia malmanuia. Ia, le nei fwoi tai au le lofo mleanga leo le tātou matai sili o le langi. E le manatu, ia, o le mata le tātou pokalame o no nisio fuanga. Ia, ma whaatango fwoi. Ia, wale mwhai on awai mai, ia le tō whaatia o te le lobo whea lai te whawai. Wa vea nei taimi maleni abanoa ia tātou te mafutai ia wa lava le whaafonga tātou wantino. Ia o te whatalo whātou ni pa ia o Samoa mwhai on tātou mafuta I nei tai au whatalo whātuai au whainga luenga tofia le tua ia I so se whata whai taulanga I sunga to ina ia mawhali tua sunga ni whaafia ngainga mawhali tua whiongai Sea tausim tanga luenga, President Rosa Fani lenga te lea fionga patele, fionga te mai te sa, ia lenga te lea so se au whenga luenga lea tua, ia uma wheona mō mai tātou whaasara launga le nei tai au whatalo whātu, ia pai o si o tātou atno, amata mai lawa I maunga te tele so I maungaiti, ia whaatano whātu, ia I le nei tai au. O te tali tonu, ia, e wawhai fuisi le wakaku ke le mafuka. Ore mea, e ronga ore kaua kango aku haren masini ta vai ma seuman. Ya lo ke sau. Ya au whapea ai o le ai malo rosi ala uri. Ya ara wa ta vai lo ke lo ngi. O le ma rosi. Ya o tia ma seuman. Ya ke le as fale ko. Ka kalo mai mo ngai kama.
proklame masani al tātou di nei te hao le fifia mai. Ia se temi ona whaafonga leo na tunu i le upo le poto, ia le ngatenea. Ia o le tātou so tainga, ia male awhionga i kari mai so ka mai so e kupo whea mero o i le mena. Peon whea tō le kau au kangoa kako ken ai ono. Ia leo tua mao ono so tai atu leo le whionga ia ken ai ono o le proklame masani. Ia mai i Hawaii, whate foi, ia sili poti mai a Amerika, mo le sila fia. O le whame moe ma le aonanga a le tina ia Eti Makafi, ia i le sifulu te ile tula sifulu to tepa le ainga. Ia wapena foi, ia ona tamu whai atu, i le tūlanga o le soifua malanoina, le talanoina o missiles, i le tūlanga mo le sao ne mua le tātou watino, ia ma whamai le tātou proklame le tula sifulu ma le nua, ia i le olio le aso, ia ai tonu o lo o manuia, o tau uma, i le alofa, maleanga le nei, o le tātou matai sili, o i le langi, ia so o le wifo, so o le whakasi, ia i kausu, ia kuni mea lea pēa. Jojo, 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 shio walele. Jojo, 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 shio walele. Jojo, willow walele. I'm more my team. I say la my lowe. Jojo, willow walele. I'm more my team. I say la my lowe. Jojo, 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 shio walele. Jojo, 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 shio walele. Mr. Chano, Jojo, first class on the valley, Mr. January, hey, Pati Popo, I will have a name if I'm a pillow machine. Shelley, y'all is a mila for Loleo, bring them away for Lang, I'm Mumo, sing a yam. Mama said to me, so Katarina, like I sing, it's Fina, Ethiopia, South Tia, Naya, full mouth figures, meant to be a bar, my Uta, says, you won't find the Merla, Fangatano, Manuna, Taki Maya. All the dirty bullet red wines, Billy Balaganja, I forgot singing, my Malapo, and Lava, we go between 24, and Lava, we go between 24. Song, me lo vale le song, me ponele. Lulu mai ile musica, valele ai pesce mea, si e l'uomo yo tapa pe oni apa au, valele l'umore ea, valele l'umore ea, valele l'umore ea. I went to bed farewell and my level triple. So on my papa doing my base for Billy Dribble. I want to rebel cap king, you're the poly boo over some six checky. I bet. Why, yeah, pull it by you out, nail John Wayne. And papa ding ding dang, ding ding dong. The villa dance, no about little shit in my Sifu is side, tongue up on my two. I will have a kitchen at the bay, oil expect. I'm out of his power, will it damn dilly do. You know, I'm my level, make a Mickey Mally jungle. Shalom, my love, Dahina, my level, Vaya, maybe I'll shalom. I'm a oil, I shalom. And I will have a sabo, and I will have a sabo. Musica, valele ai pesce mea, si e l'uomo ma, yo tapa pe oni apa au, valele l'umore ea, valele l'umore ea, valele l'umore ea, valele l'umore. Anh mặt phát cử anh ơi.
le whaitawina o le upule poto I le nei tai au. Mo mai le whata oto no ma tau po se fulu. E whapelo na whaitawina. O whata oto Solomona, o le atari I poto, na te whawhia lona tama. A o le tama valea e whaano no ai lona tina. E le au ngā, le whaulai ngā o loa o le ami o leanga. A o le ami o tonu e la vea I lea na I leoti. E le whaalaina e le li o e ami o tonu. A o le manao o e ami o leanga. E te ena lea e ia. E mativa le ua ngalue ma le lima vai vai. A o e lima malosi e mau oa I lato. O le whaaputu I le tausanga vevela, o le atali I poto lea. A o le moe ngase I le tausanga e sele ai saito. O le atali I lea e tupu ai le maa. O whaamanuia ua I lunga o le ulu o le ea mi o tonu. A o ngutu o ea mi o leanga, ua ufitia ia I le whaasawa. O le whaamanatuina o le ea mi o tonu, e vi ia lava lea. A o ingoa o e a mi o leanga, e pala ia. O le ua poto lona loto na te talia polo inga. A o le ua ngutu vale, e lafo tuina ia. O le savali le ami o tonu, ua savali ma le saunga le mu o ia. A o le whapio pio o nala, e whaalia o ia. O le ua ngeno na mata, na te whatupuina le ti ngā. O le ua ngutu vale foi, e lafo tuina ia. O le ngutu o le ami o tonu, o le puna o le ola lea. A o ngutu o e ami o leanga, ua ufitia ia I le whaasawa. O le ino e whaatupu ai misa. A o le alofa e ufi ai soni tulafono umalama. Ua I loa le poto I lau ngutu o le mawhauwhau. A o le sasa e te tau lea I le tua o le ua le ai sona mawhauwhau. O e papoto, la tau te ua le poto. A o le ngutu o le vale, ua lata I ai le malaia. O le oloa o le mauoa. O lona olo ma losi lea. A o le mativa. O e mātitiva, o lo lātou mālaia lea. O le ngaluenga a le ami o tonu, e ulea I leola. A o me maua e le ua ami o leanga, e ulea I le sana. O I le ala o leola o le tausi I mea e a o ina. A o le watu ua lea o inga, ua se lea. O le ua ufi le ino. Ua ia te ia la ngutu pepelo. Ma le ua whaitala leanga. O le vale lava ia. O le tere o upu e le onge sula. E le onge soli tula fono ai. O le ua ta ofi ona la ngutu. O le tangata poto lea. O le laulau whaiva o le a mio tonu. O le ario e sili ona le lea. O loto o e ami o leanga. E tusa ia ma se mea whaatawa. O lau ngutu o le ami o tonu. E whangaina I le tōtele. A o e vale lea. E oti I nā tau ina ua le ai se mawhauwha. O le whamanuia le li. O lea e wha tamau ai ngai. Nā te le whao popo I ai se tinga. E pei ona whai ma mea e ata I le vale ina ua whai mea leanga. E whapea fo I le poto I le tangata mawhauwha. O le mea matau I ai lea mi o leanga. E o lava lea I a teia. A o le mana o e a mi o tonu. E foa ina mai lava lea. E pei ona mawai atu, o le asi o sio, o whapea fo I le ua mi o leanga, ona le ai. A o lea mi o tonu,
ua iai whaavae e whaavavang. E pei o le vineta I nifo. E pei o le asu fo I mata. E whaapea le paie I ua awina o ia. O le matau I le ali. E whaavale vo lele ai aso. Whaaleva le vai aso. A o tausanga o ea mi o leanga. Whai tina ia. O le whaama moe o ea mi o tonu. O le oli leanga. O le whaatutuanga o ea mi o leanga. E u vale lea. O le ana o le alii o le malosi lea I ua sao ala atu a mio. A o le malaia I whai a mi o leanga. O le wa mi o tonu e le whaangai e tia lava o ia e whaavavang. A o ea mi o leanga. E le mau I la tau I le nu. O le ngutu o le a mi o tonu e fua mai ai le poto. A o le raulau whaiva wha pio pio. E wawai e se ina lea. O lau ngutu o lea mi o tonu ua iloa ia o mea mari. A o ngutu o ea mi o leanga. E wha pio pio ia. Whafonga mai ni si o tātou tino. Ia I le upo le poto pe ona tora wina I le nei tai au. I le mātango fie ona upo fola. Ia e whaamana tuina ailo tātou ola tautua I le nei fui vaianga o le tausanga. Ia misfa ua tātou iai. Ia I le amatango le nei vai aso. Ia e whaamana tu ailo tātou ola tautua. Malo tātou ola whaongaina. Ia e tu sai. Ia mapono inga o lo whapena o na au mai tutono o le tusipa ia po a fionga pa ia ne atunga. Ia matango o fie. Le whaamanatu. O le soli tuna fono ma le manaia. O e whaamanuia ia I le atua. Ia maua le ola e whaavava. Le ua, 35 minuta wa te ai nei tu la iba. La vai foia stanto pese. Ia on te liu mai lea whaasoto ai atu. Ia I le a fionga po le sunga ia Ken ai ono. Anh ơi! Anh mặt bác rồi! Anh ơi! If I vow, ole china mahali tama ile ainga ole alofa imafutanga fusi ai o ema ile neulanga ole la ole fuanga na fausia ele faola ye mawa pele fe alo fani le sa olo tunga ole alufa e undu sai be ao mai o faingata mapua puanga ole alufa fa vai le tua ele ole tu bebo ole o ole fia ole la ole fuanga na fausia ele faola ye mawa pele fea. O lewa toe e 25 minuta na tane o le tula se fulu e pe ona fai atu le temi o fano lewa mo so tainga ma le sunga ya ken ai ono
Ia tu sai fo se li poti ia mai i le malo tele o Amerika ia le mea o lo tafe ele soa susu malemeni. Ia patalo fatu lau. Tunga, Ken, nei foi tai au matango fi. Malo, patalo fatu i le sunga e polu fo i fiunga ale bat. Malo tu lava fo i le ngaduanga. Ia. Patalo fatu i le tato o ngaduanga mi se fo i le tunga te vai e papena mtetia la to fo lo ngadue i le ofisa pa malo tu i le tawata i ngaduanga sa wo mo le tunu. Tapi level mag melipitau ya ave pervi inga tanto di paola o no au le me foi ne yaso me nei tu la i lo tu sei fu ia me nei foi ola tanto program tu sa tu nei ma United States of America me lo tu tuai ya boni foi alum fana le tu te li Samoa ya ai me se lava me lo tu nei vai ngol ke lope tanto fa foi tamam tina ma tua o lava foi fana witi lanto o lo fa ponga mai ngai pengen tu pai lang ko pela volta por que lo pelo pa ponga mai ai la jo ko kala nei mai United States of America o a fo i lo si pia i vai a sta tasi no a fiesta dus no il ma a to pia la tu ai po i se me te o e fina ngal ia po la tu si ne fam tala no no lo tu nei vai ten nei ya nei vai as Whawtai sau noe lau sunga ken o i nei a matou. Ia, ua kele inga le whiho ingisi o ngā ua owa fu le malu lū te mili nei. O te tele tonu. Paule mele pisi ei matou i nei. Ia o leo e whai ngā luenga. Ia, manisi fo i ia ma le whanau ia onga. Ia ele ngata i lea. Ia o whengai fo i ma tālonga le Super Rugby o o whengai. Ia maalo ma whanau. Tālonga fo i le First 15s. Ia o lo whapenau na wha ngā solo. Ia i te mili nei tonu a o ngā maua ia ma le tele a mana noa i tūlanga o wha manino fo inisio tūlanga walso i fua maloloina i le misela o lo whanga solo fo i tui o le misela ia ua sa e fo inai tūtuongi sa e nei vaenga fo i lea sa tupu i te mua whano ia lea ua toi kiria umala mani usile nei ia o puipuinga lava o lo o whapena o na tamwha i eile mtanga luenga so i fua maloloina i whanga solo ia ma le tele mana noa i niso fe au mga luenga whenga i masio tātu ua tunu. Ia e tuatu ia lewa noi lau sungai. Pia mana ia i nae tele le mena nai tupu mai nā. Ia wafu i whafonga le tātu ua tunu. Ia, mtalo na sa no fu America United States e foi. Ita fe le susu mali meli ia masalo lava fu a fo ia inga fu le stete lo a fiole malo le tunu. Ia ole vaso nei male vaso fo le tea e sa to tele fo le malo le tunu no silingia mai il mata okule ta o le seabed mining po le lina po ile na te fale ya po lalo fo i o le ona sami po Pacifica i tulanga o vatunga ya po tula fono fo le nei tunu wow so se mela va fa nei tunu United States of America ya afia ile lang ya to ya on power po lon masianga fa mau ainga po le economic power ya la yo na afia ya le to tele tunu ol Pacifica po fa la tunu ol Pacifica ya afia metu ne tunu mai le sile ba no sile ya mai ma o la po patano ina ni se ta il ne via tunu a messe la to ta ya mo Samoa ne pa pena ma to tele Samoa o pa ali lo lanto fia po lo lanto de fia e tu langa le we nei il polo inga fa presidente ta o le executive order le o sai el presidente del United States of America Donald Trump il ma sinante nei ma o le polo inga po il fatununga o il fatunina le o polisili po le electusium tanga banga il fatwa inga secretary of commerce tanga banga interior po secretary of interior tanga banga mansianga ya po le secretary po secretary lo po le fa le ungal na fa Britania ya nei ma to ku ipito no nei a ilitu United States eta le secretary of energy pa pena fa me official eta o National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA le o i anu Samoa in ia fa va be matina ina ma elina mineral le el Southern Pacific mo se na te kale a ia Hawaii ma America Samoa
Ya, fia tu ikut Samoa, awal Pasifika ya. Ya, o Pasifika papena foi on alu masau ya le tau papena foi ma ave ole sam ma ole foi porketi ta ole deep seabed hard mineral resources act at the United States. But level of America Samoa officially the National Oceanic Atmospheric Administration. But officially por la United States puyer nga tekstale o America Samoa. Ole mane pel fatal no na to develop tele la fiang ne foi company ma tu la fon. Ina yela tele wa tele na fatal ta lunga yela no immortality ya ai lo level for ise pa talanga po se reportia tu I wingo ni po tu la fono por la inga ka tununga ya man ta yala o the deep sea bed hard minerals resources act tu la fono la United States o level pasi el pasiva pa o lo fa ngal presteni na se te fa upenai le na por la inga o porque tipo fa tau itulanga ona ua mawalunga tele tulanga lolo yani saina lang tele o minerale el senior president e sidia tu United States ilo saina ipuna o minerale pe consile fia le sile va na mawalunga tele le zama ainga o saina e fa lang e tu o lang o no le tele o levo na ya kina inga le va o le tama ainga el tele minerale saina elina la vale ona la ele ma ele disi tonu o Afrika ma porque ti foi la questione fatto mi nan tanga lwenga na ia fa va ventu na tu pe mi te company elina fanua ma la lo samil pacifica pa benam na te fale o Alaska o ia minerale ele nickel cobalt lithium manganese copper ia maletele le foi o bang of mineral pa pena lo fa winai ta vale tise electric vehicles ya mai simi fa ona po nei fa technology e computer telefoni va lele va meta dia o ye nei foi company a United States Canada o apply ni permite elina mineral Pacifica e o ye tu le permite a United States of America mai o mela o fati ia isia tunu ona langi ona wasavali nei sponsor sanga ona fatu so sai tela langi ta o International Seabed Authority o le ISA ISA lo fatu no ina ele tunu unta pule o elino minerale mai sam wa fememe nei la le ISA ona ele aise se tano na malina checho America mai o le ope wa tu la mai America United States America fa mausina le lino san o le sam ya no ma se la pta inga o se ruta na inga ma le International Seabed Authority ma le United States of America ona o United States la te le na power fa ye una fa ta si la va no ma se si tana ta ana al Pacifica pio le na le tu la mai fo ilem tau o mea ngonga mamtautia tupu iso o ngasan i Pacifica ya ia imagine o Pacifica i Samoa America Samoa fiti tonga Tahiti Hawaii imagine o Pacifica o le so sa le International Seabed Authority le ifia awali na United States te Samoa na salang la moina ko imfa magwina el president George Bush Barack Obama ma Joe Biden ono latu fo iloto a lo fama po le na si bango tinu Pacifica ma o tinu Pacifica ele ni tinu ma me be bon si fie la tinu fa pengo fie la bon fa la ngai na sam e fa na ngolang ye le soi fuanga me ta ma ainga ma o le la bolinga fo yo so la pulie o ye fo I a societe le isa o le ai le pe fa yo ne elina minerale o no am fa la ngai na yo sam ono samio si manga le fa anglang ye tanga ta mo tu Pacifica e fa anglang ye so fo mia me so fo ma loina fa la va so se tunu on elina la tu on asami pe bon si le fie le lo sala mai la po le fa la poto mai ta tu ngati fa le EEC le economic
zone ai o ngā sami la i tu atu le lusa lau mbena o ngā sami e ta ua o ngā sami o le atu lau pele international waters na whaatu la whanu ina la il malo o whaatasi po United Nations Organization i le iwa walua le whaatinoa la tau ana mui ta i e tunu o la langi ta ua o United Nations Convention on the Law of the Sea o mai la te mil nei e na auto supe mi tau pasi e le isa mo susuena me ta ua exploratory research su e la fianga o se manga male Pasifika tu sa o le kuata 1/4 o kasa o ona o ta ua carbon dioxide CO2 le po e tu la mai fa po yafi ta val e mitia le sam no winga ese mai el sam ia kasa o ona nei mai se manga ia male e o lo tatu manabaina ma o polenga la alto te le scientist e fa la ina el sam e ono a fia le paleni le mantura pe o swinga la le we ni le tau po e palan climate change e fai tau milione tau sanga ma tina e le paleni nei na tubo se manga le o lo le Pasifika ai a eli le fio milione ma pauna o tane o le fongata e company e mai loa pe fai na te fo i se le lei pe uai na o til paleni le o le Pasifika ma o swinga ngonga fo i nei e ele manatu le fai tau se lau wafe o tau sanga e a fia e soi fua mo le malo ina soi fua malo ina o tatu tangata lono winga o e mau ma tatu whanau whanau o tatu whanau ma whanau o tatu whanau e a fia i le nei tulanga o sili la tu mai pea o i nei mau mea e ongani company ke mau ai se tu pea Amerika Samoa po a tatu po Samoa o le kali i le ei sei sina tindo wa ele oni company nei ma Amerika Samoa company ma United States ma tu e Canada mi sia tu lono winga ya e ma wai fo il mele le vai temi ne fai fo ile tu danga pa kolone ya soya ya manu manu lo ba tu nei ya ne mo fo lo tato o fa la ngane fo il tele tato si si man ke fai fo ile o tato ta mo fai ya o ma ma o ale me wo ye la o faciala scientisi mai University of California scientisi o University of Hawaii el pola ingale o fai nel presidente e fa per le ilina fonga ele po di sam la fa tamba ia fa ta funa ina il Pasifikato ma pe ai fingota ma le soi fu malo lo ina tanto il Pasifika ma o ia vai o na toxic waste e a fia uma tangata il Pasifika o ia foi compagnia tangata billionaire mana tu ele no foi Pasifika ni tangata mai ele a fia ilo la tu sui fuanga po la tu ai pe fa la ngai nai po la tu fale po fanua le ai na tangata Pasifika matatu le no fo de ton o Pasifika ona e a fia ngata fale Amerika Samoa na mataila ona fsi tangata Amerika Samoa po la le tali el fai pula Amerika Samoa ele congresi le nem tau e fai pula Amerika Samoa congresi le fianga le au fatali a mua Tawara Wacken o le Republican US delegate to the House of Representatives masatu watu fo i le ofisa e fai pula telefoni ma email sa ufa atala ula fo i ne fatala no ina linta o mai nei la le yo ma se tali mai na fantalanga i ngana pa Britania sa tu si lunga ni tena tu fai lan ale fai pula fa mam la mai le tali le executive order al president mai silio na tu watu ni ngana tu si ai ona e li fa tamo ina le fa ali ina ia mam la mali e tena ni pa peo fa bo se sa fa tamo ina. The critical minerals order is not something I called for at any time, nor did I endorse or advocate for it. Instead, I have many questions and our people have many concerns and even fears. As your representative, I am calling for the Department of Interior to sit down with the American Samoa government and answer all the many questions as well as public comment period that the law will require. I will stand with our people and I'm actively listening in multiple town hall and round table discussions. I will continue hearing from you, reporting back to you and representing your concerns to the administration. Kaya tali maya ufa tali le semta upu
fa pe mai e na te li la no ina ai toi fai mai fu le si va no la natali de si e toi fai mai e tele na facili mai tele foi tanga tu fa se ta ia ia le si va no la natali fa pe mai I am calling for the Department of Interior to sit down with the American Samoa government and answer all the many questions as well as public comment period that the law requires. Olem ta upu ta ole fai upu ta fa se lo langona disingenuous. Ele ni so la pule municipal tanga to fai ya for the public comment to fai ya ole watu mai fa to nunga executive order president. Mana luwa ta le fai ya. Ole tali pole yo fa to nunga. Pole fa agil finangalo te fa to nunga al president. Eta awal manino san bonga te Amerika Samoa te ino le tu na ye lole ye ta yo sia tu ye le trofa manino mal trofa sa ilio fa udungo le tu a tonu e mo mai se tali el fai pule mo se talo na ilungo le tu Samoa i se temi uma ina ye fa ma bla le ye lo na finangalo il meta pule ma we foi se tasio sa mo am mai Amerika Samoa sentisi lo Amerika Samoa Dr. Andrew Patti Ayang وفعليا اللي لنا تفعلوا بتسامو Dr. Andrew Patti Ayang number one Dr. Philosophy and Biological Chemistry il UCLA por University of California Los Angeles ya mai tatu putinda moltai ai a fe foi se pusala tatu bokalame por tanto por me foi eu con ya magua be fale tu atu la na portal que te foi penisela na jam and more nei tayo chefo Talo pala usunga ken? Ya, wa. Pada wa. Na mawa mai le mawa ple le tari potinan fa tu. Lu. Ya, talo fa. Talo mai. Wa. Na mawa tu ka reportinan tu wa. Ya, fa ftai le la vai te lungo lea. Mono si la fia ya o taltonu leu fa fonga man manino se tatu watno ye tu sai o le fa malam na maina le tele mana no ai ya o nisi fo yo vai ngoro va penante tupu tonu si tatu no America ya I want for fa fonga man manino ya I na yo tatu tangata ya I New Zealand nei matango fie va tai lo sunga mo tapenino tatu lipoti a ken fa tai la va tai fo e fionga Boleh ni kaya ya pepo na tu watu se pamtalanga se tendo pano ya e po se upu sala da una ya po tal tai e po tembi se na tu yamba ya e tua tu la bina ai vi ele tua ya ma fa se tua tu yo yo ya fa tai se fua ma ia manuia Ya, fa fonga tanto tino ya ile songa kena iono ya oro fa pena ona ya I matautua ai ya itonu o Amerika ya li poti masani fa pena tu inatu ya solua ya ova ya so tansi ya pe ona fa fonga tanto tino se foi le matango fie ya o ya fufuanga ya ma le vainga wo ya Amerika ya mo le sanga le mo foi na yo tanto tangata mo le silafia ya awa ya fa mamonga ya manisi fo yo vaina awa tau fainga I le manuia na yo tatu ngate mole lumanai se mai tatu taimi le wa to 5 minuti on tale tu la se furu ya ona tatu se mai le ya e pokalame masani al valtu ya eti makafi
Ia wan fa fonga tato. Tino ile toe tepa. Ile ainga. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Tia, olo uloto, ile manomi ole puata moko. E ono mea tele ai sui ai saupa asolo. Ifa apea, ole teine, e la lele ifa ole ole. E mata ata ai tumo ile taufa ase. Etuan
Whaftai moa o tōunga luenga lelei uma ua whaia mo ainga ma tangata lautele. Ai pe tai, tū salava pe tutoa ma malolosi tina matamaitai. E lātou te moomia lava una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua fast full 5 I le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu mo le siaki ina pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed screen Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa o le whaia o le siaki mawha ata o susu I le aso. E lawea ina ai o tou moa tai au. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile. A wa wha taumolo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le tele o loa ese. O wha tau umai mawhaiona tatongi le tātou ofisa I Mangile. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Pe emaili le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Tau Maria whafunga mai o talani mai Aotearoa. Sila bola so. Wa aver fa malo tanga te malanga mai tunu fafo I visa fo e fa tanga I matu o sit seni tanga te no fo ni sila. E mo fa na sia si mai ai o no mar fa te pula de tono silia mari di matu sanga. O matu e ta sanga mo ni visa sa for flaina le malo ile sa. O le amate talina la solution mo ibol masino se tema. I matu mai la tu e langoloina. E mo mia le fa mali no mana onga ini vaenga o soi fo malo loina matupe maua. Ai wa popole le partia le Greens o nei visa fo la vau ia to tele se vanga nai na ila to tele to mainga mo nei visa mo matua po parent boost visa o la fatanga I matua e tunu fafo asia si mai mano no fo New Zealand ma la to fa na e langolongo ina ila to ile umio o tula vai le matusanga ile avanoa e mo fa na to e tar sanga mo le sili matusanga ai ai ni vanga ya ona fa mariina Sa whaari aere ni pāre mea Christopher Luxon o nei visa o le atau tele leam mo le tele o ainga. Mai atau ai, o le tele o tulu I le rorangi ua amata ona toe whaase ese ma nei visa. Mo le mau ai lao nei visa e au fi aile mo mia le ai mātua le iai o nisi e langolongoina I la toi nisi le ne post-sponsors. I au sia tūlanga o le amio le lei. Tūlanga o soifua maloloina. Le ila luifo ma le tasi le insure e ka vai tong fitinga o soifua maloloina whananati. La vea ia, toi momoli o tino mariu, whapea ma tong fitinga o kānesa. A o iai fafo I le taimi o le tolu tau sanga o la to visa. E mo mi ai e mātua na wha mai a wha sengana o ola maloloina, ma wha loa o lo iai pea nei insure. Ai au foi tangata langolango I New Zealand, o na maua te tongi whātulangaina e langolongoa I mātua e to tasi. Ai po mātua e maua tupe maua wha awau. E te tusa ma le pensiona maua New Zealand. A whai ele ai, e aona I ele tino I tupe se lau walus fulu awhetala mo le matua to tasi. Ai po le lua se lau 5 fulu awhetala I pole 4 miliona tala mo matua to lua. E mo whai ana whatupeina leno no fwai New Zealand ile umiola to visa. Ai wa whaaliere suiso upu I vaenga o whemaranga inga le partia le Greens Ricardo Menendez March. O mana onga mo tupe maua o le aloka I naere whai tu wafe mawheo ainga e fia maranga mai. Manei visa I leo se awala e mawai ni pēmi tonu whamau. O risa tangata New Zealand la to te vai tamaina I le silia ma le se fulu I tamaiti mai tonu whafo. Ma se tina to tasi e iai ni whaasalanga tolu I nei.
I le whela ua ia whaalilo mai o tamaiti New Zealand nei, e pe ona whailo ai whaamatalanga sa tu inatu ina malo. I le lipoti o whaamatalanga whaalilo whaalo toi whale malapata inga e minista o whemalanga inga pātia le leipa, ma le national, o whailo ai atu ngalunga e winga. E wha moe ngoniso mātua e vai tama ina mai o tamaiti, me e tunu whafo e peitai. E le se lato power e whaia iai, se ngā yoinga. O le se komisi i Sue Selani sa whautoina, ina vasa toluai, e tau fia ia vai tamanga whaavao malo. Ina ua mai ase suenga nesa ma wai, i se whasolongo sa wanga ma whainga whaalatua, talu mai le whaitau se fulu, ma se fulu o tau sang toluai. I New Zealand foi, o sa wanga, ma awala e le whaia in siaki mo tamaiti a vai tamamai e tunu whafo, e leo wha maoni aina le maarienga Hague, ale Hague Convention, sa lato loina lava, mo le whaitau se fulu o tau sanga. E au fiai ma matua e vai tamamaiti e aia whasalanga o soni ngā tula whono momu atu, ma tamaiti e tau fia di tono whale e peoni polonga, ma sa waina ini a mionga whaungali. O le matanga runga o tamaiti o ranga tamariki New Zealand ei, ma le whaamasnonga mo a inga New Zealand. E le mana o mia le whaatale telo roina, a e pelongo ina foi, a e le i vai tama ina mai nei tamaiti, ma tau nu mai New Zealand. Sa mafo ai se matau, i le ai se tilo ia i le wha ono tuma wailea, o isi sa wanga e unoa, ma le luaina o matua. I le ripote le matanga runga o whemalanga inga ma le official tutor le masino union li tausanga o mawai. Le sa wha vasenga ai wha matau i tua o New Zealand, sa tala wai. O whainga wha la tua sa au fia ini vai tamanga i le moni. E au fia i mare wha se ino so o tanga wha le ainga. Ina ia mau oisi tseni mare no whamau. E wha matalanga sa tu ina tu tamata minister o whemalanga inga Erica Stanford i Ian Warri sa wha iloai. O le vanga telo vai tamanga i tonu o tunu e moni. Ai o niso tu pulanga televo. E tau au e vai tamaese e o la tu matu o moni. I le tilo le moa la tu whanau i a sao fia i a o onga e siriatu o na lei tautua mga ruenga i New Zealand ei. O te ena leo sosio whātono o whare maliu i New Zealand i tā panga mai le kulupu langalango mo ainga o iloai o le maliu e o numa sa i tā lafo. Death without debt. E a vesea i la tau oni tangata o ngā ratonu i le whai o ngā ruenga whaaliu e whewhoti no maliu. O le te te muri mai manatu whaalia o le suiso opo lea kulupu Fergus Wheeler. Le sa e whaalia, o whaatono o whare maliu o taungata ai mo ainga. Sa e whaamatala i nai whaapea e to lua i a fōma e mana o mia e sai nia le pepa maliu o le tangata mo le whaaliu e whewho. O le tangata mua, o le atilutilo le tino maliu ma tustutia ni whaamatalanga e winga e le pongai o le maliu. Ma le fōma i lona lua e mana o mia le sai nia ese o nei pepa. I te minei o le whaatinonga o iai sa whaavaina. E nei a mo mia ai e tangata se ainga i se whaatonu o se whare maliu e whaatonu tonu ina lea saini muli. Ma tāpā e whaatonu o whare maliu i e te tongi mai ainga. A i le tūla whono e le te tawaina whai whapea. Sa tāpā e wila i le whai tawina o tusinga o maliu o iai nei a le soi fuamalo ina i lunga o wala so tainga lau tele. E whaatanga ai le kopina le ilalo pepo o tusinga fōmai. Ma si kia se fōmai lona lua e au nolea, ma le mo mio se whaatonu se whare maliu e avi ai. Ai o le ofisa silo le asosio whaatonu o whare maliu Gillian Boyes ua ia whaalia. O le whaiti ti oni numero pepo ngā luenga, o le a lefo i ai le whawhitauri ai tala fu ainga. Ma ia tā ua ai le whaatulanga na whaingo fia e iai. O le sao ninga o le whaaliu whewho le tino maliu e tusa male, fitua whetala tutongi. Ai o le maliu e lango mauri tunga mau, e maasani ona iai le se furuafe, e se furuluafe tala le tau. Tā longa, sa whaelo e tai o petaia e lona langona ina, ma whaarongo ina e lona lima tu mutau sa ngā woire au vae. O le tamafusu mai Italia Claudia Sicchio, e pe ona na nati le whare mai kou Coast Australia po le sa, mo se ta o tonga whaana nati e whaia ina ua mai ale fusuanga. Ma Sicchio sa ia lu ina le champigno le rangi, ale IPF ma le Ring Magazine, ile au panga le cruiserweight o le umia o petaia o Australia, ma whaia ina ili tuioti le tamarisanga rima. Ma Sicchio ma lana pūlenga sa tu e toi taliu i o la tu ainga Italia le valu le tai o na nafi e pitai. O le tama e tosu whātou sanga o iere whamoe moe, e tāo fia i pēr wharema i moni nā yaso ai le tuwa atu lona ainga. O pitai e mito mika tele lona tupuanga sa moa sa o tula la tamei, mo se fuso anga pito tele, ma le champigno e fuse lua o le rolangi, i le au panga le WPA, ma le WPO, o Kel Peto, Ramirez, o Mexico. E le mai ai lona manu malo i Asikio, sa whailo e o pitaia, o le isi fuso anga o Ramirez.
e tolu nei sa utu vala awai o peteia ia Ramirez mo se la fusuanga mo ta fo ia umo fuso le langi ole au panga petai ole pola sa failo o io ne ia Ramirez a faari ai o peteia sa ta ua Ramirez ilo nei ngoa sa ia longo ina mai foi o ia le isi na fusuanga o melea fa tino loa ono lo ia turi uma nei fusi o le kapteni mo le All Blacks ma se tasi o wingi mata ina le peuli a Stu Wilson o maliu le fisfulu o ntilsanga Wilson sanga lua sanga te whasalau i ta'alonga ina ua mai au na asa sa ta'aloain le vasu lima ta'alonga sa ia ofuina ni tōni ngā peuli au fi emare tōsu mar whao ta'alonga whai taulia i le vāo le a whaifsalau fisfulu ono ma le a whaifsalau varsfulu mar tolu e ulawa tōsu ma le rima tamata aro rau laka pia le moana Pasifika o le atu umhuri ma le au ai o le a whaawau na no whai pēa le kapteni Ari Savea au whai are toi whaatulanga no le au i lalo le whai a onga whaurulu whaalonga tana umanga o folofolina le pulenga le moana Pasifika i ni suinga te tele le ratu au au sauri atu mo ni tamarsanga o le super kapio le luafe ma le rufuruono i le mai ayo se tausanga mata ina tele mo le au le Pasifika i New Zealand o ratu au si ai se whaatulanga na pitu sili o na le lei o iai te lumaina a wai le tamarsanga i le luafe ma le rufurulua i le tulanga fitu tausanga nei o le toa tele o nei tamata alo e tusu marilima o le atu umuri ua maoni maanga i talonga whaavao malom ia mara to ono i la tu sa ave ma vaenga o le moana Pasifika te lumaina whaavaina ai o le itulele o le vaenga tele o tama e mua mota alo ia matama fau i aro ruae o le ano nofo i pe le moana Pasifika mo le stosanga o sa vea sa sainia lan whenga inga moana se i auria le luafe ma le fufitu ai uile ai tu wau e whaia sana maro longa i le luafe ma le lufuruano ai sa longa e whalonga i le Porokalame le Sport Nation e to tele ia tamata alo i tului fafo o to sinamai e fi awai i le moana Pasifika i se taula inga e fia whai e masui o lato o tunu o le Pasifika. Apetai, o le au e la iketi mai tu wau e iei se tūlanga le mautonu mo le whirwhiria umo ta molo fia awai mai o na e le ngawhati eina o na tutongi. I la loa ma le tasi o le masina o le tamata a tāporo ma mauporo kauwha New Zealand ia Ryan Fox o toi manu malo fo i le isi sampino le tamarasanga le PGA Tour. O Fox a manu malo le tamarasanga le Canadian Open Toronto mo le whaionga tupe toru miliona tala. Ka e whari ai, o le lua o manu malo so e tamarasanga le PGA le tonu le masina me tuai le te tunuai. O le manu malo o qualify Fox mo le tamarasanga le US Open i Vassane, Pennsylvania le tamarasanga au tūlo na tolu o le tausanga. Tala nao na yaso ma ua per whalo rai i tangtauma manuia le so. Talo falava o o eti fui mon McCarthy o asolua vai asta itasi mai sfulu li tai au o lo o wina atuai le Porokalame to te pai le ainga o se Porokalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā a wale ati na e o tātou ainga o lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu e fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale manatua le Porokalame to te pai le ainga whaatasi mau eti fui mon McCarthy ia solua vai asta itasi nei le sifulu le tai au i lunga le Radio Samoa sifuli mai vetolu a mo. Ya, a taila vai le atua o mawhai o na mau fu nei ave no taua e tai mai elo tau soi fua malo wola vai fu e tue mo sa poponga le tātou Porokalame masani ia solua vai asta itasi o le tue te pale le ainga nei taimi le ngā whiawhia mal whaaftai i le swafa manu malo o Iesu Keriso ia eo wholofa mwhaafeilo e tuai le pa ia mawalunga o le tātou o tunu sa mo i o tūlanga whaalupe ia me se fo le au whai ngā luenga titofi a le atua i whatawhai taunanga e whia tau a veina peama tau o suina pele i puwai o le olo le tala le Iesu Keriso pa ia mawalunga o le tātou o tunu i nai tua asina sina whaaftai tele lava pe lava i limfa na whaangaloina o lau tau te talo ma lau tau tāpua inga, a penana manu iai o whaivalo filima o ngā le whanau, tūlanga umalawa te lero tau sao lo whatinoina, ia au wālawa le manuia o tātou ahinga. Pe lava e mafuta mai ai whawheloai, to tele o tātou ofisa whai ngā luenga, pe lava o na avatu whawheloai.
ia oe wa tofia le atua so se ngā luenga tāua pe ona ia o company ese wati na ai ngai manuia o tō pa pe na fo na fifi ai tātou uma lea valea o tangata Samoa ia o feo o yellow business pa le taavale o le fale ainga pa pe na o ngā lulue ai ia o ofisa ese ofisa o loia o e ngā lulue whaawhaia onga o whelava pa whetai le alofa o le atua ngā luenga le lei uma o whaatino ino tonu a onga a mata na yalo ma whanau o atu lava ia onga tūlanga lua o kolisi o university e ngā lulua ia o tātou tangata ngā luenga whaale malo ia vi ia lava le li o no le alofa o le atua a pena o na tautuai o tātou tangata o lo ainga fo ilea ia malo fo I ainga whaateitele lava o mele lei uma lava o whaia le atua mō tātou ainga. Whio e mafuta mai ai, le ngata I tono New Zealand nei, o tunu ui whafo. Tātou o tunu peli o Samoa, o se tawhal ke lope. Pe lava na masani ai o te whawhelo I atu lo ainga, I lo o tau fo I ainga. Ai o mai ala awhai tawina le upua le atua. Pe lava na masani ai a matai nai le tātou Port-Kalame. Ile nei fo I tai au. Pai mai le whio pa ia le atua lau tusi salamo. Ia whaafetaia lava le alii. Awa wana whaafafonga I lo leo o au talo. O le ali o lo malosi ma lo talita o ia. Na whaatua lo loto ia te ia. Ona o mawai lea o le fisosoani. O le e fia lo loto. Ma o vivi I atu ia te ia. Ana o le whaatua o te leiloa le anga le leo le ali. I le nu o tangata ola. Po ua o whaavai lava. Ina whaatantali e tuia I le li. Ina loto te leia e whaamalosia fo e ia lo loto. Ina whaatalitali e tuia I le li. Moni tātou te whaaftaia I lo ainga ma lo fo I ainga. E te tawan tātou whaaftaia le atua. O lo nā lo whale wa au te ina mai e lo soifua ma le ola. E mai e tali mai o ia I lau wala au ma lau alanga. Na te whaafonga na te whaamanuia. O ia lea ma whaiei. Ona manuia fuafuanga umai tono tātou ainga. O lau e kāle sia. Ia o lau lava fo I tangata. Ia avi ia aile ali. Tau ia na asina upu a mai la whiompa ia le atua au ta ina fo I tātou. Ile nei fo I vai asa. Pia na masani ai te tono o tātou ainga. A tau ia lava le ia luloa tātou Port-Kalame. Tau ia na ufa pe atu. O nisi ufitia le au pōmisa o no lvala upa ia le atua. Tawina e whaamawhana le whinangalo alofa o le atua ia te utou. Pena pe ona yailo nanga le lei, ma whasosoani ia te utou. Whaamawhana ina, ma tātou tutu pe ma loto tele le whanau le atua. E le tu la fo ina I tātou le ali. O taimi o ti ngā ma whaingatā. E loto roto iai le atua. Lo tātou ta mama le nganga pa ia ma le whasosoani ia te utou ma I tātou uma. O a fuafuanga whale e kāle sia whale ainga, o le whaimalanga atu po le whaimalanga mai. O tū sauninga e whaamawai mo e pele ia te utou. O le te talo ia manuia nei mea uma I le alofa tūnoa o le tātou tamai le langi. Tēnei fo I tau, o fia lava, o vai atu whawhelo ia atu, o fionga le malu, malo lava le soifua manuia. O lewa o vai atu o whapena na mafuta mai le fionga ia le malu I le nei tai au. Ia, whawhelo ia tu ma le whaaloalo whaafitai I le atua. Tele lava tiu te le whionga ia le malu e whianga ia I le ngata I ngā luenga. Tono le e ka le sia ma ngā luenga. Ia le fo o ia le nei tai au. O mwhaia na ma ngā lulu e atu I tono o tātou Port-Kalame. O le toi te pai le ainga. Ia leo te vai atu. O le ata la vau lava le malu. E le sinalo na au pe ua. Ia vi ia le li. Ai whaafitai I le alofa o le atua. Toi te pale ainga, pe ono tau sila fia, Port-Kalame masani. O le tau mawhai le tau longolongo pe o tātou ainga. O mai pe o upo le tusi na whai tau wina le neitai, o whaafetaia le atua. O le tele o matango fia o le atua, na whape nao na to ia ai o tātou ainga. O lo ainga o la e ka le sia o tātou umalawa. E ese le manaia, mua lawa na whaafitai le atua le vai asa, ona e te tau lea aisea. O vai asa e lua o tona I atu.
O tātou mālo whaalolomia sa e tono tātou polkalame. O nisi o whaiaonga mai aonga a mata. A mai se whao nisi na su mai mai le ofisa soifua maloloina. Pe o nei ei le suma le sunga ia pali o Janet Masoe mai lātou umalawa. O ena o mai fo i tuwha atu le tātou polkalame o le tue te pai le ainga. Whaaftai i le atua na whaatau nuina nei mea umalawa. I le vai asa o atua na iatu i le alofa ma le anga le leo le atua. Tātou whaaftai i le atua. O na peo na utau si le fia le mātango fie. I le impact pe ese tāua. O talitonu na iei a tātou umalawa. I o tātou ainga, po nisi o ainga. Ai o te iloa le to tele lava o ainga Samoa. Sa tuli matai e le ngata i lea, ale whailunga ina foi peo no tau sila fia le tūta o tasi o le tātou watinu. E tele manuia, e tele le lei, na tāpena ina, ma tue tepa iei tātou i tonu o le tātou lava ainga. A wā sa su e eilo whaamalama, pe upun whai tauina leta e whaafetai ai le atua. Ma o vivi iai i le atua aisea, le toi whaatepa oe malo ainga o whea lava e te suai e le ngata i New Zealand nei po nisi atunu. Oe o mafuta mai fo i wai e atunu i nisi Amerika, Australia, o le atau sila whaafonga mai. Ai su e lava lo whaamalama ma e wa ai o tangata anu Samoa. Whaafetai wā, na iele tāua o le toi sue lo whaamalama ma e wa i atu i le whailunga ina. O le tūta o tasi o le tātou watinu. O le e whaafetai ai. E wila wai no tau sila fia e iei fatia ma whaingatā. O lo whea ngai a tātou talitonu i alofa le atua. E alofa le atua ma whaapena o na iei mo lo tātou watinu tele o Samoa. Whaafetai foi a wā o te loa o se vai aso tāua na tātou iei. Pe lava o nau tau sila fia, le malanga a le aonga a mata ma i lātou uma ma le whaatawaina o le ngangana Samoa i te tonu o le tātou o tunu nei o New Zealand. E se le māneia, e moni ei upu mai le whiongpa ia le atua tātou whaafetai i le atua. O na mātango fia ia o talitonu na iei i te tonu o tātou e kālesia. E momoli ei la le whaafetai i e o lo ia o ngā amata, e le ngata i e kālesia o whapena o whapotoputonga o a onga o lo whapena o na ngālulua i te tonu a onga amata. Pea na whaatawaina e se le leo le atua. Nā o tau sila fia, e se le whaawinga ina, ai te le tāua i malu lo sā fo lau langi mā. Lea o ina mai lava le whanau i teimi o iti, tele poklame na whaatata tia mawhai, e se le māneia. Ai na toi whaatepa i lava i o tātou ainga. Whaatepa i lava i a te oe mā umale tāua i tātou tangata anu o Samoa. O te whaafetai e lava u le atua, na whaamanatu mai i a te oe mā ulo tātou whaasino manga. Ma ta e fo i o tau walo ma lao fo i whanau. E se le māneia, o lea pia le upu na whaitauina e tātou te whaafetai ai le atua. Malangi lau pese ma e whaafetai. A wā o mea o tāpena ina e le atua. Pe ona o avatu. E uina e fio mai i New Zealand nei e fio tu nisi atunu i whafo. A le lawa se su e lo whaamalama ma e tepa i a Samoa. Ma e mana tu o tū maanga me se awa le tātou ngana. E se le mānei o le whaamatalatalaina i a onga a mata e meise o le whanau. I ofo i te tono e kālesia. Tala noa fo i whanau, tonu le upose lilo le ngā luenga fo i lea, i le ofai ngā luenga le atua taulonga longo i pele tāua o tūlanga uma, i le vā o mātua ma whanau. E esa le māneia ua atu tōle whatulia, e o a ina matua le tama ma le tene, o whea lava e alu iai, ia, e le mawhai o na ngalo, e le mawhai na ngalo, ai a mata atua i pe o na iai, pe o na ua vatu fofuanga le i le a onga a mata. Matulanga uma lea o ngā sā. Ma le savalinga le vai asa o tuana ine. Tuana i atu. E ese le tāua. E ese le o fia ia tulo a tonu. E se fo le mana ia ona o le wasu ma le sunga ia le malu le nei taia. E le avela se vi inga whape o watu nei lau tala. E va ai iai. Pai mai. Ia malu lau sā fo lau ilangi mā. Ta i le whanau lātou savalinga.
ese whauinganga, ai a whapenana malu tamaiti toni o tātou ainga tātou e kālesia, a o ina le upo le atua, fo lau wai leo le whanau le lātou savalinga. E te loa I le alofa o le atua. Se watu lava lau tala le atua na le hawhaina le whingalo le man. Ai o le ie le pōna o matamate o mai, ale ta alonga le alo leo le man, Wallace City. Ai li fo whaila na interview, ai na whaila na tala, ia e whaftai le atua. Vi ia lele, le winga leo lau tala, o ina le whanau, le whapela se vi inga pe o batu whata ita inga o oele nama tātou. Ia o le whanau, e saonga le mula na whainga malanga, o na fulau wai leo tō walo malanga fo e whanau, I le alofa o le atua I le sabalinga I le olanga. Wa oto e mai, whaafetai, wana e te talo ma tātou te talo I nei por kalame te tepa le ainga. Ia yeise o ngā mō tātou ainga. Whailonga ina, le tūto o tasi o le tātou o tunu, whailonga ina le vai aso le ngangana Samoa pe o na iai, ia vi ia le atua, e le ngata I te tono o tātou lava loto I whale. E mawhai no atua le whanau, o le umati tua le to o tele o alo ma whanau, a I tātou uma, na o onga mai lava, ma folau mai, e whapenao na malu lātou whainga malanga, le whaafai lele atu I te tonu o ainga, o a onga amata, o le ekalesia, na malu waile lātou folaunga, a le o atu I whafo, o ngā lulue, whapenao na tūla I mai lātou o ngā luenga o wala a wina I le atua, la o whaongaina iai aisea na a mata atu lava le fōlaunga na malu tamaiti mo tau walo malak whanau I le taita inga ia te oile ta mamatina ma le e kālesia sungai whawhengainga ai la tau uma o e ngā lu au nā le atua tono so se whatawhai taulanga wa o ina ai le fionga le atua o le nai malu ai le whainga malanga a le whanau mo fōlau ai whawhetai tele lava, le atu lai mai, o fuo ngā nuenga le lei uma, o le vai sa tātou ngana Samoa, whawhetai tele lava, whawhetai whaia onga mai lātou uma, ma e kālesia mo le manuia o le atu langa. O le atu sunga ia le mana, o tātou whasalonga whapisnisi, ia fwoi mai fwoi tue whaawau, le tāpor kalame I le neitai au, whawhetai le mana. Fia love loco e awina tu pokalame ese I pito nuu o Aukilani. Ona o le lango mai o le Auckland Council Local Boards. Tato a wai fatasi mo le famnatuina o le Matariki Festival. Le tausanga fau a Maori. Esilia ma le se lau tāpenanga ese mai le aso fito Iuni anga ila aso se fulma le tolu o Iulai. Tele whaafifianga tau musika, siva, whaapea tau mawhitanga ese maisi. O le nei whaamoemoe o lo ngā lulue whaatasi ma le ngāti tama oho. Tanga iane loa I le awaauckland.nz. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens, or teens. Are your tamariki fully immunized against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele. A wa whātau molo a inga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhai ona te tongi le tātou ofisa I Mangele. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu whawha. Olua tasi 5 tolu whawha. Pe I meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si whaamtalanga. O I sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se ta'wale e te fili mai ai, e tusa I malau manao. E mawhaiona piki le ta'wale I le malewa lele I whaleolo po o whangaligi, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa. Lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whalewelawe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e
whaaonga ai le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino ai le tongi i nao lo sa. Mo nisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana. Pe asiasiane i le Facebook a le Moana Rentals po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Whaftai eti? Whaftai. So te pai le ainga, pe lava no tau sila fia o le tue whaava ai lea ma le whangwhang pea. Mai le nei lava la leo, i le manuia o tātou ainga, e leo ia te hau se atoanga. Ai pe lava upu tomua nei Port-Kalame, o sau tau whina ngalo o se langona vai ia te hau. E ta i muai ma ta i ala o tātou ainga. O nāna o whamanatu, o na wai aso tu lua o tona i atu. O tātou mālo pe o nā whio mai le nei Port-Kalame. O leo o tau tau mawhai, e whamanatu ma talano atu i mātanga o whio lea li. A awala mai i nei Port-Kalame na pe o na mai atu ai nei. Ma le tāua, e iei tāua, ma whatu le leina te tō e nei tau mawhai ngai te tono o New Zealand nei. E o fo ele whainonga ina pe o na whatele o tō e pōse lilo. A le whawhangu lava ia te o tepa le ainga, le whainonga ina o le ona suma le tōtau sanga le tātou o tūtotas e te tala noa i lau whanau. E o fo i lau whanau uma i nei, ai tala noa ia i le tau, ai sea, a wā o tū maanga ia o Sava Valley ai, o i tātou o tangata Samoa. O lea e tāua tele, e tāua lava i lo loto i le lofo lea tua ina ia whasosoani, ma ia ta i mua pea i o tātou a inga ma whamanatu pea. E lava fo i o nau tau sila fia, pāwhtai tele lava o mea uma lava o loo whaia o loo tau mawhaia i tau longolongo, lea lofo lea tua, ma whaafetai ei i tā penanga i te tonu o tātou a inga, i le vā o mātua ma whanau. O loo tau mawhaia i pele nei Port-Kalame, e whawhangu pe i a te oe mā i tae o uma, i lava na avatu pe le whautuanga, i a te oe pe o nau tau sila fia tūlanga pe o na iei o tātou a inga, ma nei atunu, o le nei wasui fo i le tau, a tono o le o tau sila fia le o tue pōse lilo, a mata fo i le tau malulu, o le o tau iloa e ui lava, o mea māsani o na tala no atuai, iwe, a o te ana tau sang o le fo i la, o tue amataina fo i le tau malulu i le nei tau sanga, e wha manatu pea, mana tu o seisi vaenga tāua, o te avatu pea, o le taimi e solo muli ei ta avale, mana tu o foi, o lea iei ele i mamawa tunei o le tu ngā i o le maliu lena maliu wali ta maititi lean. Na soa le ta vale e le ngata o tu ai tu e vala o watu tina wa te tu e minoi tu lo lava ma ufa penana tu e alwe fo i ma le ta vale. O le tala i le nei tai au, wha mole mole, le taimi e na nati atua i fafo. Pia wa moe umi tamaiti o le wha manatu, wa moe umi tamaiti, wa moe umi mātua, wha mole mole tamama tina, Pio e moni, e maua le fia o le ita, wa tuai, wale a bea tamaiti le aonga, wa yei le ita ia te oe le onsa, o le tatalo, whaamale mole lava. Mau pea lava le ono sa ia te oe, ia e mana tua si te mi titi lava, e le sa whaina. E le sa whaina whaiana o atu o whai whaia onga, whaamatala iai, whaamali atu o tuai le netai au. O tuai le nei tai au, a ia saunga le mule whai ngā malanga. Mana tua fo e mawhai lava na e alu, pa ma mama solo uma tio atau, tua le ta vale. Ai le ialu le ta vale ma tūlanga uma wha pena. E pei ona o avatu, e ui o mea wa e wha afonga mō iai. Ai o te toe avatu ona o le wha lawe lawe lea po le lua e vai asa taluai. Lea na tūla i mai ai, le ta vale na solo muli. Ono sai, Nei sa whaina o tali tonu, e loa fo i e whaiaonga. E loa e whaiaonga iei pa whitauli po tūlanga i tūla i mai tonu le whale le tae au. Lei sa whaina a e te alu i e pētuai le whanau, a e loo saonga le mū le whai ngā malanga i le alofa o le atua. O vai aso atu tua sa e fo i tātou mālo, whaaftai tele lava tasi le meu o mana tua.
e whaafetai ai, ona pe ona tau silafia, tonu whaatau nuina, ona yele impact tono o tātou ainga, por kalame malafio mai, na ye na fio mai soifua maloloina, pe ona yele sunga ya pali, whapena fo i male, te mai tai a Janet Masoe o le manatua fo i stasio, o alo fo i mawhanau, o tamata la bou, stasio tina, pe ona lato mai mafonga inat le tau, whaafetai le atua, ai tono le sto na i lena tua na i atune. Na whaatau nu i nai fo i lea mawhitanga pe ono tau silafia. O le whaafitai atu, mo e na awhifio atu e talia mo atu e te tono le nei vaenga. A wa le ala lea pe na awhifio mai e fo i la tau a vea ma tātou malo. E whaahilo atu i lo tau ainga. Ia te oe, ta mama tina, ma le whanau mo tātou ainga. Manuia ma wha manuianga o ngā luenga le ofisa o soifua maloloina. Ia na tāpena ina, e na whaatau nu ina le, pa iungo le lava i sa o tonai. O le te talo, iei seo ngā, na iei leo ngā, mo o tau mai tātou, wha o ngā ina ni au nanga tāua, tono wha iei ni a pōpō inga, mani whautuanga, mani whetu wha inga, mani mea na tūla i atu ma, whonga ina atu i lea aso, i lea mawhitanga. O te le iai, ai o te tali tonu, ono i la tauna a vea mamalo, o te tonu te le se tāua, na iei mo lo ainga. Mo e na fio atu, whaftai, whai o tau talia le vala au, na whaonga ina ia tāua. Wa iei to tele o tātou tamali, o alo ma whanau o le tātou o tunu, manisi fo i tunu o le Pasifika. Pa pe nana whaatino ina fo ia, vala awina. O lea whaftai, a whaina e a fio iai, maua ma iei se fisosoani, ma se fisosoani se lapata inga, ni tuua lalo ma ni whaamanuianga mo lo ainga. Ia whaafetai e le atua. Lala leo te whai atua i whaafetai ina ua mawhaifoi, o nā whio mai le pokalame le tue tepa i le ainga. Tue tepa i le ainga pio na vata i le ngata i le manuia, ia le mawhauwhau ma le anganga, a le manuia fo i le tino. Le tino, le soifua maloloina, te pena i nai, a nei vaenga umalava o le soifua maloloina. E maua umalava i le manuia, lea pe ona o vat a lau le leima, ma le leima, au ngā mea tau mafa pe ona lātou, a fonga ina mai, ma fisosoani mai ei, ma tufa mai ei, le poto ma le ata mai, wa mai e le atua ia i lātou, whaaftai, whaonga ina, nei au nanga tāua. Toi tepa i le ainga, o oe lava ta mama tina pe ona vat, ele ngata o oe o le whaiaonga mua, ai o oe o le taitai i mea le lei umalava i tonu i lo ainga. Pātou tonu folau ai, o a whautuanga, o ai mea umana, sosoani mai ei le matanga aluenga, ia te o tau malapata i ai foi, ma whapena sosoani ai i o tau ainga. Tau ave nā manuia, whapena na tuli loina a tau ni tele lava ni sosoani. Mani upu fo ina whaala e au ai matu i taringa atu i lo tau pa ia male mamalu, ma i tātou au wala, i le tau tua a le soifua maloloina. O le tātou talofoi, i le alofa o le atua, pa pēnā na tu loina ma maualo lātou soifua manuia, mai le atua whaatino i nai ngā luenga. Esa le manuia o i tātou, e iei e mwhaatala noa mai le tātou lavanga ngana. Le vi inga le whaatai e mai se unisi o tūlai mai e o tamari i o tātou o tunu. O alo ma whanau e tau tua i tātou. Whaonga ina nei, au o nanga tāua, tue tepa i lo ainga, wata pena e le atua, manuia mō tātou ainga i awala ese, pe o na iei nei tau tua, o fisa soifua maloloina, o fisa wa o onga, pe o na iei vaenga ia, leana o batua le whaatai foi, ona o le vai asa sa, o le ngangana sa mua. Whaafetai ai, e vi ia lava le atua. Sa se vaenga o te avatu neta, whaamanatu lava le tau malulu, le pe ona o avatu, whaamale mole ono sai, le ise meo iei pe atuai ta maiti, e va ai siaki leita vale, va ai ina nofo leita maiti lalo faifu sipa. E le faulo whaafonga, tonu te whaapea mai, wa leva lama nei loa nā mea, iwe, e matua mone ma wha maoni e le se lea. A lau wha manatu, iei le wha au tau tai taimi, e iei e vesi ai pe lu i tau wai, pe una o batu, watu wai, maua le ita bave, maua le ono sai ma le wha pale pale, ia te oe le tamama le tina, pe ia upu
fo ia masani tano ai o sa mo fo eta e o lava i lalo le wati a ia e o le fale a onga ai lai alu ma le saonga le mu mai le ngata e le mo oi ai le mo le whanau a latu te mai titi a la ita ma le fia lona loto e le fo i mo le whaia onga o le mea moni lea tātou te ngā lulu e whaatasi e le whaatonuina ma le whaalolo tele lava ai te le ngā luenga nai whaia onga o lo whenga iai mai lava lea onga a mata tūlanga lua o le polisi o te le la tō ngā luenga ai a whai o atu whanau e leo fia atu le whale leo fia o la tō loto pa pena fo ina le ma whai ona whaatinoina le ngā luenga e pe ona tau ma whai fo ina i whaia onga ia i te tonu o whalea onga o lea o le talo lava tā pena tamaiti au whaamomoe iei lau vaenga tāua pe ona o avatu taimi o tau manulu whaamawhanawhana moenga o tamaiti ia mai pe lava ona avatu pe tono tātou polkalame o le nā ia te oe e le tutusa uma ainga ai e sila fia lava le tamama le tina ia le mea manuia i lana whanau whaamawhanawhana le moenga ave ese le telefoni e te loa lava e oe ese fo i tamaiti ese fo i tūlanga e mwhaile whaatino ai le alofa o le tausinga whaamatua ave ese matala no iai ave ese le telefoni ma ai a whai o le electric blanket lai le moenga ma ai o saonga le mu pe e tape tasi le mea o te whaamanatu a whai o kini hita si te tono o poto tamaiti ia e sila fia ia tape whaapena foi a iei ni hita si tonu i o tō mota malawa ia e lava le sila fia ia te o tōna al whaamanatu o te pali ai o ka le taunga le ele tise e matautia o le mea moni lea o te tawatu lava o matua i o iloa e taunga le ele tise e pule lava tangata ia o lo lava lau whaaso matulang al whaamanatu lava a uia ne tina ia i tātou o na ia te oe lava e whautauta le leiva a e te tono tō motam le mana o i tātou malulu a i le taimi ki le hita whaamawhanawhana ia wa lava fo i te pē ai te sila fia lava e oe ai awana i ngalo ne te iwa e moe i lava le pō ia la e ola whaasola ai le sa whaina te lo lava pule lava oe ai pēna ania o whaamanatu awa e le leile paketi awa e tātou te fuafua te tau ia ina ia whaasosoina le leile te mau ainga pei lava o le polkalame le nei te tepa le ainga awa a le lava le whaasoa ia wa e sila fila ma o loa e te ia o taua i misa ia na whapena lea o nā whaina atuai ma le whanau whapena fo ina le fiai ma le tamā ai le ialu le ngā luenga whapena fo i sitina ia mana fo i ngā luenga ese uma ainga pe o na watu e le tutusa ainga ia isi ainga e ngā lulua tina o te loa iei ainga e ngā lulua tina nei taimi o na ua vaea mai fo i nai tamā ia mai ngā luenga ia o mawhai e ngā lu tina ia ngā lu mo le ngā luenga whena ngā lueli tina ia e malo lofo le tamā o le o ie le taimi le nei ua ia va ia le fale ma le ainga e ese uma ainga paula le langona o te pai le ainga ia mo le soifua manuia ia nofo le leile tamā ma le tina ia mo le whiala whani ma ia whapena na manuia i le vā o mātua ma whanau ai mai se fo o nai tua asina sina nā tau sila fia whaftai tele mo le tau singa o nai mātua ia nā tau sila fia e le fau lau whaafonga ia vatu pia lava nei whautuanga whaamawhanawhanaina o nai tua a i o lātou la pe lava o na sila fia wa tulola wa tama mai foi wa poto i tātou le tō tele i tono le nei atunu ai nā le whaamanatu lava mea e māsaina na tau na whai e moni nai a inga nisi o ainga o lau tau sanga mua le nei atunu ia a taunu o le tei mua fo i le whaata a e whaalongoina fo i ese fo i le malulu ia pe o le langona ia e mawhai lava tūlanga pe o na iei tono i nei atunu whaamawhanawhanaina palani keke o tūlanga unga whapena a wala e whaamawhanawhanai te tonu o whale o maota malawa tūlanga uma whapena ia e pe o na abatu le tele o teimi monisi e fou ia
fa mafanafanaina o totini ufu mafanafana le uma la famea le tala a mafanafana lava lalo yo au o vaelia ia ua mafanafana le tele o taimi atonue sa o foi tele foi o nei taimi tulou lava ma le fa'aloalo le sa faina ie tele le tupe o iai lava le tama ai mo tātou pe a whai tau whaasoasoa ia o le nai tele ia fale o loa na pe ona ie tau o fiai a maua lava tōtini fa mafanafana ia a o se vai tulaga mo nai tua asina o fautuanga lo avatu mo nai o tātou ainga e fō mai New Zealand ale nata o tele au tau ainga ai mo nisi o ainga le ia o le fangu lava ia mai fa mafanafanaina ki le hita o le fangu pau o la fo ile tale ma sana fai a ia le fangu pau o le tamama le tina ia fa pena ese mana yo to nga fangu pau o na te sau fo i tai ya so lai New Zealand na fangu fo ia e pa e pa wale na a wa ese nei tau sanga o sa wa tau sanga o ka male tele o swinga wa ye ia ma moi fa pa ia wati lele mana ia wa mafanafana ai ma mana ia wati lele mafanafana ono ese o tu nga fangu pa fo wa fa pena ona ia wati le ia o nga tele ba ula vale me fa tuina man tu fo na ia fo ia na mu ono le matala le e fo le tapuni o le fangu pa na fo ila me ia tatou matala iai oni sia taimi pe fatalinga tuli inai me itia se longa lava o tupu se fa'alavelave ona fa'ato a pe o le taimi lena pe ana tu fa pele ana o wiloa lava ai o taimi fa peni e vatu se fautuanga tatou matala ina mea ba ai maulele le tapunina o le fangupa o tamama tina ia po le whanau foi wa ani si foi o tamaiti e fia lava ia latou foi fangupa ai pe oni nai fautuanga mo le nei taino le tau malulu o ia iafi foi e tafu slow lava le ia iafi tonu ese foi le manaia pa mafanafani nei foi taimi ia o te loa lava i o tele i tātou e whai fwoi na fisoswani i tātou lava ia o Samoa. Tele o nisi o taimi e maua lava i le fisoswani i le whaamole mole. Ia i fwoi nisi o tangata. O la tau le ngā luenga i whai o tau mafanafana. O le whaateleina po le tāpenga ina. O la awia po firewoods. Lea e whaapena o na tutu wai le afi i tonu i wha mafanafana i le whale. E ese le te leo le. Taua o le vaenga le o e fireplaces le ia mea tafu ai afi te tonu te tala fai te to el wate uma le mafanafana o le afi lea e tafu te tonu i fireplaces ia tonu foi ia tonu wa tele foi ia ufafia tu lo ia e hanga le foi i se uso se o to fine tufa ia ni fafia a wale tafuina o le lata wafi fa mafanafana i le fale e nei vai tau o le tau malulu mana tua foi tasi lea vaenga e le tu una lama pe fiula o whaalongo ai o te tātālongo pēr masifau a fina tutupu i koe lini tau sanga i tele o na wavatu malala o malama le tae o asu ese mai malala lafo le ato lea u a mea i talani o le mea o lo o iai le vaenga le o le fireplace a la iei pepa i te tonu ia inana a mata ai le afi ma mua i se tasi o fale o ainga i te tonu o Grey Lynn i tau sanga o mawai o se fata ita inga e vatu e tātou mātāla. A whai ia ba aile lei ne pa u mai e ni alo yafi o ia tulolova malala. Malala o tutoe i ia mautinoa ia saonga le mu tutonu o tātou me yo fireplaces ina ia aua e le ngata fo ilea o le taimi o tafuina. Ma aile whanau ia ita maiti haiti. Very curious ma ai e foi tamai se foula na ai le tamai titi le tolo pe ia na vatu ma ta ituina le taimi ne o ki heaters tonu fale ma ai tamai o tamai pe lava na vatu o ese le vave e le ngata en tolo atu ta ua o vacuum cleaners vave e le ngata latu piki uma iluma ni nai me ai po ani me o pai la lo fuloa ai e foi taimi ai e tu le mu mai le heater fo le ai le tamai titi le hita la mu mai po te tonu foi e tolo iai ma tua famile mole lava o le fautuanga ia o le te pai le ainga o le ala le fai le tatou por kalami to te pai tono lo ainga
o ani mea e te tuli matai ina ia saonga le mu ile mawale soifua maloloina ma le fiafia wa e te le mana o e latu se utama tangotango atu le hita te ua muwai tasi o mea fo e wha manatu a ia tātou tanga mea ia onise te o tele e o loa te mine ia a mai le hita fo i lele elements yesu po le afi fo i lataf a mai lo male me fo i o stand sia a mai le tau waitanga mea ia mai lo wha mamango ai le se whaina a whai e te iai e te tau ona e iai ia e matala a whai wa e tau mawhai ona uwhaingatā ona awele tanga mea e wha mango i o le whalele whai tanga mea a whai o lo tanga mea lava wa yeini se tau mawhai lava i whai tanga mea le whale ona ole tupe wha soa soa le hai lava se a whaina ma le wha alo alo wa ese uma paketi a ainga a whai o e whaonga aina le vaenga nau lava le mea o te avatu ma lo wha alo alo mana tua keep an eye on it ba ava ai wane i te ua mango pe wha pēnā ona te ua a fia atu le hita ma muoi se me a matai se afi a lai mo moile a inga wa ni se wha pēnā nisi fo i taimi pe te rot fo i tau se mea i lungole it's tas fo i lea me lena whai atu e tau me lea te tonu al mea moni le fo i nā loa tu lesi tongi le ofu i lungole hita ia a umana muai a matai fo le mu o mea wha pēnā na o wha manatu o tulava e le mawhai ona tuu le tau longolongo o le proklame o tua te pale ainga sui fo i le nei taimi o le tau malulu iei fo i suinga i tono o tau ainga ma loo fo i ainga pautua pea ma i tamaiti la iti e o mai ma tōtini su mai lea onga ma ai tōtini ave ese mai ma se vai pa mango tōtini o tamaiti ma ai le tae au le au suai po ma mango tōtini o tamaiti ina ia mawhanawhana o lātou vai a o le whalea onga i le ngata i lea wai ma mai e foi pe a whai i le o mawhanawhana i tōtini o nai whanau batu pe le whautuanga mātua talanoa i le whanau i le lātou saonga le mu awa le tuuna le tātou taunongolongo pea ma le avatu pe le pe lava na avatu i tātou porkalame o le tuatepa i le ainga tau mo whai lava pai le mea ai whaatasi ma siau whanau hawane ingalo le lotu ia tulo wa e te fiu e te whaalongo mai lau tala le whai atu tari tonu mai e o na mātutua e le ngalo i tamaiti o te mori maua o nāmea e ula fo i tamaiti e wai e use o teime mai Yesu whaafetai mo le nei mea ai tau si ai i mātou le whanau i alu tali e awa o mea e pewe koe reminis i a ulawa i e lo whale e tali e o mātutua ai le mawhai na ngalo le tatalo a le o nā o le alawa le tatalo o lo e ta a o inai whai se tatalo ia me pe lava na o watu e le uma lava tau longolongo a whai wa le lava le taimi lunga le laulau mana tua ave le whalawa le tamaititi o la namasi i te tono le taavale e ai ele namasi maalu le whalea onga ma whai e tuai le lotu i nā le ai ma se a whaina o le usu o le pese whai e ma le tatalo o le ali i te tono le taavale a o halu taavale le whalea onga pa mo le mole mātua e tau longo pea le nei pol kalame pa tai le atua pe ona o mai whata ta inga lua ia vai aso o tona e tune e se le tele o tātou mālo na fio mai le pol kalame na o mai whaasoa mai pe ona ele ofisa soifua mālo loina o le nana whaatau nuina le stona i o tona i atu o lātou fuafuanga i eile sao molong ainga so te pai le ainga na iai se whawhangwa i lātou molong ainga lo iai soani o lo manana o lātou tūwhai na mai por kalame o te ale haonga amata whaafetai i le alofa o le atua ia malu lo sa fo lau ilangi ma ia le ngata ai le vai asalia ai whapenana tau ave pe le manuia i le alofa o le atua lau por kalame le mo lo ainga mo tātou ainga tātou whaafetai i le atua whaafetai i nei paenga uma toi whaatepa i lo ainga pe ona o avatu e le ngata i lo ainga ai o te tau mawhai fo i au e tu i lo ainga a wā e te iloa le tāua o a onga i lau whanau e a mai a te oe o te tono le a onga amata o te tono le a onga whaife au tono le whale a onga o i nā lawai amata na te toa i le whatu tu lai mai ei o te walo ma tātou whanau
man via le lātou savalinga, i lo lātou ulanga o lo o iei nei. Ta lātou lea, whaafta iei, pe ona iei e tātou mālo, ma le lātou tufa mai, pa pe nā fu na tuli loa ina pe le por kalame te tepa le ai. Ma toi whaatepa iei oe i lo ainga. I manuia na amai e le atua, e awala i alo ma whanau o le tātou o tunu. Tu lou lava pa ia ma malu swafa, mai lātou. Ai ese tā penanga le atua. E awala mai i tātou lava tangata anu Samoa. E whonga ina mai, talanoa mai. Le poto ma le ata mai wa ave ia le atua. E tū lai mai ei tono New Zealand nei. E se lava la ufia fia wa. E tepa i lo ainga. E le ilo po se au tampa le nā. Po se au awhawhine le nā le te usupoi ne. Tasi nā tangata te uwhai ngā luenga o fisa soi fumalo loina. I te usanga mua. Pero se tasi nā whai a ongo le a onga amata. Nai te usue ave. Ia ona wha au wawai fo i leo le fōlaunga. Pe ona avatu por kalame le nei tai au. Ini taimi o mua i le alofa ma le anga le lei o le atua. Pe ona o avatu e tapena i le atua. Ese awala e tapena i le atua i lou ainga ma lou ainga. Le vā o mātua ma whanau. Pe o nei taimi, ia. E patu la wala whamanuia lea. E sina matua sia. Mātou e kāle sia. Ia, whapena ta alonga tila. Valu sifulu ma le valu tausanga o le matua nei tina. Whamanuia le atua i lo wasoifua ta alonga. Valu sifulu ma le valu tausanga. Vi ia le atua. Ia whaftai tele lava talia ina o tonu tō mōta malawa. Whaftai tele lava. Whaftai tele la fo i le nei tai au. Whaftai utapena ina fo i le atua. Whaftai tele lava i lau sunga le malu. Whaftai umawhai fo i na tā au ona i le tātou watunu u le nei tai au. Ia whamanuia la fo i le atua i au tofi matiute. I le ngata i tonu o le ngā luenga pe ona e au ona i tonu o le ngā luenga. Ia ai mai se fo i o le tonu le e kālesia whamanuia tele lava le atua. E au onanga whaftai o mātango fie fo i le nei tai au. Maua le awanoa wa e suma i fo i. Ia tātou tu e tau tua fo i. Pe lava ona masania i le file mu o le atua. Whaftai tele le au whai ngā luenga. Ia whamanuia le atua i ate utou umalanga mai lava le sunga le awa o le taimi utua na i ate. Mai le tai au ma utou umalanga. Ia le file mu o le li. O Samoa vi ia le atua. Whaftai le talieina o tonu utou mōta malawa. Ia i lava se au ngā nei por kalame mo lou ainga. So tasi lava se ainga. Ia fo i le vi inga i le atua. Ia tātou tātou soifua i lo nanga le lei. Tātou tue wheloa e pe asasai malon whinangalo alofa. I le nāwa i aso o mua. A nei taimi manatua. O le atua. O le tamā ia o ainga o malava. Ia soifua ma i manuia. Whamanuia le atua le malu. Aftai ia te oi whalitua eti. Ia ua whai fo i si lewa tatu le toi mafuta. Ia e whaftai o loo maitawina pea. Suro le tino. Ia o loo maulunga lava leo ino le masina. I rau fo i tautua. Ia e se tonu sa tātua tunu e ala i dungo le leitio, le Radio Samoa, si lima i watonu amo, ia wala wale, longo pui li o sa tātua tunu, malo whaftai, ia, o te tonu nai manuia, le nai tu eti? Ia, whaftai, o longo manuia, lama mea umai le alofa o le atua, ia, so i fu manuia fo le insinia. Ia, alofa atu si to ina, mese le pa ia. Le lava. Ia tātua tu e whiroai, ia i se aso. Ai, manuia le atua. So i fua mai manuia. Ia le whalitua ia eti he makafi, ia le tautua mana unanga pei o na tū mawina, ia solua te itasi, ia le toi tepa le ainga o se whamanatu. Ia ma se longolongo pueli i foi a le whalitua e tu sai, ia le ngata o nei o tātou whanau. Ia e upumasani, ia e le tusi a o le tama, tu samona ala, ia o ine matua, ia e le toi te aisiai. Ia o le se whamanatu lea, ia le whalitua ia eti, ia wā lava, nei o tātou u ainga ma whanau. Leo se mali tātou teimi 12 minute o te nei le itu lai sfuma tasi, ia o tātou tala fau, maininga ngana whapere tania. In this update, New Zealand could be more susceptible to organised crime than ever before. An independent panel is recommending a new central authority to manage and investigate corruption.
It says police officers, immigration officials and private sector employees have facilitated drug smuggling, leaked sensitive information and undermined our border system. Customs Minister Casey Costello says people become involved for money, but also often to help family members. The organised crime component is about little players doing little pieces of work that might not seem like a major thing until it's all connected up. The Education Minister says several factors are at play in making teaching an increasingly attractive career option. New figures released to Newstalk ZB show the teaching workforce increased 2.5% last year. That's the largest annual increase since records began back in 2009. Erica Stanford says the government's doing several things to attract and retain teachers. All of the incredible resources, all of this amazing world-leading professional learning and development, on-site training programs, we're paying teacher fees. There's a number of things. A tourism boss says New Zealand may not have enough seats on planes to meet the government's new tourism targets. Tourism New Zealand is getting an extra $13.5 million to bring in 72,000 more visitors over the coming years. Tourism Holdings CEO Grant Webster says he's unsure if New Zealand will have enough air capacity to accommodate this. It's looking tight for the next 12 months. That's probably something else we need the government to help look at. An aid boat carrying Sweden's Greta Thunberg and other activists has docked in Israel's port of Ashdod after being intercepted off the Egyptian coast. Israel's foreign ministry says Thunberg and the other 11 passengers are undergoing medical examinations. Waikato University international law expert Alexander Gillespie says Israel has dealt with these types of boats before, sometimes with deadly force. Israel will take a very strong approach because the last thing they want to do is allow a weakness to be seen as an incentive for other boats to come, irrespective of whether it's ethically right or not. That's news. In sport, James O'Connor's Crusaders tenure looks like a case of one and done. The Telegraph reports the former Wallabies playmaker has signed with Leicester for the upcoming season. O'Connor's played in 14 matches this Super Rugby campaign, all but one have come via the bench. He's likely to occupy a spot in the reserves bench for Friday's semi-final against the Blues in Christchurch. The Stars' ANZ Premiership netball struggles continue after a 71-54 defeat to the Magic. The hosts relinquished an early lead to trail by 9 at quarter time. Captain Maya Wilson was asked what needs addressing. Get ball and score the ball that we have, because once we have the ball in hand, apart from that first quarter, we were on fire. And the Stars remain bottom on the ladder. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Leo se malta to taimi 5 minuti wa te enele tula e se fulu maletasi. Ma lepe lepe. Samolia band. Awal fa fongol tanto wa tino fatalo fatwai. E nisi fto am fayon tanto. Ma futai le taimi le nei. Yang amaka mai le iba. Ma lepe lepe style. Amata mai le iba. Kawau kangwa wa faisi lepa. Ya la wa ko ya amaka kau fe lolo. Se teimi ona tu atu le vanoa tala tu le vanoa I tatu atu no ia fai mai so to manatu voi le wai I ta longa o le weekend o le afanga solo ta alo le Brumbies ma le Chiefs ia I lalo le FMG Stadium I Hamilton ia ta alo le Blues ma le Crusaders ia I lalo I Christchurch ia mai so manga o ka no ka ko uma e coach uma nga ko pe ka ko maka o le memo tino Sole, e po le lo matua po le toina, e oe, po o so to fine, po se a fine. Kusa pele I la kapina. Ae makua I malama I tula fono o le talonga. O le fale tula se fuma tasi na mafuta mai se tasi ia o la uwhenga luenga le Pacific Public Health o le National Public Health Service. Talanoina ia le tu o le misela. Ia whamanatu fo ni vaenga te tau o na sila fia e tato uma. Ia o le nei teimi, ia o whawhianga wha sui whiwhiloi mō le soi fua maloloina mō le sina fia. Ia si teimi o le awhali suna sumaltasi mafuta mai le tamaita ia e seta ia awa lama nisi o fuanga. Tala tātou leina, tolu fitfita sini mai iwa tolu. Whai miso mga. Kadia so mga kulelei, mga ko kau whare kongo. Ia awan mawhakere kau whare kongo. Alofa tu, tātou atunu. Olo atamai. Na uato sapiai awela nei puvai uma sawale to e mawamai ona ua
Ia, talofa. Talofa. Malo, soy por malu. Ia, soy fo manguia. Ia ke oel falkua. Oi la wafionga al kiakong. Ore me pivolo parong lo ngau ko se mai foi lo sa. Yo, ia. Ale ia se kupe ia wa kakungal lueva kasi ningi vai kaimi. Ale ai awa ke papenga. Awa ke papenga. Ia. Mai nge ke mai kupe ke wa ai mo ngo. Ia sa ngoia. La so finga ngalo. Ia. Abasoa. E koi pingi ale tif male pu. Ioi. E koi sawa, e koi pingi ale tif mal pu la makele le ya nga mol kalong la nga lenga fa ya tin ka pale kongule le baya to le ke akunge ya ngol fa kamala fo yo le pu ale tif ya ya nga la yo sao ya ai so ya ngola ngolungar kalong ala nga la pa to le malu koi sau le pu koi pingi le ya mal tif Kapore la karo ya mangu ya ni. Alo fa kul kakanga kero fa yai. Ya, ngau sa faso. Makava penga. Oi. Ya, ale fa me ko ka. Le wana la ka ale plus male. Male Crusaders. Ila le questions. Ya, masih mai na. Talo fa. Kalo fa la u fiong le malu. Oi, sole. Ole au. Ya, so fo mangu ya lo fiong se wo. Pai mo sile ba ka kude mafuka. Yoi. Ya, sa walu lau fa mission ngale ya le ka ko ko filo. Yoi. Ingalo polisi au ngalo nga wa manga kuma wa o mama I umala fa ngalo. Sole a o mai ka mai em kwa em salo ele ko umi. Ya o Australia la si ki ama makako. Ala wa ve Australia ko ngole fa nga mo se ko fikinga nge New Zealand. Ya sa ngoi ala o fiong leu. Ya fa kai. O le vai aso le sa o fai la peki a kaiko. O fa ko ia e malola wow. Ya o fa ko ia e malola wow. Ai fai inga wani kong so le sa wala o make sa o le so. Ia. Se fa ka la li de si so pula nga malo fa le fa me ka pa sa o mak. Ia. Ya, a ka longa le va so ngai so le mo kwa fa ka ke. Ia o ka kau whaarua inga le mga ko lau sorenga momo. Ia, wa lau whai kau le Crusader. O ia, o isi la ko maro. Ia, le maru. Salo e whai no ngai lalo lo malaya le pluma le ngai sifi. Ia, ia wha manguia le koe lau ngā runga ngai aso. Whafkai, ai leo. Dai to te whelai. Ia o fina ngalo wharia se tātua tino. Ia awa lava tātua tālonga lo whapinau tāpina ina. E se fo ile manta ina o le tūlai mai o alama whanau se tātua tino. Ia le ngata o le au le Blues. Ia me se fo ile au le Chiefs. Ia wapena fo le Crusaders. Ai ka ngai fo ile le au o le Brumbies. Ia alama whanau se tātua tino. Lai tā alama i fo e. Whaafitai le tō le tāntau singa. Ia, talofa. Alo fo malu. So fo mania la o fio. La o fionga. Alo fo le kaukua le kumu. Tai. Malu yo tui ai ka or ka paso malu. Malu ke lo ele fai ngo fie ka lo ngai wo yele me. Sa ole ni. Yo ka ko fika fo ye au yo wai dunga yo le pest fo ya le aus ka dio sa. Ya, or ka lo ngale si fima ma pumps. Okay, e koe whawai lo fo ka o sifia ka ko le ngai ku so le kau ma le ma ia le ka ko au e koe kau whawai a fo le kuli. Au ke vai ku fo yo le bo kwa ma lo sia sa wala au le pampis le mele we a ka ko walu ai le valu swimming ke sa wala makanga ka fa unga. E ro mo fia fo ka longa ma pumps. Ya okay lo sa ngai ko inga ngal mat. Oi fa sifi ma pru ko sa ngai. Ai fai dai la loa, ai fai lunga ngi. Lo ai ko fa mai lunga ngi. Ma lo va tai, Manuel Aso. Le so tanga.
Tau ngā salonga pēna mansini ai. Ole nganga whakatai ia, lea watulai mai ia nei o tātou whanau. Ia I rungo au kusele whapenei. Taronga le Blues, o tele ho ialam whanau si o tātou tino. Chiefs, ea Barefoot Crusaders, e ma le Brumbies. Ala tātou tapoi. Ia e ne whapito. Ia, si tātou te tapoi uma. Ia ialam whanau si o tātou tino. Tau no ia. O inga ke au ai. Malo se fo mo ngwe lo se o mal. Se fo mo ngwe. Ko ile lo si fogo whatever foi nga. Nga wenga. Ia so ia sa o ngai ko nga wo maku. Ia ke masalo lai ka faule vai mana manga lo ia kia ma. Ste wangu mas ko ingo kai ko. Wa mamai. Fe lolo taito. Wa mamai ala wori nga se mangu kia. Ia wa kuai foi nga o kai me ka foi pu fai pu sa elengia. Ko pula lo fale ri wa le ko umi so fu ala wori nga. Ai sa le ya la sa ma ya la ka lo la fa soa. Baftai. Ia, le maru ia sa o ngai ko runga wo maku. Ola peki foi lea. E so champagne ia le sifi male plu. Ia manguia lo waso. Baftai, tai. Wa matala tala wa male pelepe. Le so otanga. Elea o ia. Ya, masalo coy chasi tato fa so. Ya, on mai le tato bukalami. Ya, sauna mai. Lau fiok. Ya, kalau foi malu. Te fo mania. Yo, macam mua. Sauna lau fiok. Ya, malu male ka longa le. Ile sko ngai le ma le la fai ni. Ke lo ko yo al pulu ko pui la ko siam pingi. Ko sanga le makungi. Ngai. Okay, lo foi la fai do e fai ngai. Ko malai ngai. Ya, sa go ya, kasi e foi aku. O me nga ile malu e ko pui la ko siam pingi ko sanga maku. Al fai no la ngai ko fai no nga. Yo ke lo foi me kasi ko siam pingi al pulu le mas. Manga lo fingalo. Ya, akong wa. Pero nga wale ya se se song fingalo ngi kayao. Ia, fa fa ke le ale malu mole fa go ba go yelo fa so. Baftai. Yeah, man. Ray K Music. Sound on your band. O lewo vai atu nei tai au inunga le upenga te whailangi. Ya. O lewa mai ona lawina le awal tato watuno le Manu Samoa. Ia e tu sai o nisi o ta alonga pe on Silfia. O lo ta peneina ia iu lai. Talonga ma Scotland. E me si foi talonga ma Fiti. O lea ua mai ia ona lawina ia le tato au. O le sunga whaiaonga ne whionga ale malu tusipisi. E se le matango fia, o lo ke wa vai aku, so le e whia rolo foi lau fau ia. Ai, a whai tele isi la fia, o la ulunga al Facebook, o tato au nei, e mata mai lava, ia pe lava e leo whaatulangaina, po ulunga al faweki, po ulunga al backline, sa lo le lisi lea ua sau atoa i lava, el tato au atoa, o le sunga ia malai sa ili e lato, mai si le whionga sa tawa ma fonga poa, ia kopo mapu mai le whionga whale ula ma vai telefou, le whionga i a le sunga ia Melani Matavao mai whasito uta ma laulii, Kona Tupai, Joe Sivi ma sa tawa, Joe Lam ia mai Yala Fua ma sa tupaitea, Jacob Umanga mai Sangone ma Leulu Muenga, D'Angelo Le Wila, ngata i vai ma whangarii, Rodney Yona, mai pata whalelatai ma vai a whai, Dungan Pai Aua, mai mutia tele ma sa tupaitea, Henry Taefu, ia mai le whiaonga sa matau ma whalelatai, Melani Nanai, ia mai whalelatai ma papauta, Afa Moleli, ia mai le whiaonga sa vai le whanga ma Sangone, Fasito tai ma vailu tai ia o lea whima e li po le sunga ia tau nuu niu le maea. Tuna tui tama ia mai na vianga muli whanua ma whare asiu.
Elisabetta Lofipo mai sale aula ma sale rolonga. Tomasi alo sio ma le fiango le vi sale imoa ia ma fale fa. Ole sunga ia aki se yuli ia mai le fiango pata ma sapunawa. Titi la mostele mai le fiango fale lupo ma sale imoa. Keinen sitene tua mai le fiango fale atiu ma sauni atu. Luteru tolai ma le fiango nganga ifo le fanga ma ai tutaki Cook Island. Pe afa la lokonga ngaka. Pita anae a su. Fale asiu ma fasito uta. Leaf Swenking. Mai le fiango mtotua. Mai ko la toa ma le fiango fasito uta ma pia Mako fe puleai ma le fiango matau tuta ma ala mangoto. Te tui maunga mai le fiango faala ma fanga fau. Bradley so ami tuanai mai le fiango sa mata itai ma fasi to tai. Samuel Slade mai le fiango sa punawa ma vailoa Palauli. Benjamin Petaya Nene Lalo Manu ma salsa tele. Michael Curry fatoia matau fusi. Ola Juan Noah mai le fianga va yusu ma sa fotu Theodora McFarlane no sungal kapteni ma le fianga sale la valu ma moa ya ma le sunga ya Jonah ma mai le fianga sale longa ya ma muli fanua Lote wa vai hatu tasi lua tolu fa lima ono fitu valu Iba ya disi fau wa mfai on fifiria ni sunga po le fionga ya le malu tu sipisi sa yo fa mo ta longa ole nei i New Zealand nei ta longa Scotland fa pe foi ta longa fiti ya ta pena i foi ta ton ya mole sila fia ina ia mata mo fiel ta to foi lango ya awai ai i ta longa ya i nei i Aukilani pe yo to fa longo o Aukilani ya ma i fia ma o i Rotorua i le whaati noi a ta'alonga ia mo le silafia e tātou. Ia leo se mai tātou taimi, ia ua 2 minute o te nei le tu la se fulu maltasi, ia afa le tu la se fulu maltasi whaati mai ia le sui o le Pacific Public Health, ia awale whalau teneina o tui o le misela ia mo le taimi le nei. Yo!
Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. O e si la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi wha sa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Whafonga mai atina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, wa la tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae petai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E la tau te moomia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua whaasfulu 5 i le onos fulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. O varu se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ata o susu i le aso. E lawea ina ai o tou moa tai au. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Lewa lua sumalfitu minute, ia ua te anele tuna se fulu malatasi. Afo le sfuma tasi ia ona se atulea fatasi mai ia le tamaita ia e seta manesa. Ia e tusai o le whamoemoe man whaalauiloina ia o tui o le misela pei ono whaanga solo pea. Soifo maloroina sio tātou watunu. Watanu le amatanga e irunga o le sami. Ia mo le silifia le tātou watunu. E le whamoemoe ale asosia tamam tini tuai le malisi. Ia i New Zealand nei, o lava pena o na whaatonuina, ia ma whaamnatuina, ia le a toaina o le fitsu 5 tausanga, ole a onga le sangata Iosefo, ia i Samoa, o lo i Alafua, ia i New Zealand nei, o fufuanga, ia ma whaatataunga, ia ole a tapena iai le asosi o na whailo atu lea, ia i se teimia le o toenga mau, au te talitonu, o le nei vaenga tāua, ia oilama, saha o hina i tutonu,
ia o le aonga sanga to Iosefo se taimi o iluma ia ona fonga lea se tātou whanutanga e whaalau ilo ai ia lea matau pitaua ai tā pena mai ia se taimi ona whaasalauina ia o fufuanga ia ma le whanau taunuina i o le tā penanga o le whamanatuina o le fitsu lima tausanga o le aonga sangato Iosefo i tonu New Zealand nei se taimi o no tau whaafonga lea ia o lo o tā penaina ia e le asosia tama mtene tuai ia ale manisi i New Zealand nei. Leo se maltato taimi ia pe wa koe pia wa busfulvat koe busfulvat minuto ntale le tu la sful malelua ia le wo mai le tanto pokalame pe ona fa lawi lo le taimi i mua ia le wa fa tasimai ia i le tamaitai ia po le sunga ia e seta manesa ia olo o ngalue ia i Lanloi Wellington ia po le central po te ikoroa. Yeah, as Oyo the Pacifica Regional Advisor, yeah, along Alue, yeah, e kele yo o fo ya fo le ngone me o nga luenga la fa fe ngai wai e sawa mai wedding kongi al wi fo Hawke's Bay al wi fo ka fa fo e seta ngai ya se fo manuia ya jo fa to Ja, swat talo fatu le pa ia lasi o tatou atunu o whafonga mai le nei tūlau le aso ma lo lawa tui fua maua ma le langi matafi. Ia, wa talo fatu lau sunga le malu i le nei tūlau tai au. O lau ingo i se tamanesa o fo i o te saumailafi o anga o fusisa fo tula fai. Ia, nau whanau i manunu ai sa tau si a o e mātua lo tina i fusi sa vai. Ia,
Learn of Falongatu, for my Samoa, Ole, tell a lot of foul, ile miela to find out when I or Pacific Regional Advisor, Loitono or Teikadoa, Port Central, or Matole, Kava Umale, Le Nuulea or Wellington, Fabia Foi, Mid Central, Holofenua, Pamstono, Filunga for your or Hawke's Bay. Yeah. Time foi le nei o leo te no foi mas tone mas ia ainga mas mawhanau I le nei taimi tai lava. Maftai seta wa menino wae le alsi la fiel tato no ia itu langa wal to te leo nei tato tangata Samoa o whainga lunga whatasi ina le sunga le regional lead ingai I central ia ma nisi o tato o tangata Samoa o wapenano to o nei le naitu o New Zealand. Yeah, o matsole whengalwenga I tonu le National Public Health Services, I tonu o le Pacific Public Health Directorate, o le sunga taita I api potasi o le mako o le matou director. Na, yeah, time foi le nei o laupule o Cassius Garessa lo o no foi lato I lungai Wellington nei taimi. To alo foi matou tono matou team o Soraya ma un ma regional advisor ia o kes foi un matou pule. Tele anga luenga le fai matou tono le name tanga luenga o le you know o le to look after our people I tono le mele o le immunization o le misela po o isi mea lo afia ila to soi fo malo loina. Malo fafitai Sita se e wale fa manino ma fa laulo lava le tulanga o tato tui pui pui. A wale soi fo ma loina. Ai o lea ua loma fo I pe on sile fia mal tato atunu o. Ia le whainga palota si o tato atunu tono Samoa. O ina manato soi fo ma loina. E te tau lava o na ta pena le tato. O lea fo ilai fua le fuanga soi fo ma loina. O e uma e fua malanga I Samoa. Mo le palota. Te tau lava na wha tau nuina ia tui pui pui. E seta, o la le tā ua o tui o le misela. Mō nai o tātou ainga Pasifika. O le tā ua o tui o le misela, o le tui, o le miso, mumps, ma le rubella. O le tāua ino tui pui pui ai tātou tangata. E pui pui ai tātou whanau, pui pui ai fo I tātou ainga nuuma I Kalesia. Le mana tual whaalawi lawe lea sa tu pui tono o si o tātou o tunu o Samoa I le tau sanga e lua festival maleiva. Lea sa afia ai whanau e valus tolu sono Samoa na mauma wai o la tau soifua mai le wha mai leo le misela. E to o tele fo I taimi fo I le nei, o lea fo I te tele cases o le misela o lo PPCC a tunu I Australia I Amerika, whapea fo I Asia. Mali. O le tali tono o le ao inga, o le ao onga lea mo I tātou ina ia whaataua ina, I le whai o tui pui pui o tātou tangata uma. O le misela, it's easily spread. It's a virus layer, it's easily spread when somebody coughs, when they have the virus and they can spread it to one person from another. O tātou tangata Pasifika, you know, o tātou for your communal people. Tātou te ole lotu e to tele, tātou oi sports ma mea tātou whanau. O le tāua ina o le whai o tātou tui pui pui, but are spread from one person. When one person has the misela, it can affect up to 9 or 10 people in that congregation. Mea fo ilea e lo na vaiatu le case le lunga I Aukilani, wa lati tātou na o le tasi a le case le o le misela e le o le ainga Pasifika. Na whai o le ainga Pasifika I loe tātou, e te lea mea e awhia I tātou tangata Pasifika, pe a whai e mana e isolate, ia, e le arunga luenga, e le mawai se tupe, e to e whai e laxo rent mo le weekly na, o le mea lea o le tāua ina o le whai o le tui pui pui, e a awhia ai tātou whanau lai titi, e pui pui ai tātou whanau lai titi, e pui pui ai fo I tātou tangata mātutua, ma isi tangata lai e maua e yaile autoimmune disease po le maile o le kānesa. Those are the people, they can't get the vaccination if they have autoimmune disease. So le ngaluenga tātou te ngalulue whaatasi, e whai o tātou pui pui
e pui ai tātou, e pui ai fo i tātou tangata matua tātou whanau ma tātou community. Ai pui ai fo i tātou o tinu ui Samoa po tonu Pasifika. Lea fo i, taimi le nei to te lea tangata e tele tupe, e tele fo i le travel e whai e lātou. The traveling is where this can come in, when people can travel to Australia at the time. Right now there are cases it's on Australia, and that can easily be brought back it's on tato new and spread within our community. Malo vavtai seta. O lea sau fautuanga. I nai o tato ainga fuilele pe fatu ulu ya ila jola to mafau pe tau fuilele tau musu e faile tui. Ya, me se lava tuile o le MMR, misela, le mumps, ma le propella. O le ase fautuanga, ya alau sunga le fale tua o le whaunga lue ia i le Pacific Public Health. Mona i ainga ia? Ya, o le mātou fautuanga, alu e tala noa wha leilau fo mai. Po o se tangata soi fo malolo ina e trust e oe, tala noa ia lātou, po o se pe tele ani au fasili e whai, pe e leiloa e oe, po o a ingredients nai tonu o le tuile o le misila. Ia tala noa wha le lei ai. O isi tangata, ia, tata noa atu i lau whaiwhi au. Po se tangata, o po se nurse, i tono community, po sono fo i o tātou Pacifica providers. E to o tele tangata i sono o nā Pacifica provider e mawhai ai o na e tala noa i ai. E au mai ai se lato advice ia te oto. Va ai, o le time lenei, e te lea information lai lunga o le internet, po le TikTok ma le Dr. Gurgle. O nā information, it's not trustworthy, it's not from the right source. O le mea leo mātou whautuanga, sala tala noa le lei se tangata o lo whainga luenga i tsonu o le mea lea e vaai ai soi fo malolo ino tangata Pasifika. Au ai talu i lunga le internet ma Google wa ingredients a i tsonu o le tuileo o le misela, misela mami ma le rubella. Ia, tala noa wha leilau fo mai, tala noa atu i lau pharmacy, te sanoa foi atu ia le malu le i lunga i au kilani pe ai lo le mea o lo au mai wea, iai. Malo vaftai. E aona sila fia e nei o tātangata po o whea tonu le vaenga e whai eitu i pui nei. E mwhaina e whai loa wa e isi tangata mamao tele ma lato foma. Ia, o anisi no foanga e mawhai ona whaatino eitu i nei. Ia, mawhai ona e alu i lau pharmacy. O le pharmacy e le ai asit songi. Pe a maule me e iai lau fo mai. Ia, o le fo ia tele pop-up clinics lea e whaia i le taimi le nei. Pop-up clinic from the public health team, from National Public Health, tatou Maoli and Pacifica providers. Whaongana mea o loo tele for weekend clinics leo te vai atu time le nei te Ikaro region. Le whai. O isi mea, e mawhai fo i ona e vai atu le website lea o the immunization website, i lunga o le internet. Vai ai i lunga o le nā website, it's immunization.gov.nz. E te lea information mawhai fo i ona book my vaccine i lunga i le nā mea. Ma lo vaftai seta o te tai tonu le taua ia o le tūlanga lewa e sauno ai ina ia sila fia nei o tātou tangata. Mō lunga nei au kilani, ia, o loo ngāne rue foi pei lava o na sila fia, whasi sila atu foi le tele o taimi. Ia le tūlanga o loo ia tātou vaccination pop-up. Tā ua le taimi wa whano, ia le wha moe o si o tātou tino, e ala i lana whai ngā pānota. O lo te whaalongo, e le ma whai ona e pālo tātou i nei, a whaila o le te fuafua e te fio i Samoa, o lo o tamu whaili so e fua mana na Pacific Public Health. E tu whata sia se wha moe po se vaccination pop-up ina ia mawhai o na whaila utui. Ai te le ia fio i Samoa, o kamalane e furi uma. Ai ma se teim, e leo tama mau, o na wha asila sila atu lea. Lunga i New Zealand nei, mō tātou pepe lai ti mai le ono vai aso,
ia e o lava le sifutolu tausanga. O lo whaatino ina i le New Life, i le 89 Great South Road. Mō pepe ono vai aso I lunga tu, e whapea fo ia nei pregnant mums, nei tinau maua I maitanga. Ia, awhiwhio ina I le New Life, I le 89 Great South Road, o lo whaatino ina ia nisi o tātou tui pui, pia whapea ma mao tele, I papa toi toi, e mō lo tō sila fia. Ono tātou Jamie Seta, ia, sau no ia e sau whautuanga muni muli, aftai fo I lea whaavano ina mai lo Jamie, ia, sau no ia tu sai o le ngā luenga, ia, ma se whautuanga fo I mōna I o tātou tangata. Ia, tai lava le malu. Ia mātou e sili lava le puipuia na I lo le tonga fitia. O lea fo I e vai atu I no le whaalavelawele na tupu I Samoa. Mea nai it makes us as Samoans here living in New Zealand with access to vaccination. It's the reason why it push so hard mātou e whai tuia o tō, because we know the side effect that it has happened it's on no Samoa when vaccination is not accessible the way we can access it here. So mātou whautuanga, ta tala noa whalei fo mai, ta tala noa whalei tangata o lo trust o tō, o le fo ina e tele pop-ups lea la whai tono we are going into tato au lotu, lea fo ila sa uni mato e whain mako e whaka sa vaccination pop-up I oi Hawke's Bay, lea fo ila whai se isi vaccination pop-up I le ven ele as whalaile lea la sau. Whaongana opportunity e pui ai o tō ma o tō ainga. Kaptai lava mo lea vanoa. Whaftai e seta ia manuia fo I ngā luenga o lo whenga iei, alo whātu leo so ia Cass, ia po whialina te whau. Alo whātu ai leo so. Kaptai lava. Ia manuia fo I ngā luenga, whaftai whamanuia le tua I ngā luenga o lo whenga iei, ia ili nā fo I tua New Zealand. So I fua, ma ia manuia. Ua mawhai o le aura tula polo kalame le leimo o I aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le maoe, talo whalau. E to o tauta lau le pasese o le Aegina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu I Aukilani, I le fitu I le afiafi. Uma le lua I tūla. O le mātou whainga malanga I lunga le vaina mini mo. Wa mātou ona tu I lalo I ala vaa. Wa la talasa I Aukilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava ona whata milo I ale valele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa tau ona tau nua I Aukilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa ia Aukilani. Ona o le tonu o le tau, o le anga le tau. Le matau te taa milo. O whata le tale pe mawhai, ona tu lau ele le ba. Pele ai. Ia o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia wa a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma fai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Lau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo fai. Si o to luama si ap whanau. Ai u whalongo atu whapea le. Whamatalanga. Ale to ina palangi sa mana nofu fatasi I lungo le mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua wha ipo lua suma le toru. Whai mai na wha tua Abrahamo I le tua, ona ta ua ilo o ia. Ole woa le tua. Ia inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese. I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete. Na mato tula o ele manuia. O
O le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa o oio le woa le tua. Ma mana tua e le lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. se ia o ngā mata, ua se lia male se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la lai to tonu o le a ai o mangele, o lo au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, e le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le sila fia i le tū maanga wha le anganuu, wha pea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o i le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuailo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga wha apitoa. E 5% le wha apitoa mo au a inga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga, mo le piki ina matoe mo moli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo i le tai au fau, pua se ia onga amata, mo nisi wha mtalanga, fe soota i mai le numera, o lua fitu, lua fa, lua lima. Po le e-maili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maona ala, a o ina matua, e le to e te ai se ai.
Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha a wau pea le tātou wha metoa e nao le 5 tala anta tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ina lau tupe ai ka wha metoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se wha le tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai ana wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi ono. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O laupa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongi fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou i o loa anangata. Maua maa e fua i lau whaasoa. Ma whaifoi o na lei bai, fausia i lo manao, malafoina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa i tai au i le lima i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa i tai au i le tasi le awauli. Afia ne loa i le lualua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau, pe taga yane e le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. Leo se mai tanto temi ia ua toi 5 minuti ona tāleo le tūla e se fulu male lua o te tonu ia o le a wha mai a foi ia si tautua ma si au unanga ia alo nei foi tangata whatau wa leo ua tāpena mai le veonga ia se manu ia awa ia leo wha mai le ai e se kalari e koki whalongo ai e leo ngase se manu a eva ai se manu gaming e makua e siri e ngase o kia mene ia batavai e mano maftai ia o lo manuia le au fai ngā wenga whiro ai fui mela uso ia mātou toi mafuta nei futa ia wha marurua ave o sala se ngana e tau tamali i foi sa wha fonga ia se tau tuama sa unanga ia sa hau kango hane nginga upi o koru e kausanga ia leo ko ako e foi mai nei ai mano wha fitai lau tampo inga ia e taliton foi se teimi o iluma tātou toi mafuta ia ai amu ia la wali ia o e foi ling o le au pepe ne sa ka po i le plus ia ka ko ka dia ia fuanga ka loga ia oro numa nai ia wale sa ni le fa soa ni to ke lava mai e ko e final ale plus mo le chiefs ina lo ia yo o ka ko nyoe o ka ko mangaku a vavalo ia e ku ai lu mo le tua ia ina ia ilan tau singa ia lo mafanau o le mea taua ia sanga le muna ia tatu wala mafanau le ngata au le Blues pe au le Chiefs ia le Crusaders
ia male prampis ia wa lea wa fia nei ta mi so o ka se furu wongo pe su fiku eva ia so talon fa ti doina ia le nei fa moe ia e fa fitai i le tua ia le wai uman manuia ia le fa moe to lua va yaso me aso ngei ma ka pua i mse bangu la o le Chiefs e ola wori o la pepe mana wanga e o le Bruce ia ko e felo e den va so fo ia na ko sa edi mongi ale ia po ai la ku lai mai sia ping ta tonu se fulu male nua ia da tu tala ia mai le ngan sa mo to fa sa lawina da tu tala mai le tai ole tu la fitu nei de fulu va pe fo le fitu na ile fiafi ia fa so foina ta tonu se fo mai manuia Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga, telefon mai Samoa ya so taitasi, ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Whatalofa lo tātou atunu ure nei foi aso fau, tātou whero ai, usi mai a le whaafonga. O le wai ai atunga lunga o le malo tausi vai ngā tupe o lo o totoe, o le tufutufanga o le miliona lo na toru mo nisio i tu malo, e le i mai o na wha amatu i ai se leni, o na ubatoe lua masina whai le pano ta tele, ma o le popolenga i nene i whaalu i a tupe o lo o totoe, e whai ai whato sina. Wa whai loa le atulanga e le minstao tupe le fionga lau timu ia a fua wele se va ai. Ina wasa ili sona fina ngalo e tusa o atunga lunga, ua wha leo le te tai o le vanga wha upu whai, o le wha tua i le atua Samoa o tasi, i le whailua inga matusi tala le asafara i le ua mawae. Tā moa malau whaafonga mai, o tupe nei o tā ofi e le whai ngā malo tau awe. O tupe wa umana pāsi alo ia e le pāle mene o Samoa. Mai matua le ai lava se malosi, o seisi, se iwa na ngā le pāle mene, i to e tau fi ai ma whaia whetuna inga. E tā iwa mātou maua i le aso le nei. Ia o tā ofi uma tupe nei o le miliona lo na tolu muli muli. O lea sa whapea o le whaiunga o le masina le nei. E wha mamulu o mai tupe nei mo le tunu. Tā moa malau whaafonga mai o leo o tau sisira mai. Ua ese lea la fua o leo o tātou savalia i nei. Ua le whaia le whaiunga i lunga o le vaai lau tele i le manuia o le atunu i fuafuanga wa umana pasi e le pāre mene. O ai le pāre mene. Na pasi alo ia le pāre mene o Samoa. Le tofu o le tumalo uma lima sutasi o Samoa. Ma le tai miliona i le miliona lo na tolu. A lewo o mai le whaamatalanga i le aso le nei. Ua tā ofi uma i le malo tausi. Le tolu se fulu, le wha se fulu ma le valu. O tu malo alto tolu ai tu malo o tolu ai tu malo o mai fa fol lato te tolu miliona ai tu malo e fast food male va go longo ina mai ya ileso wata ofi uma ele malo tausi le te tai o le fa tu ile tua Samoa o tasi le sunga la uli le o te pola te va forces Smith o le o fa lia le minister tupe wa fa tali de ni fa tuanga mai le lo ye sidi le malo fa pele officer sidi le tanga wenga o tupe le malo male su etu sisili ona tala no ina le le kapeneta mafia se fa ai unga mautu wa mata le va so nenga wenga al fa msinonga o talo sanga to ilo ale fa msinonga ma wo lunga Samoa o le ato e tango fi ai nisi o fa ai unga i mata upu wa uma na fa ye fa ai unga le fa msinonga sili wa fia ia mata upu ma le tangi leo leo fa sanga ia tala le paunga o se mata upu ele ilo ina mori mau o le tangi au tu leo lo mori ai leo leo tala le lei i le soli tu la fono o le tau pule pule e fa o le maliu le sa ave ma pale mio le tino le songo fu le nei va yaso o le amtaria nga luenga le fam sinonga o talo sanga po le kodo fa pio na fa feilo a i mo ai ali i fam sino mai New Zealand to tolu ile avo le feilo inga sa a wai le fionga le fam sino sili manisi o fam sino le fam sino nga maulunga fa pe le fam sino nga fa tu malo e lua va yaso le afa nga solo inga luenga a le fam sino nga wa fa ilo le fatun sili a wa tanga luenga wa onga manga nu
Nisi o suinga le whanga solonga o Polokalame o au o ngā le whanau. Moa o ngā uma lo tātou malo. E mafua ono le whaia whaafua se i o le palo ta tele. Le ena fua fito a whaatino ia a perila o le tausanga o momo nei. Sa iei fo i fitu na inga o Polokalame whaale a o onga le tausanga le te nei. O na sa sauni le tunu i le fono a malo le tau pulenga. Pei tai o le nei tausanga o whaafua se ia le palo ta tele, ma le teimi o ta pena ai se ia o ia au kuso. E whai ai le whai ngā whiriwhiringa, ia mao se teimi o ta pena atu whanau mō suenga masani, le whai e le masino se tema, so ai o ke topa, ma suenga iano vema. O le ua manino lava, a mata mai ai le aso mafua le vai aso fau, le aso iwa o uni, ia o le a ta ofi uma ia a tātou Polokalame. Ai mai se a Polokalame ia tele na asia i tono o a onga. Ia vanga nā lava, maenga ia le nau tāua. O le MSS, o le OGG, o vaenga o suenga mfotanga, ia whapea appraisal sa tātou whaia onga. Bawan nā vaenga e whaia vātino i pēr, ia whapea fo ia vaenga le ICT, mo le ao mai o tātou iPads ia le tausanga tuai. Ia ao isi Polokalame. Ia o te whamaruru atu, ai mai se lava ia le ngā lue whapaanga, mai se o matanga luenga, a whapea o mai se tusi se matanga luenga whamon e fio o tutono se a onga lato a Polokalame whaalau. Ia whamaruru atu, o le ata awhi, onga o pupur taimi, o le nau tainga. Ia lava le teime tāpena i tamaiti, o whaalei ia le situpasi, whaamae a le ngā luenga whaatausanga, ia na whapena lo nan tātou sauni, mō tātou suenga ia le malo, ia mai le ia tātou tano sa whapea, onga. Ao atu ia Januari, le tausanga lea. Po le a lava i ungo suenga ma le tamwhainga nei whanau. E le toi ia se se le tunu nei toi tana noi ni pārota. O tana mamaana, e le ia le tausa. E toi le liu mai ale tunu whapea mai whare tonu ai au, whare tonu le mtanga luenga, le anga pule aonga, le anga whai aonga, tu lama whapea. So o le mela na nai matu tamwhai atu pea, e tā pena lo le teimi nei. Tā pena pe le teimi nei, sa uniuni le lei whanau, a walfa moe nei. O le tausanga foi e watu i nei tātou mātua māinga. Whamole o le teimi tonu ane e mo mia foi o tau. Lango tātou luaonga, lango tātou whaiaonga. I ngā luenga whai o tau whanau. Aua tu la fo ia le whanau o ngā leo tātou ilo. O pupu le teimi. Le fionga e au Chris Hazelman, o ia le whātunu sidon tā ngā luenga o a onga mā nganu. O le tasi o fuafuanga le ale whātaunu uina le nei tausanga, o tā alonga a wheletia onga māua le lunga. O whaia lea whaai unga ona o iei le fuafuanga le malo, e tala uma whale mātamata le Pia Park, i le wha moe toi fausia se no fuanga phone. O le tauwhetulinga lo te pena ne iei vanga wha upu whai, i le sā ilia ma le whiriina o ni o lātou sui tau wā, e whaia iei le whiriwhiringa i tū malo. O le ngata lo iei sui sā tau veina tofi whai pule i tū malo i le paia inga o whaata ape whafosei. Ai ua iei masui o le teimi mua le nei, wa uru whale ai le tā longa upu whai o malo e ala le tau wā le pālota. Le vaenga wha upu whai e pui pui ai ata tau o tangata, o le ua wha ailoa ma mori atu e le fionga i ama wala i vao pepe se yuli, e lona fioanga o malie, ma le atau vai le nufoa le tu malo wha pālota, o sanga ngalua, le ana se ei le nufoa le tō wha maulolo tā vita amosa, sa lango fo i le lava vaenga wha upu whai. Le fionga mawala i vao pepe sa avea masui komisina, o le ofiso suru whainga le ombudsman, ma wa te le tausanga au auna matautua i lea ofiso le malo, lea tamali. O le tasi o sui whatu o lea vaenga wha upu whai, ua wha lawi loi a wala o viso ta inga le pātia pui puia i ata tau o tangata, sa ngarua le malo, o le tamali i sa avea mawhailau tusi, o le fono au whaitu la fono, le sunga i a 5 cram tualau le lei. O le atau vāmo le nufo le tu malo wha palota, o vai maunga wha, lea sa tu lai mai ei le fionga wha walo Jeffrey Harry Schuster, sa tau vai le fua le wha tua i le tua sa mo uputasi, ai o le atau vai le fionga wha walo, i le fua le vanga wha upufai o le sa mo upoto poto. I le vanga wha upufai o le wha tua i le tua sa mo uputasi, o le ua wha iloa i se tasi upenga ta wha ilangi e lea pāti wha upufai. Hata o le mamori ina atu o le sui tau vā,
O le tu malo sa le ngatasi, o le fionga telefono o David Hunter. O le tu malo fa palota lea, sa tu la iei le fionga fipulea ai fai matasua, lea sa fa ai loa le fa mnatuino 5 tausanga, o le fa tua i le tua Samoa o tasi, o le atau wā manisi sui o lea pati, i le nofua o le tu malo fa asale le angatasi, i lona suafa se umanu. Ai o telefono David Hunter, sa avea ma ofisa Silion tanga luenga o fa atoanga ma fai ngā faiva, ini te usanga utonai. Sa avea ma fautua i le minstao lea ma tanga luenga, ina ua fa se tua ngalu ma le tūlanga o le ofisa Sili. I tā penanga la vavaenga fa ufai o le foi wa saralau i a wala o viso ta inga, le fa ilo ai o le avea ai ma sui tau vā, o nisi o tamali i mo le tu malo palauri lua, fa pea ngā ngai fo maunga lua i le palo ta tele. O le fionga fa o la tane fiu tuala i ona pa o le atau vā i le fu ar fa tua i le atua Samoa utasi, mo palauri lua, o se tu malo fa palota na se eima iei le fionga leota laki sio, la mustele, i le tofi fai pule lo sa uni foi, e toi tau vai le palota i le fua lava, a lea vaenga wha upu fai. O le tasi o sui tau vama i le motu i savai, o le atau vai le fua le whātua i le atua Samoa o tasi, o le fionga ai o lupotea misa Tony ai o lupotea, o le awhinau mo le nufo le tu malo palauri tonu, le asatu lai mai ei le tō whālanga aia ti ai tu au tufunga, o le atau vai le fua le pati wha upu fai, o le Samoa o poto, ai satu la i le tofi mamanu malo mai le palo te tele o le dua o tasi, i le vanga wha upu fai o le wha tua i le atua Samoa o tasi. O le tu malo ngā ngai fo maunga lua, le ana se ei le tofi fai pule le fionga fo isala lilo tu uioane, o le vanga wha upu fai o le wha tua i le atua Samoa o tasi, o le atau vai se sui wha tu mo le vanga wha upu fai, e pui ai a te tau tangata o ia si tangata wha asala lau, o le sunga tolonga taua so o alo si o eli alo faifo la mese. Ai le tu malo vai singa no lua, le ana se e iai le tofi le fionga valasi lua pito fanua, to ngamanga ta fito sele. O le atau vama iai se isi tamali, wana langolango le vaenga wha upufai e pui ai a te tau tangata, o le fionga alo popo si a fausa matafeo. O le sa tu la i tofi faipule o le tu malo na manu malo mai, i le fu al fa tua i le atua Samoa o tasi, i le palo te tele lua o tasi, a le atau va le fionga valasi i le fua, a le vaenga fa upufai o le Samoa ua poto. I le tu malonga ngai manga tasi le sa se e le tofi, le fionga tuala te vanga Josefo Bonifacio, le atau va ma iei se isi sui o le pati fa upufai, o le fa tua i le atua Samoa o tasi, o le tofa va ao salu o lo fipo, o le whailau tusi o le vanga wha upu whai na tau wafo i le pano ta tele, o le tausanga e lua o lua tasi. O le na se e le tofi o le atau vai le vanga wha upu whai, o le Samoa ua poto. O iei le telitonunga o le a iei le teimi e wha ilo ai sui tau wa uma vanga wha upu whai te tasi, mo le si le fia le atunu, a o le io i le aso o to whaina o le whainga palota i le masina o Auguso. Manuia le na yaso i fuafuanga,